Assalomu alaykum aka Muhammad. Assalomu alaykum. Ma'lum Tojik. Chiqaring Валейкум qizim салом. nazim. Салом алейкум Шерпаланго чукаде. Ne sherpalang ne udam sherpalang chiqay sherpalang. Aka Muhammad як чиз дар мол личкатон голос карда будам ответ надодин хела шуд. وعليكم السلام. Салом Валейкум. алейкум. Я бор микрофон. Ҳама микрофонро як микрофон монем. Так, ози эфир ҳам да YouTube рафса, ҳам да Telegram бардоро. Если чё, в курсе бошин. Так, админо агар ягон кас боша, одаморо навбат хати кушояни чахчах кунем, чтобы ғалағола нашуда. Акай Муҳаммад як савол буд. Ҳам савол ҳам чи карочи дар бораи Баслан ҳаст яку Россияда ака теракт шуда буд, дар он бора як видео мекардем. Но темаи зур неки рост мегӯй. Темаи тинҷа. Бале, амира ма чанд қаши дидистам. Ягон кино, ягон мақсад барномае нест ки амира хушрӯ фаҳм, мақсад дар бораш бифаҳмем. Бале, дӯст мегӯй брат, ин масъаларо мебинем. Бале, раҳмат ака. Саломат боши брат. Так, салом алейкум бародаро YouTube будагӣ, Telegram будагӣ, хай Telegram дидеста, YouTube-ам дидеста ҳар тараф. Ва касое ки бародаро ҳози ман мемонам закреплёни ссилкара барои бо более веселуха кардани эфир, звукҳои ягон заказное показное ки дар кортон боша хитон медонем ва ссилкаи барои дар эфир пайваст шудан, эфири мода тавассути Telegram канал пайваст мешен. Ссылкаи ва мепартом комментария. Агар ягон админ боша, партоин раҳмат. Салам алейкум. В глубине Европы. Салом. Бале. Алейкум ассалом брат. Салам алейкум, aka Muhammad. Алейкум ассалом брат. Хеле боз браник прямой эфир ждать вообще. Рост. ҳар рӯз видео кунӣ, эфирро успеда мекунӣ барои ҳамин. Ман гуфтам бе ин рӯз эфир кунем, бо хубтар мешавад. Дар бораи Ҳамин як рӯзи ҳафта барои эфир монем браза мешава. Чӣ хеле? Як рӯзи ҳафта барои эфир. Мешавад, хеле мешавад. Як рӯз фақат Не, асоси як рӯзи ҳафта, не 7 рӯзи ҳафта бикунем эфир зурай. Ай, видео эфир. Ассалому алейкум. Ҳавои. Алейкум ассалом брат. Салам алейкум. Акай Муҳаммад сози хубе? Шукр, нахудам брат, шумо хубтанҷ? Алҳамдулилла. Assalomu alaykum aka Muhammad. So'z xubi Алейкум ассалом брат. Aka чипурсумта. Бугу. Я видео дар бораи ами сафбарини накади бародар. Я такада би девуна бад омад, ҳамира ҳам қаждар кардем наёмад ягон. Оҳо, рости гап брат, то як гапе ки темаҳои хеле интереси, темаҳои ҷолиб, темаҳое ки ҳама блогер донестай, ман дар хидматам ҳамин хеле темаҳои интересни ҳастай. Бидонен бисёр намуд видеоро ма кардагем. Бана ки нигоҳ кунен, яке мешава ягон темаеро ки ман мекунам, дига далчи намекунам. Барои чи? Барое ки гарчанде ки ҷолиб боша, талабгори ҳамон намуд, яъне ки ҳамон одамое ки ҳамон намуд чира контента агар ки масалан бифаҳманд ё ин ки ҷолибшон боша, ҳамон намуд одам камай. Вақте ки одам кам боша, всё равно блогер чӣ хеле видеоро мекунӣ, вай бояд тамошо кунанд охир. Агар ки боз як одам хеле мегам ки блогер шумо ҳамин барои просмотр видеоро мекунед. Охир логично видеоро мекунӣ ки то ки тамошош кунанд. Чӣ хеле ки мисол агар як дар хона мисол модарат хӯрок тайёр кунад, барои он тайёр мекунад ки ту бихӯриш. Агар ки дахӯриш, бубара бупартояд дар мусор,
қарш мекунад дофт дига тайёр мекунам мега брат сагра даки ҷой мехӯри бихӯр мо ҳам вақте ки видео мекунем мо видео продукти моа барои ҳама мода бале продукти моа мо ура истеҳсол мекунем монтаж мекунем гап мезанем бароям ҳаракат мекунем ки ина чек пеку ҳама ҳаст неки афсус наличка додагиаша ҳо масал ки агар Хӯрок ба мазза ина чек пеку ҳама ҳаст неки афсус наличка додагиаша Акай Мухаммад план гзинда баще. ужасиам лайк мемонам мебурам аз видеое ки мо закони тамошо мекунам чӣ ҷои дуруғ ҳамеша оҷа як гапае ки дар канали ма ҳамиш беҳтарин ки пешакӣ шумо менависед ки кадоме метарсад мисол тамошо огоҳӣ ҳаст не баъд як чизи дигар рака ки натури ами страшилкое ки последни время кадестай да ҳамвома бисёртар механдам чем ай тарсидам мега ки да оҷа ҳастай мега шав овози хуг мешнава овози гург ба як нишон мета овози лангари биромад барое ки мақсад ман нигоҳ мекунам да секунд шодмон саломат бошед барои данат ман нигоҳ мекунам барои як гап пайвардоре ки аудитория ма слишком гуногуни бадай ман хай медонам аудиториям чӣ хеле мисол даҳча намо чӣ кардагем одаме ҳастае ки барномаи спокойниро дӯст медорад одаме ҳастае ки видеои страшно одаме ҳастае ки ягон научни ягон чизоро ва ман бояд як хел ҳаракат кунам ки ҳамин мобайнда штоби ҳам и тарафгида нормалӣ боша ҳам и тарафгида агар ки нигоҳ кунед шумо як стили нав мешавад ки барномаи даҳшатнока агар ки ман смешно карда падават кунам и худаш беғарзаи оне ки як стили нав мешава бо ҳам и одам тамошо мекунад ҳам ӯ одам бая хушуд одам мехӯни бале нахо дар як чизи видеое ки страшне одам биханда хай тасаввур кунед ирам тонистан да кора ман на механдам на тамошош мекунам баъд як чизи дигаам ака ки хай мақсад ирам барои вақт надоштанам чизи гуфти нафаҳмидам оне ки ман мисол нав меброя ютуб медорам ба худо не ки мебинем 10 минут 15 минут зиқ мешам да сразу неки ҳамай меги видеои дароз омахташ дегем мақсад дароз да бо девона мақсад канали ма даим дурозда омахташ дегем шумо ман натури тарсидам ба худо на видеои страшни да комментарият наисам ки ман ридам наисам 15 та лайк як гуфт 15 лайк гирифта видео мена медис пайдо мена бо ҳамада ҷои страшни шиновия ки як чӣ меброи сурхак то сурхак нест меша охириш вағ мега ку анамуш страшни бадай ба худо ма яким амар худо нигаҳбон боша ма бурман ки ужаси шаршид боше брат панон ту ба хотири ужасине та ай тарса набуромай ту просто кайф иноса бояд аканса ҳаловат барӣ ба миёй ман дардитра уже ма фаҳмидам ай ки ҷо ай лавзит брат ай лавзи гап занид фаҳмидам боши радной то бихам ҷодаем худо нигаҳбон шумо боши брат хай муҳаммад ами як чиза мақсад ба фикрам бисёриҳо аҳамият додан мақсад ами тоҷикистонда блогерои тоҷик лубойш да лубой кас интервю додагиай ва мисол дар борааш медонанд бисёриҳо да ҳамиқа вақт да ягон канал мо надидем ки шумо интервю дода бошен ё ки чихе мегӯянд мақсад лични хитон чихеле мебуроянд хай гап мезананд соли таваллуд ном ҳами чизоро ва да шумо ҳами чиз нестай и мақсад специална ё ки просто попал шидаги нест ҳами чиз ма якумаш ки ма дар худи дуруни тоҷикистон кам будагиам мисол пешай дар европа буданд ма всёравно ё дар россия будам ё дар ягон кишвари дига ки дар худи тоҷикистон мисол камтар вақтое ки ма будам мисол я мерам я исус як корбори хумо мекунем бо дар кoriҳои интервюе ки худам дар тоҷикистон дорум мақсад сразу рафта мисол кардани қадишон дорем бисёр интервюе ки бисёр барномаҳои чӣ
лекин хидмам камам ва ба мимай кам буданаш ба ӯ тараф Акая Чиба, Эфир, Хаб, на Лангуле, на Мамачон, на Рамзииджон, Тимашон, Чишут Дига. так ва ясикум брат ма даната ҷавобтам саломат бошӣ брат ва алейкум салом дар телеграм дагон намешнаванд ютуб дар барои киша данат миам мебинам темашон хаб нашида брат то темашон давом дора ана нашоти чӣ нашоти интервю брат интервью рост дига ман дорум но айма интервью гирифтан интервьюро ё ки ягон каналҳои дига неинтересна барои чӣ хотир ки чӣ хеле ки ози хеле гуфтӣ маълумоти шахсие ки дар дуруни мисол имена семейни аста имена чизе ки мисол ба ман тааллуқ дошта боша ман фақат чизоеро метавонам бугум дар интервьюро одаме ки айма интервью мегира ҳамон чизере ки оиди сфераи ма дахолат дора оиди кори ма дахолат дора мисол ягон гапу кору ягон тарзу ягон секрети ягон муваффақияти блогеру ё ки ягон чизи дига ё ки вообще умум дар соҳаи кори ма гап мезанам дигар корои шахсии тай адёли ма дар чӣ гапай иша ман намегум мумкин айми хотир мумкин интерес бишава интервьюер дада ҳозир чӣ хеле ами интервью гирифтан ами любой каса интересна бипурсам ку бугум размери чизи чанд хай масалан хеле интервью интереси мешава одамо да дар ҳолате ки хеле чизоро нагӯй одамо да интерес мешава акай муҳаммад ами акай некато дар ҷоа тоҷикистон неку не дар ютуб блогерам ҳаста ҳастаю неки чӣ бугум вай имена худша хеле мекна видео мақсад за кадр бисёр мекна ё ки дар каналаш баъзе вақто диктор мегира ами хотир камтар намоён шуданаш камтар шуда вақто ки мисол хатимо аҷоя мекардем ягон саҳнача мекардем ягон видеои савмесни мекардем метоф хеле блогери ам хеле ки одам агар натова агар боша ҳам за кадр видео ам куна хиёл мекунӣ ки нестай агар не ҳастай озирам ки идибек зарифзода мега ки ту як ҷангандозӣ будро бародар телеграм канал ҳози ман нигоҳ кардам ягон кас телеграм канал напартаа ҳози ман телеграм канал худ мепартам ссилкаша будро телеграм канал бародар ман як шахсе ҳастам ман хиёл мекунам ки ягона дар ҳами блогерои ман ҳами одам ман хеле одам маем ки мехоҳам действительно одаме ки претензия дошта боша дар претензияи ҳаму гап занем кор кунем бибинем хеле мисол ҳавои бура ту гумша ё ки ту маро таъриф ки хеле ман мегум ман абаснават мекунем подписаться ки буробара намегум атра гап мезанем абаснават канем кстати бародаро ин QR-код дар болои экран мондагия ку сурати мақади дар болош поёнгинаш айданатай болонгинаш ҳам QR-код дар телеграм канал хаб мо телеграм канал ссилкаш мемонам ина part of ссилка телеграма будро гап занам хоб раҷон пурс акаҷон ами нашод гуфта будем сонату ами чизои машини гап санату сафора ҳамо як чизо акаҷон маълумот додени гап додени машини када дар кадом сфера кадом тарафу короче акай нами билетфурӯшо онамо роитон кадаги мака дар ту боша ҳамаи даказатош аста ауксион мегзаронанака мардума фреб мекунанд кстати бардоро браҷон гапи зура гуфтӣ ман мехоҳам ҳамин чиза як бор дига эълон кунам бародаро як мушкилӣ ма дорам мушкилӣ яне ки чӣ хелияй мушкилӣ пасути мушкилӣ ман нестай мушкилӣ одамое мешавад ки муроҷиат мекунанд вақте дар ман муроҷиат мекунам барои мисол ягон конкурсро фребшон карда ягон кас дига ягон кас дига ягон кори дигашон фреб кардагиам хай гап мезанем мегум далел палису шароика хай ҳама чош ҳастай баъд вақти барнома ина чек пеку ҳама ҳаст неки асус наличка додагиаша Идибек Зарирзода да комментарии Акаи Мухаммад Паланг, Акаи Мара, Хакарат Када, Трофима Мачону, Лангулита, Нагир Ки, Дасари, Чингак, Хавахрит, Мибаран, Бачой, Бишаи Палангон. хоб
пауза кардем барои Данат. Вақти Данат мекунам брат, текстшон мехонда бишавада, чтоб набарем шон. Саломат боши брат барои Данат ва барои дастгириё. Як гапай брат ки вақте ки ма ягон кас баромад мекуна дар ягон бора бояд гап занем, мисол шуморо фреб кардан ё ки ягон корро дига чӣ хеле ки ҳозир худат гуфтӣ. Ма стили барномакунӣ ҳамон хеле ки чӣ хеле ҳаёти муҳоҷир ҳастай, ма аммо одами ҷабрдида бояд бироя қатима язда и тарафи экран мисол чӣ хеле истоги мебурам, ман хеле гап мезанам. Ҳамин чиза просто азиёт кунем. Любой проблема ман гап мезанам. Ман хеле нестай ки ягон блогер бутарсим ё ки ягон блогер мара бихара ранги рамзия чӣ хеле ки конкурскуно мехаранша баъд видеошуно апдейт мекунам. Ман хеле кор намекунам. Ман мебурам гап мезанам конкретно қатиш. Лекин стили ман хеле ки мебурои камера қатима звонок да ман записи экран мекунам, қадид суҳбат мекунам, ҳамунҷа чӣ дард дори гап мезанӣ, далели факта нишон медиҳӣ, видеоро мо мемонем. Мушкили дар чие брато? Мушкил дар ҳамие ки вақте ки меброянд, ман мегум шон ки ҳам хе видео мекунам, ман мегум ки эне акай дафш ки ман набурам яке ту дастудаи хусус меша. Бародаро, дар ҳолате ки шуморо якас фреб карда боша, шумо ҷабрдида бошин, ай чӣ метарсин? Ӯ ҷабрдидае ки ҳози дар рамзия бромадаи мара тӯҳмат кардастай, вақте ман файрозш мекунам, мегум биё буброем гап занем, намеброя метарса. Ӯ хеле одам ҷабрдида нест, яъне ки ҷабрдида набояд битарса. Та ҷабрдида ки бошӣ буро гап зан. Чиё метарсӣ? Вақте одам мега не набурор, ман метарсам ё ки ягон чи дига, ман хиёл мекунам ки вай ҷабрдида нест. Ҳамин замакҳое ҳаста ки хеле фреб мекунам машин. ҳамин одам неата видеоча мекунам иштар мешида ка сурат фотош нама роид мекунам аколи полни чек бекора зама мезана ки ҳамин оча мазаш неса пул парто тутусда сума ме партоша дига чорни спискат мекуна нест нобуд мешавана ка ага метамта Наврӯз яке наметиана Наврӯз Наимзода мега Данат кор накард, кор кайстай брат ҷон, оз ями пеш айхи Данат омадаги буд. Гап нестай брат, ман гуфтам ку мекунам, мушкил нестай дар борашон видео кардан мекунам, фақат ҳамин суратоша роид мекунам ака дар ҳамун чиз суратоша роид мекунам ҳамун одама лицоша ки масал бачаҳо шинохташ кунанд ки мисол ҳамин хеле одамода мисол ҳамин хеле занакое ки ҳастанд ки зам мезанед додарам касалай хелим касалай ҳамин одаморо мисол вообще абсолютно пум роид накунем бародаро ҳамуро ака роид мекунам ҳамуро илтимос як бигамунда як видеочака ҳамуро харгӯя майли брат рака чӣ гап нест ака боше брат коми даҳам поён гуфт ки Наврӯз Наимзода Данат кор кардастай брат, ман фақат оз ҳами смс худ ягонае ки Данат кор накард, Данат кор кардааст. бабай акаҷон ябор ҳаме илтимос ки мара хушрӯ гӯш кунед, майли акаҷон ҳаме мисол дафъаш ҳами қадар одама ябор биё брат, ман ихтима гӯш мекунам биё. гап зан акаҷон, ина нигоҳ кунед ака, блед мефурӯшанд, фаҳмидед ака. Короче 150 рубли як бута ауксион мекунанд ака. фаҳмидед ака? гӯш кестам брат. Ауксион мекунанд рӯзи 16 буд ака, хай ҳамаи тамошо хай беақлӣ кардам, хай гуфт ки бояд ака картара нишон дод, фаҳмиди ака, карта нишон дод, 4 рақами карта телефон сурат шароитон кардагем, алиф кардаге 3781 бо пага мешава ака, бо победитель одам мешава. Бо пага ҳамун победитель мешава. Уже подозрительно, яки чунин сафбада ришида рабитона ки чанд рӯз баъдам я одам победитель шава. Бале акаҷон, бо ман қатиш гап задам. Ами телеграм канал да брат чӣ дорум? Личка ҳаста, ами описаниешда будро личкаи менеҷерам ҳаста, личкаи ман ҳам ҳаста, ҳамҷа метавонӣ будро парто. Ма кайна чек шароитон кунем набоям бор дига. Мисол ака нигоҳ кунед. Омадагай фаҳмидан акаҷон. И канали кияе? канали Амин ТВ. Ду рӯз як чек биромадагай акаҷон. Ма қатиш гап задам гуфтам ин шумо мошенникӣ кардасен. Ман аколи охир шадидам бо ҳами победитель алифаи неки чӣ кардагай виза карта. Просто фақат победитель ба алиф рафтеса як рақам сразу гирифтаги рақамшона чӣ кардаган. Унаҳо мир чихалӣ мекунанд ку ранги сиберора ака. Алифа 4 рақамша гирифтаги мақсад духалӣ кардаган. Любой одам дар ка интересе ки победитель як одам мешава фақат. Чӣ хати нигоҳ аввал мондаги буд
короче победитель ай 100 таблет касе бихара шоҳҷоиза короче айфон 110,000 хайна 100,000 ҳамин одамо бозӣ мекунанд охири секунд мешава одами худаш мехара билета мега шумо бой додем пага ҳамухе ин ҳози дани время кадеса билет ҳеч ка намехара ка нимхе мардума фреб кадан фурухтеста бо ин ҳози ауксиона кадеста понятно о хайме чек яхела ка дикаса брат я секунду аввал дашон зашита дорам масалан агар 20,000 вай дига планы вай 30,000 фарод тамом реплити сухт мешавад меро барои ака интересш ҳамин ки интересш ҳамин ки 16-17 як карта победитель шидага просто намошона дунга мега ти нишон намета ки тера майна мисол победитель палони одаме ки боша мега ина ма пул табгзаронум ёки ҳамира мегум ака ҳамира немекам ва ай одаме хам вай дашита бале бале ҳо ин масъаларо хайму условиёро гуфтам хе боша мебуроем як барнома мекунем ҳаёти муҷир хати гап мезанем ва бародаре ки гуфти ки нашоди данота дар экран мебура мумкин е брат ки ту дар эфир он паузна ки эфир може ки қафо бошӣ барое ки кадоми данат кардагия буромадагия ва дар экран агар ки дар ҷа sm топа нигоҳ кардагӣ бошӣ ва дар ҷа топ данато мебурояд агар ҳамун размер боло кунӣ ту ба дар ҷа номуд пайдо мешавад агар аю размер поён данат кардагӣ бошӣ номуд пайдо намешавад дар топ да атак дар рӯи экран як секунд дар рӯи экран мебурояд номуд ма кирам вайнои брато ма шумо ай телеграм дагио ютуба найдесен ютуб дам комментар нависондесен ку ма ҷа эфир ютуб даеси чо инора ма ҷавоб дам як секунд ва дар экран набуромада гуфтем вай бояд бибурояд хеле несте ки набурояд брат ӯ 100% мебурояд сурати мурғ мебурояд окей вай ақиб боша мумкин ҳо мумкин е ки худ ақиб бошӣ братҷон хуб гап за брат телеграм даги ҳамида акаҷон просто интересш ҳамин ки билетша хайна 150 рубли кадаги дани время дид ки ҳеч ка намехара бо победителя 50,000 сомон монд 50,000 рубл короче касе ай 15 билет бихара бисор просто интересш ҳамин ки бо ҳаму ченам я одами дига 25 та билет гирифтага кагута победитель жага нишон дод бо ҳаму алиф просто гирифтаги баъди катиш спори кардам ассалому алайкум бародаро як минут вақт намагирем бародаро бахшиш каймо маҷон сӯзи хуби саломатиё зиндагиё хуба шукран алло шумо хуб зиндаву саломат бошӣ ҷура анамоя сағираи ҷабрдида ҷура ду рӯзае даву обезьянка гуфти гапу шабуна рӯз кардагем оиди ҳамин регистрасакино чӣ гуфтани бародар дори ягон темаи серьёзне даш молада ко оиди амбаё манун таваре оли ҳамин додан ҳамин бахш мо хуну хаб шидем манун худо қасам исинами адели подолос ки меқапа исинами котельники аканаме тода 15,000 мега лаънатира метамаш бовар мекунӣ инсон чек пекиш хади сурат пура не ман вай яндекс кор мекунам ман ҳар ҷо закас мегирам мерам ҷуда тода 15,000 тема регистрация бовар мекунӣ патент да қимат чӣ кардагиан ҳамин чизи паданалата анди мегум оригиналш ҳо мега ҷоб мега ба шири гузакш қасам мехӯрад ҷоб мега неки лаънатира мебин дадани маза нест ҳамин чикор кунем оҷи нигоҳ ку брат як гап пайда аҷа ки хитама фаҳмидаму пасути ҳамин ма дар як барномаи пешинам гап задагиам хай ҳо одамо ай маҷбурӣ мекунанд ай чӣ мекунанд ёки ба мисли ина студентский билет ворӣ пасути фаҳмидан дар кора ки фаҳмидан дар кора ҳамин чиза ки ҳамин чиз ғайриқонунӣ всё равно и ход и так ходу такаш барои чӣ хотир барои хотире ки мувофиқи қонун ту бояд ки дар ҳамун ҷое зиндагӣ кунӣ ки тра регистратсия кардагиам яъне ки регистратсияи ту худ агар миллион битӣ вай ғайриқонунӣ вай ту просто ба пул кардагӣ ради галочка мекунӣ агар ки бахт баландӣ кард шутоби пападатса накардӣ хай пападатса накардӣ сичо ягон суми дига бояд будоди чӣ қидр рафтӣ но шумо 100% бидонед ки регистратсия ки ба сум мекунен вай агар ки дар конкретни поиск бирава вай конкретни мехапан шуморо дар видеои пешинаи ма 4-8 дама басам кадр кардам як секунд мурдам гушнагида эш камбутон ай сартон бимона секрет саломат бошӣ брат бародарат
қабидагӣ буданд намедонам чандин ҳазор муҳоҷира дар як адресо кимчанд одама мекарданд. яъне ки ҳамун адресо уже дар базаи чорни спискаи худи организатсияи чизи медуроя мигратсионӣ. брат ма гап зистам коми шоптат карда сай ранг асмр вори салом алейкум ма шнавидистам вай ҳамун хед адресое ки фейковӣ мекунанд вай уже дар базаи чорни спискаи худи мигратсиони служба дохил мешавад. яъне ки чунин адресо як чандтае ҳастае ки пачка мисол ё одаме тира регистратсия мекунад дар 15000 вай дар ҳамун адрес чанд садтаи дига одамай ва ӯ адресо уже дар спискаи сиёҳ ҳастанд. яъне ки вақте ки тира меқапа тира меяки ҳо ма регистратсия тира реалӣ мекунам ҳо регистратсия ты метавона ки реалӣ боша метавона ҳо дар ҳамун адрес боша но ӯ адрес уже дар рӯйхати сиёҳ ва ӯ медона ки ты дар уҷа зиндагӣ намекунӣ. пас сути агар ки ты дар як ҷо регистратсия дошта боши ҳамун регистратсия ты реалӣ бошаву факти оне ки ты дар уҷа зиндагӣ накунӣ уже нарушение и уже ғайриқонунӣ ҳисоб мешавад барое ки регистратсия маънош ҳамие ки тасдиқи ҷои зисти ты а пас сути ӯ варақ ҷои зисти тасдиқ накунем. ҳамаи одам медонад ки ман тоҷикчаф дурӯғ гуфтесам. мисол ман гуфтесам ба одами оригинал боша пешаки мара бугу ки мегам ма обшижӣ дорум наметавонам фалон комната фалон гапи чап 15000 ака бовар мекунед 15000 додаги мо регистрация як совет бугум тон ма хидмам яке аз муҳоҷирои дига маям ки дар Россия ман будам ма бародаром вақте ки ман рафтагидам як чанд вақт исматам буда хатимо яъне ки ҳамин одамое ки наздики мо чӣ хел регистратсияҳои худмона чӣ кор мекардем ҳамин совета гӯш кунед совети хеле ҳам хубай албатта ки душворе карданаш лекин биёвен хайроша бикунен чӣ хел яъне ки медонам ки ҷойҳоеро ки шумо меистен дар уҷа шуморо камай ҳолати мераво квартира мегир мегӯ ман регистратсия ки медонам ки гемароя намекунандтон лекин ҳамин қадар сол мегардӣ палубому як рафиқи рӯз як шиноси рӯз як чии рӯз дорӣ ку надошта бошиам бисоз просто бисоз барои чӣ ина мисол ма да буда ҳамин хел шиносе ки регистратсия ма додарам мо 5 бачаем нимаш дар Москва айваёра мисол коме ки ягон наздики дига ягон бачаам аким ё ки ягон кас дига мегуфтам хай братан одамои хай сиваян ӯ одам басум не ӯ одам ба ягон кас дигаре хеле пачка одамро не просто одами ҳамчун рафиқи шинос ҳамчун одами реалӣ гуфта бо хонаш аҷои зисти ма мисол квартире ки ман зиндагӣ мекунам хонаи ваям наздикай агар квартире ки ман гирифтагиам ҳатто агар розиам нашава и мекуна ва ин реални одамай пас сути реални одамае ки фактически ҳатто агар ки мара қабидан ки биган ки дар уҷа зиндагӣ намекунӣ мегум рафтем миём мегум саша бубро мебуроя мега ки фо ма Александр дар хонаи ма зиндагӣ мекунам ва ин 100% мешавад ҳамин кора кунем просто биёвен рафиқ ҷура ягон одамое ки абачат как никак дар дуруни халқи рӯ зиндагӣ мекунӣ палубому дорен шинос палубому одамое ки гап мезана просто як рафиқ подружески братан мегӯй ман ягон одами не мақсад чӣ гуфтан яка оиди ма медонед целом чи яка селе чақчақ оиди ҳами одамое ки қасама 44 мехӯранд ки бародарам 100% мо ситуацията мефаҳмем вазвинмо кӯшиш мекунем 100% кунем камеда чӣ гуфтан хел бародар нигоҳ кун брат ози нигоҳ кун ки як одаме ҳастае ки рӯш дар ягон ҷо нест паси экран просто мегирам хе айти сума ранги бари гаворӣ мерава корша мекуна акита тасаввур кун ки рамзия орти қова рамазонош мегӯем шумо открито одаме ки публика мешносаш одами машине ки бировад билетфурӯш гуфта чандин одама фреб кардан суми ҳамун одамо ким куҷо рафт ҳамун тема тишина шид рафт имрӯз бобур омада бо видео кардисай рӯш сирх намешава одаме ки дар публикай шумо як одамеро дар бораш гап зистен ки дар паси пардай мегӯен хай чӣ гуфтанӣ хеле одамо пирай брат одами мошенник одами дурӯғ мегуфтагӣ фреб мекардагӣ ҷинояткор одамо ҳаст фақат пабадатса накунед нағалтен но ма чӣ гуфтанӣ ма вақте ки пул хати мегирӣ ҳамин чиза факти ониша ки и ғайриқонунияй ира бояд ту бидонӣ яъне ки мекунӣ ё ки намекунӣ намекунӣ ту уже бояд рискша бидонӣ ки ҳамин хелай но барои 100% безопасность кардан русулша гуфтам аса одам биёвен реал никунен ман ҳам хел мекардам
تو ягон совети дига надорум мужикои дастои индаки бародаро накунед дига охири сӯсӯ фиреб накунед одаморо айда сона меоям накунед ҳами корака ба худо душавай бечорма бизиянка дабудан банон мало гургон дар кардесама ба худо ма як гап гуфтанем ман метавонам нисбатшон мисол ягон гапҳои овдуракшон ҳоз дар ҳаминҷа бугум ки мисол таъсиршон кунанд неки як гапи дига айда як чиза балаболӣ меган ман хел чиза нағзанем ҳоз дига блогеро бошам мумкин ки ҳоз бихезан лексия бихонам ҳози ман одама бугум ки эй братан ты хай худо бизанад исуси дигам корта накард типа ӯ мешитаем хеле мегӯ оҳ бача мара худие сем шарипов ҳами гапа гуфт биё акма дига накунам не и гапҳо афсона ман хел чиза наз намебидам ва ҳама одам ахча гуфтанем ки немхел нигоҳ дошта бошед агар ҳам хел одам қанчиқ анака ҳаму суми ҳаму одамоеро кулла кардагиян ай одамоеро ки меҳнат кардагӣ дар дуруни барфу борон ба азоб ба олаи даст овардагӣ тира додагиян ки ту мегӯӣ ки оригиналаю дар асл фаршивишон мекунӣ ки бои одамо бо дар қапи фемаи сумлесаву дигараш мезананд ҳамун сумака кулляку бар дар як ҷои шанагема уз 16 плюса не ягада фреш кунага чо мегим бигардига хайнаку шату гуфти брат ҷабрдидо ба худо аламош набубурам ба худо ака безори ҷон шидем барои парвардигор чих мемонад нигоҳ мекунад дани баз е бача чихи неста аба насиҳат бугӯ ин одамо насиҳат намешаванд ҳеҷ вақт намега ки беози ҳамҷа эсем шарипов худи эсем шарипов морагу бо дига накунед ино насиҳат намешаванд ё медонанд барои як гап пайда бародари ҷа фаромӯш накунед одами як одам мега ки ҳе вай насиҳатш ки ихеш кайраш исусе не бародаро ҳар як одам худаш медонад ки чӣ кор кардеса бозам такрор шава бо ман мегӯм ки вақти падари мара ҳам хел савол додагӣ буданд ки моло ихечо ҳам сарш ваанҷ гуфт ки гӯш ки ҳамин сара дар таксарӣ мемонӣ медонӣ ки ту твар одамӣ ё ки нормални одамӣ яъне ки ӯ одамо худшон медонанд чӣ хели одама ӯ одамо худшон 100% медонанд чӣ кор кардесиянд ва ба вуҷуди донистанашон бо мекунанд ӯ да гап ҳайфай конечно ҷин ҳамин хотиррасон кардам хеле ба худам сабак шид ва гарани сабонӣ будам ба номи парвардигор 2 рӯз будам мебача мошини муштрафлашад карда худам ба дуруни обезьянка намешава ба худ кайфалон ягон гапи қоғазпешдигашон гуфтанӣ боши бугӯшона бо не худо нигабон ака муҳаммад бародаро панотон ба худо ҳаб кохи ноширгӣ брат брат рафта кун рафта гой як гап душмуш рафта гиш вай 2 рӯза 5 рӯз хоб надури обезьянка хади бомру рост мегӯяд тараф мақсад яхе одама чӣ хеле кӯам як абида дар дурунш ҷамъ мешава агар як бигая ҷуда бо уже камтар сабук мешава рост мегӯяд фаҳмидан накунам салому алайкум акаи муҳаммад алайкум салом раҷон салом алайкум ҳамат каса кулен хубем шукрона худо шумо хубтин моҳин овоза бикӯш акаи муҳаммад шумо кадом шаҳрдаен кадом давлатдаен лондон великобритания якутияда мумкина камтарак маълумот медодем мақсад рӯи рафтанашон мақсада барои рафтан ягон имконияти сабук шуда ягон дани момент мушкилай дани момент не то что мушкилаеш успеса дани момент пока нереальное одам германия рафт чӣ рафта бо киҷо охир ма дар бораи великобритания гап застем брат салому алайкум муҳаммад ассалому алайкум акаи муҳаммад алайкум салом раҷон аками як компания буромадагӣ буд бо гум шида буд бо пайдо шида ҳамин духтараҳо 3-4 та духтарак пайдо шидагия одноклассник да компания ММС меган ҳам мардума фрейб карда гашта 36 рӯз мо зиёдама тов метаван ҳамда тобӣ мекунан пони сими мардума меканан мегиран барои ҳамин чиз ана ака гӯш ки ҳамин гапа ки гуфтедай ҳамин гапа ки гуфтеса ма муҳим гап зеса ма худам кор кеса киҷош да не я не сайки бугу ке пожалуйста если да вақте овози пожалуйстаро мешунавед пашмои сартон мехезад
ما خما نشون داده گردم شتابی که آدمون نگن که دروغ را پیش خودش گفته سای ما هم کمپانی LNS کار میکنم نیده اونا کار کردم نه که ما یک جورای ما 1 سال و 2 ماه شد کار کردم ریال نه سون کار میکنی دروغ های کسی میگه که وقتی چیکار کردی که ماشینی که ترس ما گرفتن چیکار کردی که سون گرفتن از اون سون کار نکردی اوجا انا که نگاه کن اینترس نشده نگاه کن یک آدم پروتیف گابزه یا آدم زا انا که بیان دیگه چاق نه خکوما باینده گوش کنید اینا چک پیکو هم هست نک اساس نالیچکا داده گیاشه خب نصیر سلامت باشی نصیر سلامت باشی براتو وقتی گپ زنید تون ما یک من تون کردم اگر دانت میکنم ما خب کنیم که تو به تکس دانت برویم تاکش تو گپ زنید یعنی ما میگم پاکستان چی تو پاکستان مثلا ما یک سال 6 مکور کردم گوش که یک سال 6 مکور کردم یک ماه چینا گرفتم نبرات 6 کدوم ماه فتاو میکنم پلا میکنم میبریم تو چند بالا داخل میدی خواهی اگر داخل شده باشی چند بالا همی لبوان همون بالا ما داشتم ولی 3 بالاش هم داشتم 6 بالاش هم داشتم لبوانش هم داشتم تو من دا بگو که چند بالا داخل شده 3 بالا داشتم 3 بالا داخل شده بگو که چند آدم بودی کتی چند آدم افرین کردی بودی بعد ما بگوم داخل بچه ما یکون باری نگفتی گفت گوش که نه 3-4 ماشیده کار کرده سه گوش که این همی را در تاجیکستان پال زبطیتی کرده اگر این همی یکی روزی رفته سن تو همی زبطیتی تا این همی کامپانی انا که برای چی زبطیتی تا نه تو من دا بگو که برای چی زبطیشنای در تاجیکستان برای چی زبطیشنای ماشینی چیه وقتی تا میرم میدونی که ماشینی چیه این تو برای همین قانه گویی که اول معلومات بتیم در برای لایف نتورک سیستم ما میدونم تو ایچ که چیورا خوندگی ما گفتی گفت 2 سال پیش خوندگی فهمیدی ما 2 سال خوندم در همین چی شما برای اینترنت اساس که 2 سال بعد اینترنت درون جنگل داری لیست داری نمیشه من خراب در کاش هم اسکن اکلانشون هم بیش که در کاش هم اسکن اکلانشون هم تو پول نشاند میتون مزنی جدا چکار دفتر همه دورم همش نشاند میتون گوش که جورای نزدیک ما گوش کن و همین خیلی که ترمه اموزانه هایی که یک آدم ایگر را تفقیل قدر بگیاری همین کار را داخل کنی گفت توقیل شبیش میکنی یا نه؟ مرا هم رنگی که میگفتیم که همین خیلی که گوش کن لبان همون با دخزت میکنم با اشباد میکنم یا تایی محمد همین چی پدست که لبان همون لوگوی نمود دکزه نکه بدروی نوازی اکران تا پتول که زفیز اکران اگیریون که خیلی چی میگن همین اومد مقصد اکران تیلفون نشون ته هم خیلی را گیریون که اکاونتت بدرو ما بینم کوچی گفت در اکاونتیت اکاونتی ما را پول و دلیت کردم وقتی که ادنام نمیشید همه را دلیت کردم هارد گوش کنین هارد این قمال شما را وقت دادم که نشید گوش کنین که یک سوالی تون میتونم یک تای جواب تین بچه های پایانگینه که در LNS کار میکردگی فایده دیگی در خود LNS در خود همون کاری تو ای چی بارت های انا که آدمی که خودش آدم میبیوری آج ما یک جای تشینه برم اوه سرده که دیگری سفر نیست بازی همون شما خودت آمده سفر سفر نکده ما یک جای تشینه برم حکیم این تماشا کرده سمتا کن تا کلانی خوشوری نشان داده سایتکی چهره مهمه اکه محمد دست کردن هوز براجون ما مسئله امید باردار اگر میزنیم میوردارون دست برات خب اکه محمد رسیدی اکه محمد شریف ما خدم ندان کار که هستم که یک یورای ما 1 سال 2 ماه زیاد شد
تو چند خواهی کار میکنی؟ تو چند خواهی کار میکنی؟ من خیلی یک ماه نشیده. در خود آوردی؟ نه اول من معلومات بتم برای اینا چی؟ برای پیکو هم کمپانیا. هست نک اسوس نالیچکا دادگی ایشا. حالی یک ماه نشیده. خالد بود خالد بود کی؟ короче саломат боши брат барои данат не ки текст надошта ма пас кардам ки текст бихонам ки текст надошта хоб ту як мошида нашта ягон даход гирифти ё нагирифтаи о ма даходи аввал ма гирифтагим дар чи ҳоли ана ки бад мегирам мисол дабайни габмон ҷурата мисол наёр фихтани мисол биёр яъне ки даходи шумо аз дар асоси чиз формировад мешавад мисол на даходи мо блогеро мо реклама мефурӯшем мисол ма тра реклама мекунам айти сум мегирем ина мисол даходи мо айта чӣ хел дахоти мия акай муҳаммад дар иҷаб ай одам овардан не ай патрулча кардан одам овардан ин чи нест патрулча кардан дар тура сетевой маркетинга хеле акай муҳаммад дар чанд видео дидагим ки ма дар бораш гап задагим сетевой маркетинга ма аз сетевой маркетинга рафтагим хеле вушибат кардагим якни мазодораи додарма айдасум шабда гирифтагим анаки гӯш кисем дар ходи ту айрӯи чӣ меоя гуфтӣ айрӯи ки мақсад ту бал ҷамъ мекунӣ бала чишали ҷамъ мекунӣ не в целом в общем айрӯи чӣ меоя дар ходат айрӯи подключение в общем сета бисёр мекунӣ сета бисёр мекунӣ дар ход омада мегирад не подробно ша медонам браҷон кира подключат мекунӣ кадоме хоҳишмандаи мисол хоб акатай додарта ё ки хеш аборта ягон анаки нигоҳ ки брат вақте ки туро подключат карди дар ходи ӯ ай киҷо меа дар ходи урам ай кори худаш меяд урам подключат мекуна урам ҳамихел ин ранги сетевой маркетинга ки ранги ҳамин паҳн мешавад зиёд шидан мегирад як секунд ки секрет саломат бошӣ барои данат текст набромад намедонам барои чӣ нигоҳ ки ту дар ходат айрӯи он мея ки як ҷурата подключат мекунӣ дар ходи ҷурат айрӯи чӣ мея урам подключат мекуна дар ходи оне ки уш подключат мекуна айрӯшае ки ҷо мея ҳамаш айрӯи подключат мея анаки стоп ина чекпеку ҳама ҳаст неки асус наличка додагӣ айша муваффақият да брат ки хапка хоб ям текст надошта саломат бошӣ брат барои данат текст надошта яъне ки пауз кардем хоб нигоҳ ки браҷон як чиза пирамида меган ира шумо худтон медонен ва сетевой маркетинг пасути худи сетевой маркетинг и айзапт омадагия ва и ғайриқонунӣ нест лекин ҳамира дар ссср дар снг пирамидаш кардан яъне ки нигоҳ ки шумо бояд бидонен коре ки суме ки шумо кор мекунен и экономика и математика и бояд ҳамун сум бояд як ҷо бироя вақте ки ту гуфтаисти ки ту подключат мекунӣ як одама дар асоси итра сум метан ав одама дар асоси сум метан ки одам дигар подключат мекуна а дигариш сум метан дар ҳолате ки каси дигар подключат мекуна савол сум ай киҷо мея суме ки дама мегзара ҳамун сум ай киҷо мея суме ки ҳамаи коргарои шуморо сум метан барои хотире ки шумо коргар подключат мекунед суме ки шуморо метан аз киҷо мея ана акай муҳаммад нигоҳ куда хитон мисол як завод дорем ки мисол не брат мара мисол наёр ма шумо медонам амма ай шуморо ма фактира гуфтестам суми шумо ай чо мея ин ами компанияи life network system продуксия дорад продуксияша ту мефурӯшӣ ҳаму ҷое ки магазин мекушояд ҷое ки суме ки дар магазин расход мекунад ина мисол москва да 10 магазин мекушояд ку 10 магазин да ура не хайна бигем ки ҳамун суми ҳамое ки расход мекунад ҳамун суму расида мета ки штаби магазин накушояд продавец за сум натапили патент натапили пажарка натапили экономика натапили раҷон гӯш ки пауза ку халид саломат бошӣ брат барои данат ана нигоҳ ки брат ма медонам сетевой маркетинг чиай ва ма даромадагиам дар ҳама офисшон дар дуруни офисшон фаҳмидӣ
همین خیلی میخواستم مرا مثلا گپ خط هی ایجا اوجا خیلی نکبرد. برای چی؟ برای کی فاکتیکی سومی که هازی ما گفتم که وقتی سومی که شما را میتن وای سوم باید از یک جا بیاید. سومی که شما را میتن از کجا میآید؟ همین هم خیلی چات کی بگو مرا خیلی پاگیزه این خیلی میشه و او خیلی میشه این خیلی نه. سوالی اود نوست مرا سوال بته هازی من نگاه مرا. سوال بته اود باشه ما ترا چوت میگم. سومی که شما را میتن سومی ترا میتن که جا میاد. نگاه کن. یاسکوم ما میدونم که جا میاد ما میخوام مدام خودش بگه و نگاه که например در دست ما آیفون آدمی هست که آیفون میفروشه یا که آیفون ساز میکنه و ایرا برای سوم میتن سوال همه آدمی را که در شرکت آیفون کار میکنه سوم که جا میتن شب از اون که شرکت پروداکت خودش هم میفروشه پروگرام ابسپیچنش هم میفروشه خودی آیفون هم میفروشه از همین سوم یاره سومی که شما را میتن از کجا میاد سومی که بال جا میکنیم مثلا پروداکت هم میفروشی так یعنی که شما продавецин короче реклама دیگه که рекомендация دیگه بچا бой دیگه جا رفتیستی نگاه که وقتی تو خودت اوجه اگر نو کار کرده ایسا باشی پاکاولی سر جوش در نامده نه که اگر که داونو کار کرده ایسا باشی تو سپیڅال نمره زبلوزات کردن اینو نمیشه و نمیتونی لکه اگر نو کار کرده ایسا باشی نو کار کرده ایسا باشی شما دورین آدمایی که مثلا زینو و اوجه رنگ چیزای نه خیلی میبره یک از پیشیاتش دیگه تعظیم میکنه تایگاش بالا تایگاش گلاوار یا تایگاش یا چی دیگه ای و دستکاس که و یک دهشت انکاروچی اورا ما میدونم باردارو نگاه کرد نجوم رد وای گوش کو اخی ما یا امویش که ما در اومدگی بودم ایش پیشش تعظیم میکنه بولوگیش پویونگیش پیش بولوگیش تعظیم پون توز کی پویونگیش در بولوگیش بو تعظیم میکنه میبره نه کاملا مثل زینه پویان او زینه پویان نگاه کرد نجوم اگر действительно خود نفهمی وقتی که من سوال میتونم پولچکا با پولچکام همورا پروستا کنکریت نه اگر ندونی بگو نمیدونم ما اگر نود اومده باشی действительно تو نمیدونی سومی که در تو میتیان این اکونومیکا برات اکونومیکا پیرامید چیه پیرامید اون چیزی هستی که 12 تیار میشه و سومی همو از درون همو участникا خودشون میبرن و این رو میده میشه پیرامید چونکی و یک روز نه یک روز رخنود میشه و کار شما اگر لوبای کاری که سومش از استوچنیک یک جای دیگه نداشته باشه که از ونه میگن که بیرون اگر او سوم نیاید اگر که او سوم در درون همون سوم باشه که در درون تو میخره این پوزیر میشوه فهمیدی این فینانسوی پوزیر میشوه که پسوتی ماشین چیز حساب میشوه و سومی که شما کار میکنی باید از بیرون ببره انا که نگاه کن تا اگر ندونی بگو نمیدونم نه که سوال داد سومی که شما را میتن از کجا میآید چیزی که ای تاور میفروشی امورا تدا بال میبیو انا گوش کن نه подожди по полочкам میریم شما یعنی که تاور میفروشین تو اوزی مرا گفتی که ترا سومتن برای پاتکولچات کردن آدم همو تاور میخرن پاتکولچات میشون بعد وزنون یعنی بعد همین سواد کار کنه یعنی که شما получается отдели кадр با корда гирифтани одамоен ё ки продавец товарфурӯш ҳайси корите кие ту ҳамчун кор мекунӣ ман рекомендация мекунӣ тамом хоб яъне ки ту рекомендатори не подожди браҷон ту рекомендатори барои ба кор гирифтани дига одамо не барои ҳамун чи маҳсулоти ҳамун компанияра фурӯхтан ҳам ба кор гирифт اگر کسی در فروختی همون میتونه که درش کار کنه خطی نفروشه کار نمیکنه تو چند خیلی کار میکنم گفتی؟ یه ماه میشه در یه ماه چند قد تور فروختی؟ ما حالی هم فروختم ما حالی ابوچنیوش تمام کردم انا که پریگلاشین در اومدگیم یعنی که تو در یک ماه خوز یکون بار کار نکرده اینه که گفتی که یه بار سوم گرفتم سوم در اساس چی گرفتی؟ سومه که کمپانیا خودش برای پاکوبکا کردن با $40 چی میکنن وزورت میکنن یعنی که تر پاکوبکا کردی تو اوزی گفتی که سوم دادن همون سومی را که ای پاکوبکا خود وزورت کردن تا همون سومی خود کار کردگی نامیدی اورا خودش هم خیلی فهمیدم چند سوم پاکوبکا کردی چند سوم پاکوبکا یا подожди جای در کویش اومدم چند سوم پاکوبکا کردی $40 شد دادم بالوی سیستم هست ما خودم $690 چند قد 690
анака гӯш ку браҷон, ту дар ширкат дар омадӣ ба хотире ки сум ба даст биёрӣ, правильно? А дар асл чӣ шид? брати, дар конечно маҷбурӣ нестай, конечно маҷбур нестай. Ягон система машини часон маҷбур нестай. Не ки ту бин ки ту даромадӣ дар ширкат барои сум кор кардан, $690 додӣ, $40 шабрана тра додан ва ти имрӯз и барата гуфтаисти ки ман худам кор кардам, медонам мара $40 додан. Не браҷон, ту $40 тра надодан. Ту $650 додӣ. Поздравляю. Анаки нигоҳ ки ма далча мефаҳмонам таки. Ҳоли ту нав дуромадагӣ ма далча мегум та. Далчиш чунин мешава ки ту маҷбурӣ ки анака $650 додагии хита бояд ба даст биёрӣ. Фаҳмидӣ? Анаки бояд ту чӣ кор кунӣ? Ту бояд бо одам биёрӣ ки ӯ ҳам $650 дига бития ранги ту шава, ту хита копия мекунӣ. Но $40 ки тура додан медонӣ барои чӣ додан та? Анаки нигоҳ ки $40 чӣ гап мешава? Ҳозир одаме ки баъди ту меояд, одамеро ки ту меёрӣ ку бо комиссиони ай ӯ одам тура метиҳанд. Фаҳмидӣ? Ва ҳар як одаме ки бо то далч овардан мегири комиссиони ай ӯ метиҳанд бо одамоеро ки ту мебарӣ, одамоеро ки мисол мегирем агар ту нози мара бурдӣ, ай ма комиссиони додан тура, бо одамеро ки ман меёрам ку, ай одами ма ҳам через ма бо тура комиссиони метиҳанд. Ҳамин хел пирамида чи аяки нигоҳ ку. Якум рият одами овардаги тура комиссия метиҳад. Дуюм рият дар ҷай ай ӯ ҳам бо комиссия метиҳанд ки одами пасуд одами май турам комиссия метиҳанд, но камтарак. Ҳамин хел мешавад. Ай ҳамаи одам. Анаки нигоҳ ку. суме ки шумо ба даст меорен аз ҳисоби худтонай. Мисол мегирем агар дар як хона 10 одам мо бимонем, суме ки дар байни шумо гаштест айку сумои худтонай. Фақат шумо бекалонтар аз 90 телда метем бисёртар, камтар шагирста дар худтон додан мегира. Аид баид ту $690 доди $40 шада ту додан, ту маҷбурӣ ки бо $690 дига тагӯжа ту додаги $650 ту бояд ба даст биёрӣ, ту одам меорӣ ки ай ҳар як одам комиссиони бигирӣ сумта ҷамъ кунӣ. Пасути ҳамаи шумо ита копия мекунед. Суми шумо, даромади шумо аз ҳеҷ ҷо нест браҷон. Суми шумо аз худтонай. Шумо сум аз ширкат намегирен. Шумо сум дар ширкат метен. мақсади хели ҳамин компанияро туда бифаҳмонам. Майра медонам браҷон, хитағамнате. Майра медонам, хитағамнате. Майра амира ма медонам ки маркет чи ама гӯш ку брат, ма гӯш ку. Ма дар Тоҷикистон рафтам дар омадам дуруни ҳамин хел ширкат $1,500 додар ма шабидам айдашон гирифтам. Фаҳмидӣ? این کار ریال نشیدگیه. این کار ریال نشیدگیه. ما رفتم در اومدم خیلی ایش دادن ای با ما ترا بفهمونیم ایجا این تری میشه و ما چی پیندن میپیندن توسوس میکنم. ما گفتم استو подожди. چی گفتی است این افسانه بزرگ چینگلافوس؟ این افسانه را برات ما گذاشتم اگر دستیویتل میشه که اگر که تو آدمی اوجه قوتیدگی باشی уже بدونی سیستم ماشینی که شو به همین رو دالش رفتم بگیر اگر خیلی بیسپالیز نه که اگر ندونی براجون برو اگر ندونی در جهان در همین کره زمین 10,000 یا مینوت براجون ای گپای هست که تره هشمور هم کوراتورتون گفته ای گپا رو ما میدونیم نه یا مینوت ما را گوش کن یا مینوت دادای بعد یا موینم جامعه دروی خودت قویل میشی که میگو که فریبم کردن کاروچ فهمیدی؟ ما یک ماهنه تو مردن ما همین گروپ اودالی نشو اگر تو مردن ما همین گروپ دست اگر اودالی نشو مویدی گپ من یکی تا دو سال کردیم یکان چی فایده ندیدم تا 5 سال کار کردم اونجا یکان چی نمیبینی با میکنم مویدی نگاه که شما وقتی که میدروین رنگ بطلق که پتون میچسبه از خاطری چی از خاطری که سوم اختون دادگین شما خیال میکنین که با آدم میارین ازش کمیسیونی میگیره با آدم همیشه ازش کمیسیونی میگین تو چند میدروین دیگه نه خیلی میشه میگو بلد ما قسم دادم ایوس کورات نه که давай корка работай у одамой ку хамошин дора и хедор фалон дора бро одам биёри биёш ки ты хиёл мекунӣ ки мешава результат мешава фаҳмидӣ дар сари ту не хеле авсонаи бузаки ҷингилафос аст сурати мошин фақат не хеле тасаввур мекунед шумо ба гаствара тасаввур мекунед реклама мекунам халиай
هم که دکده ما همین یکم آدم اعتماد داره که همه خیلی میکنن که همه آدم سو میکنن میگیرن نه میکنن میگیرن لبوی همه تو یه منو خطنه ما همی احرام خطی گردنم ادمین براجون پاک زمر بکش گل زمر بکش گل زمر بکش ای همه را پولنستی خب برادرای عزیز اما تو اکاونت نشونته احرام تمام اکاونت نشونته دیگه هیچی نشون نده مهم ای را بکش ما میدانش خیلی شیدن ما پول خود ما برامدگی ما همی سفیریا так ма голосото накиштагим брато эҳтиромона хоҳиш ҳози голосотона меброрум молбозор накунен вақте ки як касонтон гап мезанен агар дигари диди ки дигарит гап зеси дар болои голоси дигарит гап назан барои чӣ хотир ҳам сухангураш монда мекунад ҳам ин чиз ҳам гӯшкунандара агар як кас гап задаиста боша ҳамин мисол ман гапа сар кади ки гап зестай хаб ку агар май гап задаиста боша дар болои гап назан бо майли ҳамаш дикаш гап зестай сеюмуш ҳай болои тамба кадестай сеюм ту куҷо гап мезани дикас гап зестай ягон тайтра намешнавӣ хоб ҳуй мекунам голосора хеле халавонаш накунем салом алайкум ака мома группаи мо фарқ дорад ку дига группҳо бача ака мома салом алайкум ва алайкум ассалом ака нарост гам 2017 мухлиси худам ака видеои чотки мекунӣ гуфти яко ҳамин гапҳо 100% рост ман компания дами питер хон зидагим иша меёра ҳози чӣ хеле гуфти 100% дар вақт ман дур омадам ҳамҷо ҷадда шиносам ҷабдан бурдама ҳамин дур омадам уже ҳамин гапзанишон маълум ҳам пабло бруноро нақл мекунам видеоро нишон мекунам масаб мехапон ки масаб ягон ясурука онша падакат мекунам тамом участки ки мегам ман дур омадам короче 1,5 додам бо яду сер рафтам ки ҳеч маъна надорам ядда шинос буд қариб 1 сол кор кардам соҳиби ягон чиз нашидам як системаи дидам ки дуруға буромам як системаи ҳастае ки по сути як хелиш кардаген ози немеяд ки продуксия дорем ку гапҳои ҳамора гависта гапҳои кураторошона вақте ки ман рафтам дур омадам офисон ҳами кураторошона ҳами гапҳоро гуфтак ҳами гапҳоро гуфтаиста маълуме ки чизеро гуфтаиста ки гуфтианша як системаи ҳастае бадиш дар чия бадиш агар айҷияти қонун бигирӣ закония хит кунем медонӣ барои чӣ барои он хотире ки айҷияти закони иёя хеле кардагиан ки мисоли навози ҳамун $650 гуфтаиста ку неми одам додагия агар ки ҳами дар ҳолате ки жалб куна ку буга ки бугум жалб кунам жалб карда наметонам медонӣ чӣ ба па закону мувофиқи контракт не гӯш ку барои чӣ наметонам мувофиқи контракт ира ягон ашё дар номаш навиштагиян ва ҳамун ашёро ҳамин нархи додагиша ба ивази ҳамун ашё кардагиян дар ҳолати додари ман як чипиндан меган чӣ мегӯям медали як стекляшка буд кашол мекунӣ ва гуфтам гӯш кун мара кани ҳамун чипиндантон мегӯям оира ай америка заказ мекунем ба миёя гудак дар уҷа 3 моҳ чум чанд қадара кор мекунад ҳеҷ ҷуда чӣ нестай бо ай ҳама дар чизиш чие вақти одамоеро ки мегиранд ҳозин бачаи биромад гап зад ку ҳами пасути бояд намегуфта ки и хел чизоша хай мумкин дуромадагӣ боша дароз боша ба гуфтай барои дар ҳолати додари ман омад хай гуфт сум буте ман мисол дар ҳолати дар ягон бизнес кардан ягон чӣ кардан ман заем да ба гуфтам чӣ кор мекунӣ гуфт ки дар корумо бозор чӣ мегирем точка мегирем ба гуфт ки қатъи як ҷурам исуса короче ҳамҷа в общем 1,5 ма гирифтам не ки ман ора зиёд дагирем $1,500 гирифтем узша хай бо хеле проблемаи калом да каргаж ози ҳамаша мегумта ба чӣ гап ши в общем ма сума метимша хай мардак рафта ягон кор кардиста ба худаш ягон точка гирифта ягон капа гирифта чӣ гирифта хай ма кору бори худам бисёра мегум чӣ кор мекунем бирам я бибинем точката не ака ирӯз не ака пага не ака ирӯз не я рӯз сар гуфтам гӯш киса Шарипов, бурдум гӯшнагида. Эш камбутон сартон бимона. Халид саломат боши барои данат. Ба гуфтам хер рафтем. Ки ами исусу тол дод ки уже намешавад да. Уже ба фикрам ки издаватса кард уже поёна ки худаш. Ба штем мошинда короче бром бадам хер бо тарафи кором гардорам мега ки
акайс нагардон мегум чӣ гапай акайс гардон ма гуфтам ту уже кора кардагӣ баъд то додем карочи рафтем хай ҷо пош нарамедум барое ки ма медонист ва мара медонист уче ма блогер будам ма медонисту но ма ба ҳамин хел чизшон кардам ки афичиро вачон намекунам сума бигирам агар ба сума гирифтам ба ҳамин хотир хай договор дар рожи денег мегам ба ҳамин хотир афичиро вачон намекунам баъд то додем усу рафтем омадем хай домай вообще ма гуфтам ки ту мара гуфтӣ ки да корвон и точка иҷада гуфт ки я магазин якам ман хеле нигоҳ доштам гуфтам бача ма фаҳмидеса вақти чӣ кардасти чӣ гапи дигаре дар иҷа ба рафтем карочи гуфт ки акам поён да бестак ма шиштам хай мошина нафуромадам худаш фуромад гуфт ки ман боло мерам рафта карочи ба фикрам гуфт айшон ки так что акам омадаги ҳозир да куням чӣ медонам чӣ кор кунем дар иҷа ба ман гуфтам ки магазин кида гуфт ки аз склада гуфт ки аз склада нигоҳ ки то ҳамин момента кора ҳуй накардаста гуфт ки аз склада ба гуфтам хай майли рафт баъд биромадем даромадам дара ҳуй кардем як квартирай карочи ҳами попшои маҳшар дар ҳамҷа тал чиндагиай калидор дора исуси нигоҳ мекунӣ дуруни квартирара ранги корхона кардагиан квартира ягане дар доми реални доми жилойда усталои ҳами хеле қимат мондаги конечно ҳар як одам $2000-3000 ҳар як одами медуроянд мегиранд ин одам $650 боша ба хайр баъд карочи ҷурайма ки боши дуромадам ҳама хеле пасанак буромадам хеле костюм қати бо вай айма да хароб буд чин бо ма хай тренировка рана пафта будам камтар боли мени будам вай бо вообще хароб хеле гап мезанад ҳо ҳама хеле буромад ака шумо кай калон қати ямидами ам кароче бо одами кайо да бо болои хеле зина базина местан я хе чӣ мекунам ҳамо хай гап зад агар шумо қатиам гап зан бошен шумо да мумкин ки камтар изо гӯш ку гуфтам какой формалность гӯё ки ма пеши президент даромада бошум гуфтам гӯш ку мара ма инаи гудак сум додагиам барои магазин гуфтам мара гуфт зенҷа магазин кани магазин ҳози шумо хай исуса гуфт як ғавсона зиёти бизак ҷингилапо интересно хай истодам баъд карочи даромадем як ҳуҷраи дигар даромадем як парчугаи дигар истодагиай ранги шилхавори як усталои ҳама хеле дароз кардаги президентский стула охи дар ҳамун чишон мондагӣ дар кисаашон як сум нест о дар кисаашон як сум неста ина боям лайк монди бирген лайкаму небирату баъд карочи аму хеле стол дрозай айбари боло вай иштагиай иш омадаи синема яки ака агар ки шумо бихоҳен чӣ хеле аму калоншна як чиз дигар номегиранд қати ҳами суҳбат кунен шумо бояд телефони худтонро хомӯш кунед гуфтам гӯш ку мара ту телефони мара контрол мекунӣ ма телефон ма чӣ кор кунам чӣ кор накунам ма тара савол додам кани магазин бузургиро дидеш ки чойм мерезанд дар чойм дил мешавад Акама мехам, ютубер Шавун Ягом, Совет Птедар, Ведихоя, Аянда, Пешапеш, Рахмат. саломат бошем воракшо барои донат ана баъд карочи гуфтам кани магазин бини омадам дар иҷа баъд карочи ҳами вақте медоре қачон гап мезане ку гапай ким куҷо сар мекунанд ки ҳама филм ҳаста бача ма тара гапи дигар нагуфтесам ма тара савол додам кани магазин ки нема гудака сум додагиам барои магазин гуфта кани магазини мо дар интернет шумо дар бораи интернет магазин ма гуфтам ман медонам дар бораи интернет ма айта дарсгирӣ наомадам кани магазини гудак магазини мо склад дорем мо бор кани склади мо дарем карочи ҳами задан исус омадан система оё шумо медонед система ма гуфтам ма система сетевой маркетинг чия интернет магазин чия финанс чия ма ҳамаира медонам шарипов мурдам гишрагида еши камбутон айстартон бимона секрет саломат боши брат барои дастгирӣ барои донат ва топ ҳамшидӣ ана ма гуфтам ҳамаира медонам ма шумо да саволи конкретни чотки ясно додистам кани склад кани борои одам короче консов натонистанд вале интереснаш барои чия ки дальшида чия вообще ба даим бораи як видео ам ки намешавад хай всё равно мо договор мона ма намебарам ку номшуна намегирам баъд короче гуфт ки и одам бор заказ кардагиай ма гуфтам оҳо яъне ки намчи хеле амира гуфтам ки сумира ки гуфтам додагиай барои чӣ додагиай гуфт ки бор заказ кардагиай гуфтам кани борш амара нишонте гуфт ки борш Америка заказ кардагиам наомаде ҳозир гуфтам суратча мара нишон буде
یک صورت نشان دادن، یک کلونچه نیم خیلی، یک زرهوری، یک شیشه چم خیلی دارم. گفتم برای چیه؟ این خیلی فلان این هیچی یا безделушка просто вай формал нестай ки дар назди қонун случай агар ки муроҷиат кардӣ пас ӯ ти мегирем ман сума агар қонунӣ мегирифтам ман наметонистам гирифта барои ки қонунӣ ҳақ дора натам барои ки чизош овардан договор нишон дан договор да имзо кардагие ки ҳами гудак ба ивази инами қадар доллар инами хуйнашкара харидагие тасаввур мекунӣ. ما گفتم ایرا پول نمیگیرم من اینا چک پیکو هم هست نه که اساس نالیچکا دادگیشه خیلی کراچ خیلی ایسوزه کردیم و بشیم بعد زنگ زدن او ای آدمایی که دوجا ایستادن و رنگ ردی галочкан او هیچ کنستن بالاشون دا با آدمای بعد زنگ زدن با اوش اومد کلونشون اومد او یگون هیچ کنستن تماما نه مقصد گپ کی با در اساس اونه کی آدمی که ریال управлять میکنه وای در درونی گروپ نیست او آدمو در دیگه دولت‌های اکماما گورم ما جهان болошо айсники СМ Шарипов самый умный, самый честный, самый лучший блогер номер 1. саломат боши брат барои данат секрет ва барои суханои беҳтарин. Медонам во ҳамашон айчи бернан, но ам одамое ки основной курат мекунанд, курировать мекунанд ҳами группировкаи далбоёбора ку ҳамино дар дуни хачон одам нестанд. Баъд занг короче гуфтан хай номашон намегум гуфт ки короче мушкилае короче биё. Ба омадем ӯ ҳам сах рафт короче магу ай любой тараф любой хе мекун гуфту мара гӯш кун. Ман медонам ки кори шумо уже ҳамаира шумо садфоиза кардагин. По закону агар бигирид то договор кардагин ҳамаира чӣ кардагин. Почта дорад дар почташ омадагия по закону реале наметонад ки натану. Не ки гуфтам и хеле гап назад ки ман любой хел дар кор шава наметонам. Агар ки бо ай слово любой хел бигирем бо ман и хеле любой хел ша карда метонам. Не ки гуфтам агар ки суумом фикр кунем положение мара дида положение шумора дида барои ҳардумон вигиднае ки сумора просто ту битиву брае пайкорот. Барои чӣ? Барои он хотире ки шуми хабар доштан барои шумо менусай, барои ман не дар ҳолати ма дар положение ма. Шумо мана мешиносем 100%. Гуфт ҳо мешиносем. Гуфтам вот и всё. Короче назаршат кардем як рӯз дига ман рафтам сумора гирифтам. Ана ки гап дар чия интереснигиш ҳамое ки вақте ки ира гап мезананд файрод мекунанд условияш чия? Падару модар ягон одамои калон тартона нагин. Барои чӣ хотире ки ӯ одамои асрҳои пешина и бизнесҳои асри навай и чизоро намефаҳманд. Далшиш намефаҳманд немеган. Намефаҳманд ира намега ки мисол мегантон яъне ки бугӯи меқапантон ки шуморо фреб кардасиян. Далшиш списка мекунанд одамои наздик шиносо уровени дастат кашонанд ки чӣ қадар сум дорад. Яъне ки дар бораи мерседеси ман, дар бораи телефони ман, дар бораи доходи ман, дар бораи ҳамаи чии ман уже дастие доштанд. Уже медонистанд. Кадом ҷурой додари ман, кадом казаш чӣ кор мекунад, чанд қадар сум дорад уже медонистанд. Ва следующий этап медонӣ ки будак? Ва додари ман кира мебурдай? мо масалан ягон ҷурой сум доша. Не, як бор дига фикр кун. Ҳозир ман як подсказка додам та. با فیلم خطای بارم بله پلان داشتیم مارا پلان داشتیم که کاک بوتا مارا همچون کلین میبرم مقصد ادسینیت کردیان ماشین مثال چانس میسازن چانس میسازن یا همچون کلین مارا میبردیان ما گفتم شما دیونه این چی شما ما دادم گفت که ها گفت ریال نه کما ما ای بچه همو آدم خودش دام درو کو تو اندازه آخرش فکر نکرده ما گفتم تو یک بار فکر نمیکنی که حتی تو را زپرت کردن ردی اینترس یعنی که ای سیم آدم خیلی نمیو که اکا یک جورای ما مثال یک جورای ما فلان جودا فلان خی کار کرده کوبو پرسی کوما چی میگم ما ترخته نگفته ایستی گوشتو با بفهمی خیلی خیلی اوجه خیلی رشیده و بچم مثلا همین خیلی چیزا دا یک بار بغلطی با میفهمی و گفتن همین گپ دایجا چی بود که جناب بچه خرج گپ زدیم ممکنه کم تر خفه هم شو خاطر سخیری کردیم لیکن نه برا جان تو سبب شدی که باودا خودش میفهمه خودش پریس میمواتی خودش دام چو غیرگی خود نداره برای دیگه مجبور اون کسا بودن تمام بله محمد اگر دیگه هستی کن برات ما زاویشید کنم اگر که دیگه بچه‌ای که باشن یک گپ تون میگم برادرو برای سومکور کردن системае ки ту ба хотири сумкоркунӣ меравӣ ва
талабот мекунад ки ту сум вложить кунӣ, ин фақат бизнес аст. Бизнес фақат сум вложить мекунӣ. А коргари наёмни сум вложить намекунад. Яъне ки бизнес аз коргари наёмни чӣ фарқ дорад ки наёмни як организация ё ки як чиз шуморо нанимат мекунад, ба ивази коритон ба вақти фурӯхтагитон ки ба ивазаш кор мекунед шуморо бояд сум битад. Шумо набояд ба вай сум битен. Ин системаро мешканад. А вақте ки шуморо наёмни организация файрод мекунад, шумо ҳамчун наёмни кор мекунед ва шуморо мегӯяд ки шумо бояд вложить кунед, шумо бизнесмени какой-то хренов, и уже чапана. И хеле гап нест дар ягон ҷо. Камтарак фикр кунед. Ва саволое ки ҳамин бародар ма давал додам ки суме ки дар шумо метавад за шо чиз формировать мешава, ҳаминро барои чӣ гуфтам. Шуморо дар вақте ки прилагатон мекунанд, логически фикр кунед. Суме ки шуморо метан аз куҷо меяд? барыш. Амрай барыш. Суме хичон. Ака Муҳаммад Магарзан. Ира короче ака Муҳаммад ман якним азо шумо додам. Дига гуфт бо баъд ам дидам ки дурӯ гӯшам кори худам намонам. Гуфтам кори стройка зубам мужаффар кори худам. Дига нарафтам ба шумо. Шамро зан задан чамро чиқар нарафтам. Ки ака Файзин я минут соҳбат кунед. Ака Муҳаммад ма ай ҳаму бачае ки гуфтам Ака Файзин дар пеш додам гасаи ҳоста бузан. Ҳаму бачае ки гуфтак ма аккаунт шудам 2 сол кор кардам. Яким талабот ма меяд ки аккаунтам нишон тео компютер 9 сол гарантия дора намесӯзад. Муҳин ҳамин бачае ки то 600 Муҳин тан бачае $650 додагӣ? То ҳолиам амура правда кеси? Не, аввал мада ҳаму аккаунт нишонтия мисека бузара. Аккаунти вай какой смысл барад ки шумо дар системаи мошенничества кор кардасин, дар пирамида кор дорен. Причём аккаунти вай? Кас ҳарта кор фаҳмурад ноҷон. ҳеч накарден ҳад ки Муҳин нигоҳ ки браҷон ҳад яқал просто нами ҳози бра нами баъди видеоро эфира тамошо кардан инем просто даже YouTube да буза основа системаи экономика просто як саҳифа бихон мефаҳми худат дар асоси чӣ пайдо мешава чизо. Ту брат худат дар ботор гуфтагӣ ту ҳозира хит накардаси. Шумо баги ҳамин пирамида чима? Ҳамин пирамида мегӯян ин ҳамин кори шумо пирамида. Не, ман медонам ки ман ранги рамзия бугум ки ҳамин кор пирамида бугум пирамида чия бугӯй ҳамин кори шумо пирамида. Як соат ҳози додарша мисол овардам. Ин ҳамин ҳози ма ҳамин қадаре ки аввале ки худ дуромадӣ то ҳамин ҷара ма тамоми ҳамин системаро гуфтам. Агар ки дар асоси ҳамин нафаҳмида бошӣ тра фаҳмондан дига уже ман хиёл мекунам ки невозможно, но ма бо ҳаракат мекунам ба дига тарзаш. Нигоҳ ки брат. Чӣ хел ман гуфтам? Ёфтам. Подожди, ёфтам. Ҳозир бест. Мегирем дар инҷа. Салфеткаи барои ачки тозак ма микрофибра райна дар инҷа жалка кардам. Хайсум шабо роҳӣ мекунӣ. Нигоҳ кун. Ина радди? Ина нигоҳ кун. Ман меҷафам. Рехтӣ диш? Савол. Ҳамин ова ман куҷо гирифтам? Может буда айдуруи салфетка, может буда айдуруи ягон стакан. Айдуруи стакан. Савол. Ҳамин ови дар ҳамин ҷа будагӣ источник дошт? Ина источникаш. Стакан. Савол. Агар источник намебуд, медошт ҳамин меҷафтимаш ов мебиромад? Не. Вот правильно. Анаки нигоҳ кун. Вақте ки одам дар ягон ҷо кор мекунад, ӯ доход меёра,
бояд ки ҳаму доход ҳаму суми ки распределӣ мешавад дар дурунтон аз куҷои бироя. Анак дар ҳолати ягон организатсия, ягон завод, ягон корпоратсия дигар чӣ? Корпоратсияҳо маҳсулот доранд. Техника, нефтяный, софт, программӣ, ягон чиз дигар. Ҳама ё кор мекунад дар асоси продажашон ва дар асоси разница. Мисол, истеҳсолкунанда истеҳсол мекунад, допустим, зажигалка, флиш-карта. дар истеҳсолоти ҳамин суми камтар аз худ мешавад, чем дар ҳолате ки ӯро баъдан мефурӯшанд ва разницаи ҳамин распределит мешавад дар налог, дар суми свет, дар суми газ ва аз ҷумла дар суми ки одамое ки кор мекунанд. Аки системаҳои пирамида ё ин ки системаҳое милли пузир гуфтан системаҳои мошенничествое ки иноз дар шумо ҳастай, ино чиянд? Шумо источники надорен ки доходе ки дар шумо распределит мешава ҳамо бироя. Суми шумо суми худи шумо ҳай. Тасаввурот агар кунем, барои тасаввур кардан ман ягон вақт ягон бачаҳои тоҷик эълон кунам, дар Лондон чанд каси бош ҳамаша ҷамъ кунам, живой ман метавонам шуморо нишон бутам. 15 одам ҳамихе давра мекунам, сума байни хумон гир мегардонам, баш ту хубтар мебини, лекин мо ози тасаввур ҳамихе гап қатӣ мегӯм, ту гӯш кунара. Ту худат ба даҳани худат ҳозир гуфтӣ ки ту доход овардӣ $40 ва ман тара гуфтам ки ҳамун $40 ту аз куҷо омад? Барои чӣ ман гапа гуфтам? Барои хотири ки ҳозир ман ова ҷафидам ва ё источник дошт ва чӣ хеле тара ман мисол овардам барои истеҳсолоти ягон фирма ва ягон чи дигар ва бояд источник дошта боша. Шумо источники сум надорен ва источники суми шумо аз дуруни худи шумо мебурояд. Ту гуфтӣ тара $40 додан. Ту намегуфтӣ ки $690 додагӣ. Агар ки ман тара намегуфтам ки $40 аз куҷо омад? ва пасути ту гуфтӣ ки тара бонус додан барое ки возврати товари худат. Пасути суми хута гашта тара додан, пасути и бессмысления. Тара метонистам биган ки $650 бите. Ту медодӣ, барои ту бессмысления мешид. Месуди нигоҳ мекардӣ, мегуфтӣ ки просто ҳама додам ку. Леки тара 650 не 690 гуфтан, 40 шабар гардан додан та, барои ту логич нишид. Но ту агар камтар ақл дошта бошӣ, фикр мекунӣ ки пасути и суми тай. Як нигоҳ кун мара, дар кӯча мара одам мехапа, як хулиган мехапа, мега ки бест давай сюда деньги. Мебурорам сумо ма мебетимша, мебурора айдуриша 500 рубла шамара мета. Ма бояд хирсаншам? Бугум раҳмат мара 500 рубла билет ай сумои худам додагма. Хо кори шумо намеяд, далша гушкака. Ту маҷбурӣ ки ту дар оҷа даромадагӣ бояд ки анами $650 хта уже бо ту кор кунӣ, отработат кунӣ. Ва тура мефаҳмонанд системара. Ва ту уже пасути подсознательно мефаҳмӣ. Ман уже буро омадам дар ботлоқ. Анаки барое ки майра кор кунам, ман бояд як одам биёрам, айсари ӯ одам мара комиссионӣ метан ва ҳамихел айсари ҳар як одам уже ман сума бировардан мегирам. Вақти сумаи худам бировардам, далчи одамое ки меёрам, уже айсуми худам бировардагӣ бо зиёд кор мекунам. Понятно. Всё, ту уже айди биромада наметонӣ. Ва ҳар як ҳамин сепочкаи шумо дар асоси ҳамин кор мекунад. Яъне ки пирамида чи? Нигоҳ кун мара. Пирамида чия? Пирамида якта полоска, дар болош якта дигар, бо якта дигар бо аи майдатар, мисол на хел система сурати пирамидаро дидai сария. Барои чи ҳамин системаро пирамида мегӯянд? Нигоҳ кун. Калон. Нигоҳ кун, подожди. Калон, айвай майдатар рафтан мегирад. Яъне ки вақте ки тура гирифтан, тура ягон одам овард. Тира 100% медонӣ ки тура бурдан. Ана ҳамон одам аз шоти ту комиссионӣ гирифт. Тура бурдан, ту сум додӣ, ту одам мебарӣ, аз шоти вай комиссионӣ мегирад. Шумо ит дар болои ит тал шидестен. Мисли чӣ? Пирамида ворӣ. Ва барои чи пирамида ҳар як балкош иш аз фарқ дорад ва шумо ҳам зина дорен. Ҳар як одаме ки чанд қадар одам овардагиай, аз дигар одам привилегияш зиёдай. Мисол ҳастай одаме ки 10 одам овардагиай, ҳаст одаме ки 9 одам овардагиай. 10 одам оварда дар ҷои якумай, 9 одам оварда дар ҷои дуюмай, 8 одам оварда дар ҷои сеюмай мешавад пирамида. Пасути сумои шумо дар дуруни худтон сиркулясия шидестай ва худтон бо одамои овардагитон фоиз додестен. Анака нигоҳ кун, дар куҷо мекафа. Дар ин ҳолат шумо подушкаи ҳамун сум надорен. Яъне ки источники ҳозир ма дар иҷа ҷафидум салфеткара, ҳамин источник нест. Суми салфетка пасути мегирем, ове ки дар дуруни салфетка ҳастай,
ҷафида шидестай нехели та я чизак нехели ҷаштаеса абрат нагирифта айболош рехтестай фаҳмиди неки капелкош испарид шидестай медони куҷо испарид шидестай медони куҷо испарид шидестай не подожди бес медони куҷо испарид шидестай буд накардам медони куҷо испарид шидестай компания гуфт подожди организ не охи стоп какой товар барои галочка барои официальности ки шумо гӯ товар хариден штобе ки закон нагӯя ора испарид куҷо мешава испарид организаторотонда мешава ва рана или позна вақте ки ҷафида шуду овош дар худаш рехту исаш испарид шид агар ки шумо одами нав наёрен испарид шидаги кисаи ваё рафтесай суме ки дар дуруни ҳамаи одамои гурӯҳан ку буд мешава барои чӣ медонӣ барои он хотире ки шумо ита ай суми хитон комиссионӣ метен ва ҳамин сум рана или позна буд мешава барои он хотире ки буд нашава шумо бояд одами нав биёрен то чанде ҳамин чиз калон шида рафтан мегирад то чанде калон шид то ҳамқа даҳшат шидан мегирад рана или позна и мекафа акай муҳаммад ин компания ай соли 2011 бефоида нестай гӯш кӯ акай муҳаммад хеле дар душанбе рафт ки хай мисол компанияро ном чӣ дар рӯи замин гӯш кӯ нестай хаб ман худам акай муҳаммад тра худам мегӯяд ки хаб кӯ ман худам тра мегӯям ки хаб кӯ компания нигоҳ кун мара компания ҳастай компания Apple компания Samsung компания Xiaomi ҳамаи компаниҳо разни компаниян лекин ҳамаш чӣ кор мекунанд ҳамаш телефон истеҳсол мекунанд ва ман бихезам бигӯям ки не Samsung телефон истеҳсол намекунад Apple телефон истеҳсол мекунад барое ки Samsung не ина бола як мондак ҳамаш телефон истеҳсол мекунанд гӯш кунад стоп системаи кор шумо кор мекунен фаншайнай финшувай хомпинай финтамай тимпамай помпапинбай фарқ надора системаи коришон як чизай номшон дигай вақте ки ту мегӯӣ ки шуморо меояд ай соли 2011 кор кардеса ай соли 1999 чанд кор кардеса фарқ надора вай номшон пернамояд мешава системаошон алиш мешава и хеле одамои ранги ту даҳтаовай лекин ино аз изошона буромада гап зана наметавонанд як официально буромада муроҷиат карда наметавонанд чунки па закону ҳуқуқи буромада даъво карда надоранд лекин ҳамин қадар чизе ки ман гуфтам тра агар ки ту ҳоло ҳам нафаҳмида бошӣ қатъи ту гап задани ман бемаъноай гап назан гӯш кӯ акай муҳаммад ту ҳамин қад чизе ки гуфтӣ тамом ман гӯш кардестам хушу неки ман гӯш кардести гӯш кун мара фаҳмиди ягон чи охи фаҳмиди ягон чи гӯш кардести ман мақсади тира фаҳмидам сатои гапи тирам розиам ҳамин гапе ки ту гуфтӣ чӯ ҳам хелеам ҳаста леки дигар компания ҳаста нигоҳ кӯ ту мегӯӣ ки iPhone Samsung дигар мисол во функсионшон дигара ина iPhone чем Samsung бош дигара мисол iPhone 15 бош зуртарай ҳамин хел ки ҳамаш ягай бизак ҷингилапора накалуракам салом алейкум айфоно ёки самсунго фарқ дорад ки не гап за ҳастай компаниёе ки асалом дери ягон гап зана бача безазу масъул додем я минут як бор ман ҷоиз фаҳмидам илтимос як бор там хаб ка зирактаби илтимос бачаҳо ман монда мешам шумо мумкин кам гап занед ки дар давоми эфир ман қайд ҳамаи шумо гап мезанам یه وقتی که من میگم ای خدا برم خدمت چی بگو просто идит гапита набре ҳами одам ман гап яклан тавсsul додам ки ҳамин телефону аякдиашон фарқ мекунад фарқ мекунад ка муҳаммад ё ки ҳамаш ягай Nokia ҳам бигири ҳамоҳай iPhone ҳам бигири ягай ё ки фарқ мекунад
فرق میکنه. کمپانیای هست که نسامدلی دروغکن یگون پروداکسیا ندارن یگون چی ندارن یگون سوم کجا میره کجا سوم میره یا یگون تاش معلوم نیست سال کدام سال برومدگه اینا مثال کیلومتر است چی سال زیاد چی کار که نه که همون لیمیت نداره چند قیاسا میگیری رفته میگیری ای کمپانی ما هست ایسه تو اصلا میکنیم ای زیستی ای کار تاکی 4 سال در لیمیت دامه داره بعد لیمیت برومدن ای کمپانی از شما میگیری رنگی پنسل یا که تیانشی هست که رنگی پرادویس تیانشی داتویش نماسته تیانشی هست که چند که فروختن گرفتی همون پسو موده میگیره کمپانی ما داره پرمیور تایور میکنی او دوتا تایور میکنه هم که رفته میگیره او بالا شده بال جمع شده میگیره اتاک بگوی که جمع شده میگیره میکفه این نمیکفه یا چی نمیشه نبرو لیمیت دمه بروی هفته اینا این کمپانی خشه ای بانکروز زشد میکنه که شبی بولو رفته میگیره نستانه کمپانی بانکروز میگیره چون سوم زیاد شده میگیره هر یک آدمی که بالی زیاد جمع کده میگیره بعد این تدا لیمیت میمونتی شبی مقصد رنگی پنسل کته میگیری که هم خیلی میشود نه تو واقعا یک اکانتی ته مسئول گارانتی داره مرده اینا مثال من مردم نسلیدینگ مونده میشه که با دودار ما یکی با یگون کداگور میشه با یگون نسلیدینگ مونده میشه بعد موندنی ما مثال Откади? محمد خیلی یک گپ میگم برومرم یک سوال چی اوزون گرفت اوزی برات تیمایرم احکام میکنم عدلا خیلی خیلی گرم میزنیم بود کدی موهین رایدین زدوشه این که نه الله قوت بتا برات خیلی تو اوجه نمیفهم برای که وای گرنی میشوان مزگیرد سلامت باشی برات خوب برات گپ زد پویانگی محمد خیلی نه وایو конкретно میشوان уже خشوشتگیان تا ما ایت انتظار شدم خب گپ زنیم برات من یک سوال پرسم چی کمپانی هستدمی اینترنت без разницы брат система я система без разницы چه کمپانی система айкиҷо гуфтам ки ҳамун системаи барои хотире ки и гуфт ки сум додагиай я бор фикр кана я бор ақлтон ҳами калара кор фаҳмонен дар кадом ҷое ки ту мерои бояд тра сум бутан та сум метӣ همین کمپانی همین مقصد سه بالای چپ سه بالای بعد مقصد سوم تا گرفتن میتونم کمپانی نباشه با بال فرق نداره بال فرق نداره چپ ده تایروز موی این همه موی شنده تی برا تو با خدا مازگشه نگاه که برا جان تو همو اسناب تلی تو همو اسناب تلی که همو کار کده زیاد دارم چیز همو اسناب شامل کی بود ای که جو سر شده همیش وزی پیرامیده ای که پیرامیده نه پیرامیده دیگه پیرامیده را ما حاضر میگم باور نمیکنه نو پیرامیده را ما حاضر میگم گوشکا کی ما میدونم که پیرامیده دیگه مطرح در اسنوه چیزایی که اسنوه چیزایی که بسمیسلی نه مطرح مثال آوردم لیکن همه چیزی که کارت کردستی گوش که مرا کارت کردستی یک کلمه خودی گفتش میشوه خوی نای گاو نای اگر که تو نمیفهمی نگاه کن مرا اگر که تو نمیفهمی ما کنکورنت شما نیستم ما یک شرکت دیگه ندارم که آدما رو ما به طرف خودم بیارم برای ما این قدر ما خم از هر ما وایرون کرد برای طرف فهموندن سمیسل نداره و ما یگون که سوم نمیته برای طرف فهموندن برای خوبی خود گفتم نمیفهمی پنود به خدا یگون گپ نیست برای پای کور دموکرات با یک گپ برات نگاه کن مرا میگه کی لوخ نیمامنتی انی نیومرود لوخ مامند نیست برات و یا نمیبرن و تا وقتی که لوخ نباشه چه زندگی میکنی жизнь без лоха жизнь плоха میکنی چون خیلی هم خیلی گپ هست انا اکه محمد من درباره پیرامید هولی گام میزنم درباره تا همین موهینی که $650 دادگی تا همین تو با درباره پیرامید هم گپ میزنی ابرا جان تو میدانی با حالت چی میشوه
تو با اولاد چی میشه؟ گویا کی طلبه کی بهای دو میگیره بهای دو میگیره دیرکت مکتب شدن یا چی گفته است برات؟ پانا که ما در برات قطعی گابزانی کیف نداره روز شما میگم تا برای که تو وقتی که پناه میفهمی چه خیلی نیو که من نیم ساعت گپ میزنم ما تریا چرا میفهمونم ایگا پای گفتگی ما تی یگون فایده بخته نمیگیره یگون چه نمیفهمی کجا ما دی قایت گپ زنم مثل نداره امروز دولت سمجھ که ما وای ماشین دیگه سایمو دولت فت اتارو کدام نمیگه تا کی ماشینی که هو تمام یا ویدیو یا بالا ماشین افیر داد کرد میگم یا بالا بول دیگه این فاتیگان میگن ساید مرو دولت این فاتیگانه رمزی تصمیم گیری نکی نالیشته بود میگه چکوش هم ازش نکی نالیشته بود میگه ما طلب میکنم که دکازات که بیا ساید مرو طلب کنه که ما دکازاتش کنم میکنم اینا ما همچنین موضوع امروز دولت ما طلب کردیم که دکازات کن ترا گپت قرب نداره برات برای خاطری که از ما ترا سیستم ای که ترا اوتاری بگوی همه در اوتاری بگوی رمزی هم میگه که ای مخلصای اسم شریف میگه قرب نداره خودش میگه اگر آدم به عقل قطعی کسی اسپورت میکنه وای خودش به عقله اسم شریف میگه که بیویا اسیری من نگاه کنه تپراف کی موهین تپراف نه یاسیکم موهین تپراف شی تمام هو ما تو بای دادم تو پرافت مالادس شد چه گفتی سایمون دولتوف یا ماشینی کی چی خیلی خب یاسیکون بعد چی گفتنی من دکازات میگم تمام نمیکنم دکازات التماس دکازات یاسیکون باردار یاسیکون نمیکنم دکازات بچی برای کی نداری؟ برای بعد دالچی برای هم گوز خدا نزد تمام بود کدی رنگ رمزه و لنگولی نشه تمام بود کدی بود کدی بود کدم تمام خیلی خواب کدی نکیم ترپ باید میکنم که لحظت یا گفت گفت هم جواب که ترپ تمام ترپ باید قبول ندارم رد میکنم ترپ باید اون گپ برای کی نداری دکازه ایچو مخیم یاسکم دا اینترس نه چند خمیره ایچو دالشی من را گفته سام که من فقط یک کار میگم دکازات که رنگی خودت یاد گرفتم که دکازات نمیکنم چی میگی رمزی و لنگولی نشه مومای 88 نشه دالشی подожди بچو یا برو نشه خراب بگو من خواب که گفته سام خطیم گپ زنم دالشی هولی ای رمزی و لنگولی مومای 88 چی فرق داره اینا گپ گفتی دکازات نداره ما ابیاز نیستم تا جواب بدم ما ابیاز نیستم تا جواب بدم بودم ابیاز نیستم زاشی تو جواب کیا دالشی ترا اینا نگاه کی ترا تهمت کرده کی ماشین گفتن چه کارت کرده میتون چند ویدیو کردی سایبر داشت ماشین گفته سی دکازات که داشت دکازات که داشت دکازات که داشت دکازات که نه مرده کی داره خب بچه خب اون یک سر کوتی کام داره دالشی دکازات که داشتی بود کدی دکازات که نه دکازات نه تمام تو تاره اینم یاد کنم یا خدمت پگم میگه که تو بگره تو پگره همیشه دکازات که گفتمش تو تران یگون دالبه وری همین قدر آدم در افیر اگه بو آدم جمعی است تا افیری مادایی ما امکان دارم که قید دیگر رو گپ زنم ما میشنم که تا بلاگ ورد دکازات گفته میستی تو دیونه اوخی تو ما ترا نه گفته استم
ما ترا گفتم که نه دکازاد نمیکنم. نه چی دکازاد نداری. اگر بگم من دروغ گفتم که مقصد تهمت کردم بود. ما دروغ نگفتم، ما تهمت نکردم. چه خیلی که وای میگم ترا من ترا گفتم که $650 برآمده دست یادم دادی داکنود لوی مولدیان. ما ترا یک ساعت رنگ یادم ور فهمونم تو توپای گندو نمیفهمی. ما ترا قایت دیگه چی گپ زنم؟ اقرار که ما ترا اقرار نکردم. گوش کن مهین ما ترا رنگ یادم گفتم که ما ترا برای خوبی خود گفتم فهمیدی قبول داری نداری اختیار داخته دموکراتای برای پای کار چه میگه گفتم تو تمام کردی سایمرو دولتی ماشینی که چی سیگان چی گفته ما زدگی نیستم سایمرو دولت بیا ایتن خودش گپ زنه تو گپ خطاب کردی اگر مثال ما ایتانی خودت راه لانگولی همش پروتی بروماگی مگه ما باید میگفتم که تو چه خیلی ایتانی ما قطعی ویا پروتی بروماده که تماشابینی ما همش ادکوات همش لاگیچ کن ترا ما یک ساعت فهمونده سم تو چه خیلی آدم لوگ داری که گپ نمیفهمی که بوده که یگم دایفیر ندیده یگم با نام خونده ای بچه مهین گوش کن ما ترا یک ساعت فهموندم که تو در کدام بطلاق گوتیدگی تا اگر آدمی که مرا قدر میکردگی میشدی اگر که ترا خود نفهمیدی تو همین روزا تا حتی خاطری قدر کردن سخنی من میفهمیدی که ما توخانه من نمیتونم خیلی سلو میتم که تو روزش میشوه تو با میاینم خیلی اگر نمی خیلی آدمگری داشته باشی میدونی میگه که اکای محمد گوش که زنک تبیگی بلد روزش میشم خیلی میای میگه اکای محمد زنک دی نخوی زنک تبیگی قرآن نکمه کرم دکسی پا زنک تبیگی بلد روزش میشوه اگر که تکبر نباشی میای میگه اکای محمد نیشت یک روز شگفتگی بدهی همون وقت فریب کردن تو همین گپ میگویی تو باید گپی که وازی ما داشته فهموندم تو با ایوازی زولو تا باید قدرش کنی تو گندون درآمده چی گفته استی حیوان خب گپ زنیم براتو سلام علیکم آقا محمد خوبی شکر محمد مستن گپ زنیم یک مینوت آقای محمد سعید کوملی یک ساعت شد مرا نوشته است که ما گپ دارم گپ زنم یک مینوت برای تو گپ کنم باشی برات باشی رحمت سلام علیکم محمد بوزم هستم بله خب آقای محمد با که نتوری لوبوی گپ زدی بازی تو همینجا همش راست بود و من میدونم که خود دکه کجا بودی و با شرکت خود رو پروشیدی دو در اختم ما میشناسم برادر و ما خودم انا همونجا بودم تصدیق استوری گپی که ما گفتم 100% بختار خیلی گفتی گپو که ممنون شنا میگم نکی او برات از درباره چی ایلینز گفته ازدای ما هم دیدگیم نکی بعد از اون که اکاوجای که خود رفته بودی وقتی که من رفته بودم اونجا لکای فهمیشای من دیگه شد یا با خیلی گفتی گپو گفتی خودت که فرو خود اونجا در باطلاق غوطیدگی بودم دیگه برمدن نمیتونستم 2 سال ما همونجا ایستادم گفتی گپو دلگداری همین بگی که مجبور کشیدم برو وردنم انا مخدو نکی این خیلی که انا فرقیتی همی او شرکتی که مثلا که خود رفته بودی برای دو درد ای نیستی که ای برادر گفته ایستادی فرقیت یک چیزای پروست دایجا بسمی کمتر میدوی و در اونجا ای برادر خود رفته بود بسمی زیادتر اتاک کارشو همش یک چیزای پروست آدم بیار در پرد یا تبر فروش دو پرد یا تبر فروش بعد باید چکو کنی سیستم همو او هاز یوی میگه که وای دیگه خیلی یگان نیست این همه موزی خلا دارم تو فوتبال کا داری نو هر دمون اندم من بخنا همین مسئله که شده شد ما همین خاطر اگه خوای ما اینا گفتی گفت بازو گپ زده ایستم دیگه که اوضاع نفهمن مقصد دیده نشون نه انا دیدم این مسئله بسیار رفته دی نتونستم گپ بزنم یا کار خوبی کردم که چخل کنم خیلی خلاص شدن نه گپ 100% که درسته 100% ما با گفتی گپ اوضاع که ما تو پای خدمت برادر خودت ها با مقصد باید خودت هم میبود و آدمی نزدیک شو باید میبود جا بعد خودش من گویی کردیم با بعد خودم پدر خودم بردگیم میفهمی هم کار ما کردگیم هیچ خید کردگی نیست ما هم قبل یفتگیم باید که
عکس بودن در بارم بود در یک کارتی زندگی میکنیم خیت کردگی نیست که میقبضه گیری افتادیم بهار میری حالی من 18 سال 19 سال 19 سال بچه که 4,500 دلار من قرض کرده همونجا رفتگیم خیش که خیت کردگی نیست یکم خیش تو فهمید تمام کردیم من اگر بگم محمد شریف دبن میبرد تو گپ دیگون گپ زده نمیتونی نه که وقتی میدروی دیگه وی خودی برآمد نداری مجبوری خب این برادرم مقصد اگر مثال بگه که درباره انا LNS چی یگان فرق نداره طاقت اوجا بسونی کمتر ایجا بسونی زیادتر تمام همش پروسه دروغه آزی موهین آزی هر دومون سرامون گرم شدک ما هم خیلی مهنت کردم ما خیلی کردم تو گپی مرا خیلی کردم این برادر چه در یک ماه مقصد اینقدر دانو میگیرم و 2 سال ده من در 2 سال در بالای هیچ نه بالای 10 تا همین مارکتینگ سیستم کارش معلومات دارم 10 تا مارکتینگ من گفت دیگه معلومات شما میدونم که همش یک چیزه همش مقصد اساسیش یک چیزه تمام مینا مقصد یک چیزه آز همین موهین همین برادر همینجا باشه و یا گفت که مثال پادپیشی که پستای نباشی نگاه که برات آز هر دومون سرم یا گرم شد ما به خاطر چی گرم شد سرم به خاطر که من خیلی کردم قدر میکنی قدر مهنت کرده ای گپی که گپ زدگی مرا уже سر ما جوشیده действительно نگه گوش که все равно سر جوشیدن یک طرف منو تو все равно برا یک سر تا آبی خنه که بریز یک کمتر آرام شه نگه فکر که در برای گپای ما برات فکر کن و برای خودت یک تا چی بگم یک وظیفمون مثال در مدت 6 ماه یا اینکه در مدت 1 سال پس چیکار میشوه بعد ببرو هزینه یک گپ دیگه واسه دور اومدی گفتی یک گپ بگم کن هزینه بدرو 6 ماه پس بیا یا اینکه 1 سال پس بیا بعد مرا بگو که چیکار کردی و چی گپ شد در اینجا بعد گپ میزنیم در براش پروستا پاوزا که تو یعنی که تو یک ویزیف شید برای تصدیق کردن سنجیدن کار خودت 6 ماه پس یا اینکه 1 سال پس بیا مرا بگو که چیکار کردی در دوام 6 ماه 1 سال پس یا اینکه تو پولی بانکروت میشه میبروی میره یا اینکه شفی ماشینیکو میشه تو دیگه راه نداری برای که سیستمتون ماشین چیست وای و ما را میفهمون که یک چیز ادموانی مزگی میگن و یا کانکریت نمیشوان و یا کانکریت نمیشوان من رنگی همین بدم مرا یگان کس نشد میزد من نم که پروتف میزدم لبوی نمود پروتف میزدم پدرت پروتف میزنی و اینم که پروتف میزدم حتی اپای کردم که پروتف میزدم زنگ نمیزدم خانه تو بله درسته واقعا برادر 100% درست любой کس اونجا 99%ش همی خاطر تان باشه کانالی دیگه بفکرم درباره همی ویدیو کردگی بود در تای همون هم که کامنتاری بزیب می نوشتم مقصد همین چیزی از ریان گفتم همون کامنتاری را که بعد همون برام همش درام دو کوفت و دلیت کردم که هم چیزی بچه‌ش میخواد دیدم نتون اصلا ماشین کو رجب باقی وجه رسیدگی برات سر زید نشه ما همین کار در گفتم ما خود در گپ میزنم نه گپ نزدم گفتم که چیزشی گذشت رفت این روز ادنا کلاسی ده یک دختره که من چی کردم با درکار شده همون شد پریپیس کورس همش هست یک همون دختره که مثلا آدم را پرگدگت کردیسه چیزاش اوقا مهم نیسته همش هست درکار باشه همش هم میکنم من خدمت کردم در اینجا همش هم میخیله اگه یک چیزی را قاید کنم مثلا همون بگهی که شما رفت من خدمت کردم انا همون بگه دیاتون باشه ای آفیس کمتر بالاتره او کلانه را زنگ زدن وقتی که آمدن و یا مثلا دیگه چیز گفتن در آفیس در کمانده ما وای بلوگر ده فلانش کردیم سوسی دست فنش زدیم دیشتا زدیم خلاصه این خیلی گپا شما یعنی که در درو گفتن که گفتم ما نگرفتم نه ما جوابش دادیم ترش کردیم ما اومدم گفتم گوش براتن جدا یک کوره دو در تو ندیم راست در آفیس ما گرفتم سوما ما گفتم به دایجا گفتم خیلی گفت که من لبو خیلی کار کرد لبو خیلی گفت گپ زدم ما گفتم من لبو خیلی گپ میزنم لیکن گپ دیگه دایجا چه تا اگر کلات ساز باشه پروستا برآورده دادن برای شما خوبه
барои шумо хубе, барои он хотире ки положение мара дида барои шумо вообще невыгодное. Просто барои такаббури, барои дигар чизиш не. Любой хе гап мезанам, ваям гуфт ки ма хеле махолим тум ва фалониро мешнаси усули ниёш наким киҷо бурдан. Ма гуфтам итари гап наза. Ма гирифтам сума. چخیلی خیلی کنسولا آموزش خونم تونستی ناتیا سومام مثلا نمیتونستی ناتیا نکیم و یادم مینوس برای چی برای کی مثلا خودت уже انا کانال داشت چی میتونستی گیدای بارا معلومات بتی ای بازاری و یوبد ما پول زمکشتم ما پول کارش نمی‌کنم тай 250,000 ма влажи кардагим мака бачаҳои тавои ма бо як дися пашка масад ман иран яҳуч кардагим яки ягон результат надидам мака 250-300 сомон бизане рубл вай намебини барои чӣ хотире ки дуромадан мегирӣ то чанде ти сум влажид мекунӣ дига намехоҳӣ бубурой нашод саимро давлат мега како нашод саимро давлат мега у саимро давлатов любой компанияро мева масал даст метия любой компания саимро давлат чандагия ки ҳамаш да мега ки масал ма тренинг мегзарум ягон масал ма совет наметам ки масал ҳамҷа будроин кор кунем просто у метро даст метия суме ки додаги дига гирифташ намешавам падари мара ҳам касман кардагиам не баче намешавам ҳозир то ҳам карӯзаки як шидангм намезанам бале просто абид намешава брада барое ки мисол хеле подписчикот ба мисли агар даже хеле оилаи падару модарӣ ҳам набоша чихеле ҳама вақт тамошоот мекунанд ҳама вақт комментариёш намехоҳӣ ҳама вақт ҳаҷон чақчақ мезанӣ чихеле бугум як круги хелд шидагианда вақте ки ягон ҳама хеле ҳолат да мезана ҳаракат мекунӣ ки бифаҳмониш мисол 50-60 минути вақти хита сарф мекунӣ бо даже дар ҳолате ки чунин кора худат ай дурунош дидагӣ мехеза бо як чиз дига мега уже камтар асабат вайрон мешавад чихеле ки мисол ду дард агарам ҷои ҳамида бошад ду дард чихешада шаб мекунӣ ҷо ҳам хел мешавад мозги ура як ҳоли худ любой кас ку против мекунад любой кас падару модари худаш гап зана ку баъду қасам против мекунад ҳам бачара мозгиам шуштагиам ассалому алайкум бародарои аҳли ислом як соат намиҷа бахтош дад се бор звук ма задам бите микрофон ҳамин бачара тен гап забраҷон акай муҳаммад хеле сози худ саломат хуба иншаалло шукронаи худо брат аз шумо пурсем алҳамдулиллаҳ просто медони инами каждат кардам ба худо қасам чӣ гуфтанӣ будам гап надорум ака видеоот қатӣ ба худо қасам аммо инами времяе ки ме 3-4 сол пеш москва омадагим ба худо видеота тамошо мекунем якум бора қатӣ худат гап застам аз гӯшии бад брат ба пеш фақат инами гап занид будам якум бора ам телеграмда подписатсия кардагим якум бора дар омадам ҷа гап застам қатӣ вообще ход надодан ки инами гап ма бугум брам ховурам ба худо як соат зиёд чиздат кесам ба худо ба худо қадр мекунам инда боши валлоҳ сухана расондан даи қамедат кардаи ба худо нехе ку ма гап надорум вообще тада короче боши брат инда боши фақат асали ку период мо ҳам дага аллоҳ ҳамата нигоҳбон акай муҳаммадҷон зинда боши фақат давай панотон ба худо подписаться документ регистрация гап за ратноҷон гап за короче нашад ҳамон бачае ки намефаҳма як бурсо як доранда меган ки слепомни покажешь глухомни раскажешь аавайби не докажешь ҳам хеле гап доранда ва нашад дигар чиз мехостум ки ҳамин шумо папарти кунад як видео кунанда нашад ҳамин промывкои мозга мекунад чӣ хел новустиҳо қадим мекунад чӣ хел мулоҳо мекунад чӣ хел наи чишо мекунад ку инфосигантҳо мекунад чӣ хел мекунад як подробный чӣ хел промывка мазмун мекунад як подробный видео мекунад шумо медонед асоби ҳам молодёжи майра братҷон ман мехостум толка теория қатӣ не практика қатӣ кунам пешай ба ҳамиҷо омадан
мехостум дар як мактаб равам, одамои живои хачхеле ки ознай бародара гуфтам ки ҳамин кори тара ман метавонам 10 одама куру кунам, ҳаминҷа нишон битам. Чунин системаҳоро ман теорияша покза медонам, ҳамаша ва даже барномаро тайёрам карда будам, бидан ҳамин хел фрагментое ки документали филмҳо ҳамин хел чизо ман бояд нишон битам, теорияи холӣ ман бояд нишон битам. Ва нишон додан ман материал надоштам. У вақт дар Россия будам. Вақте ҳам материалро мондам, YouTube нагзаронд, авторские права зад. Ман маҷбур шидам ки 10 соат материал видео кардагиро ман удалит кунам ва ман Тоҷикистон рафтам. Хостам ки дар ягон мактаб чивай кунам, ҳамиёро эксперимент гузаронам. Дар мактаб иҷозат надодан карочи. Ана кози фикр кардаистам, ягон хел карда гап да чия брат, гап да чия. ин чизи секрет нестай, ин чизи ҳама да фаҳмоай. Просто дар мардуми мо ман намегум ки намефаҳмад, намегум чӣ мекунад. Чунин чизҳоро интересоват кардагии одам камай. Мисол мегирем. Як бор фикр кунед. Дар ютуби тоҷикӣ каналое ки ягон чизи логическиро мефаҳмонад. Каналое ки ягон чизи пропагандаро мефаҳмонад. Каналое ки ягон чизи психологияро мефаҳмонад. Нестай. Просто нест. Ва одамо чиро тамошо мекунанд? Балаболскира, я разбор, я ҷанг, я чиз дигара. А вақте ки я одами пайдо мешавад ки чунин темаҳоро видео мекунад, чӣ хеле ки ту гуфти системаҳои ки ҳамин хел чӣ хеле мазгира промиват мекунад, вақте меброи гап мезани, чунин блогер да тамошобини намуди ба назар мерасад гӯё ки китайски гап зиста бошад. А барои ира осон кардан осон мешавад ки пример нишон битӣ, реални одамо қатӣ мисол биёрӣ. Но хай мутаассифона ма дар ин ҷо ма бале рост мегӯй всё равно ма я рисковат мекунам. Теорияш қатӣ як видео кардан дар кор, теория қатӣ мисол овардан дар кор. Хай таваккал ба Аллоҳ. Чанд хай бифаҳманд, бифаҳмидагиш всё равно мешава хуб мешава, агар ки ҳама ҳам нафаҳманд. Лекин ҳама як кардан мешава. Як такни агар ки 50% фаҳмидан, дуюмишта мумкин уже 60% фаҳманд, сеюмишта уже 70% фаҳманд, чорумишта уже ҳам хел рафта одам ҷо ки кардан дар кор. ҳамин хел чизора мақсади гап ҳаракат кардан дар кора ки видеоҳои душвор кардан дар кора, смысловой нагрузка дошта бошад, душвор бошад. ҳар як маълумоте ки ина мисол мегирем. Дар ютуби мо нестай блогере ки видеошо тамошо кунӣ, бес бугӯй чӣ гуфт, ақиб матад кунӣ, аз сар тамошо кунӣ. Нестай хел чиз. Наоборот хеле каналҳое ҳастае ки мегзаронӣ мегӯӣ тез буд шава. А наоборот мозга чӣ бақувват мекунад? Маълумоти информатсия ки тамошо карданда бугӯи патак смисли ақиб матад кунӣ, аз сарака гӯш кунӣ, ақиб матад кунӣ, аз сарака бояд ина намуд душвор боша. Баъд мозги одам як камтар живое мешава, камтар кор мекунад. Рост мегӯя ки мо маро мегӯям видеои хитаро худо тамошо мекунад. Асобина расследованиёро ҳам хел тамошо мекунӣ? Гавнес беҳтарин ба худо тамошои кайф мекунӣ. Баъд медонӣ, баъд ана хеле видео баҳсе ки қатъи атеистаёро тамошо кунем, баҳсое ки қатъи муллое ки просто закир наик биромадагиро тамошо кунем. Баъд як видеои дига ки атеиста чӣ хел доказат кунӣ ки худоро бишноса ва ана видеоро. Ана видео смысловой ина умствени душворан, не ки зурай. Мама видео тақриб ниша тамошо кардам ки мама дар бораи мошинову Apple масалан заводи чиза меёд дар гап зада он видео дар ма кайф мекунад, тамошо мекунад. Зур баъд шкадагиш. Ваям дроза неки. Худом дроз меки мефра бо ҳам қад дроз боша. Бале ба маъне боша. Амтари дар бораи охир видео паке бо ҳам хеле чига ягон видео ки дар бораи масалан хеле техникое ки пеш вақт чӣ хел ҳозир чӣ хел будан, ҳозир масъул чӣ хеланд. Бале ҳатман. Ам видеоро бовар ёд кардем, ай пишти ҷампанг разбор. Пишти лангуливу қангули пангули. Ами динанги видеоро ма бандо вер тамошо кардем, бовар мекунӣ? кадоми мо дар дуруни ванай чия имҷа? Кия? Кое гуноҳ кардааст дар дуруни ванай. Кадоми ванай бо ванай медонӣ чӣ хели ванай? Ванай ба фикрам кружка қатия. Овуш. Я бор биё бинам. Кия? Бес чӣ хизмат кардагӣ ту ҳамиша бугӯ?
Акай Муҳаммад. бачаҳо илтимос гапҳои бефоида назанед. бачаҳо голосотон ҳуяй ҳамаи овози тағора айкай хеле қоил ша. Акай Муҳаммад, овози тағора ма гап данам. Я секунд раҷо мо бояд определит кунем овози тағора ки админо касе боша ҳамаро бикаш голосая определит кунем ки овози тағора шаҳром овозта бикаш. шаҳром бикаш пок зел. Не барза ма дар ҷои шаҳром хеле чист спорт ма накунам. ҳамин коми гап намезани шувоста коми намезани ба гап зан. коми гап намезана бародаро микрофонтона кам краснияка биҷахен овозе ки шуми ки аз шумоай гап назанен шумтон мод омадан смисл надора ку чи дар кора мо дар бораи логика гап застем шумо логикаро гӯйдестин. Салом алейкум акай Муҳаммад. Як ду калма гап. Акай Муҳаммад нашоти ҳамо акай ки нашоти интернет магазин заданам ку. ҳамуро акай мо ҳам интернет магазин шудама қариб 3 моҳ пеш будам короче барои чӣ ёфта гирдана одноклассник шақшақ кардем. гуфтан кор айда баъд гуфтам мақсад миём ҷои кортоно ба шарте гуфтам ки мисол ки айма пул нагирам кортон агар ган ки мисол пешаки мара пул битем ман хел корда намедонам ба ё гуфтан ки не хеле ки ами дилам да ака гуфтам ки рози шудам короче ки ман ё пул мул намегирем рафтам як шав налу соат шав буд ака 8 шав буд чанд соат дузара кор мекунем дурам ака хитон ки мегам на уста бояд бугӯй на уста бояд бугӯй мардуми пеша намефаҳманд саид мурод давлат нақл кард ҳикоя нақл кардам вақти гуфтам дакисам чанд син дорум бурорум гуфтам ки мара пешар ба худо короче як лексиям хондан ака ҳамуҷа дами охир овардан гуфтан ки бояд 12,000 сомони тоҷикӣ $1000 бояд ҳамчунда 12,000 тоҷикӣ бисупорӣ ҳозир бисупорӣ ки як ҷо мондага ин ҳамин ҷо та мегиранд короче беҷо мемонӣ як намуд ака бутон оварда дар фикр дам ки қарз гирам айҷа давои ҷора занесам ки ба фазара ҷора нагиранд راست میگه بخلو یا خیلی میکنن که میگوی همی چند سه دوشتاشون برو متونشون ما برای همی کار ایتویسون خیست آمدگیم باور که نکن بخلو نمو اومدم قریب 3-4 ماه کار کردم که پل کار کردم بیا گفتم رفتم با هم تنها خیلی اول فکر کنم گپوشونا 3,000 دادم با گشتگه 1,500 شگیرتم 1,500 مون 2-3 روز رفتم مخول نشید تمام تا نرفتن چهار برزای بچه بیو ایتله خیلی ایداست متی مقصدی نسلی دیگه چون مشکل هم خیلی گاوان چند ویدیو پافتن تماشا کردم هیچ نفهمیدم یه دفش گفتم همونجا با عذاب کشم هم 1,500 میگفتم بخشیدم شما برای دفش تو خطی کار акай Муҳаммад савол ки Муҳаммад ям минут бачира дар бораи криптовалюта ноткоин ҳамиё як бор масалан як видео накардӣ баъд дар бораи ҳозир ҳами як хоинаак биромадагие ку хамс чия дар бош чиликак мезананд мардум ман ҳамира бовар намекунам масалан дар бораи ҳамин чизо ҳамо во время чӣ кунем ака масалан як видео кунем бале рост мегӯй насиб рад мебинем масъаларо рост мегӯй чизое ки дани мамен рафтеса ҳо и проектое ки масалан чиликои одамо ҳайф нашаванд бале ҳамин занҷабилбуро видео зур кардагая занҷабилбуро ба чиликои почашу ба 4 телефона зури мал кардагам видеоша барои хеле одамо занҷабилбуро чомел бемасъол те аки Муҳаммад як чимада гарени интерес нишид ки ҳами лангули аки типа ягон одаме ки мисол ҳами ягон чиқирида мезана ва збор мекуна ку вале чӣ мегӯянд короче авай охи вақте ки шумо ака ҳами видео мекунед ягон кас збор мекунед ӯ оқипоқ памех метиҳад ман ҳамеша нафаҳмидам интерес мекунда ба мақсад ҳамун оқипоқ короче ҳеҷ нафаҳмидам яки чуҷара ҳамун момента ҳам видеои ман мебурояд вай эфир мебурояд наёса мега ки вай набурояд ҳамун видео мебурояд ранги ковере ки якум ответе ки дода будишона ку рамзия рид дар дури мошин биромад ман тура медонам ту инитарӣ
بچه ما بدون یا سال شید драгун зад мега тра мега драгун بچه گاف دست دکو короче махти муидин да связем муиди мара дафас прилагат кардак гуш кариса ке мама ами кадом муидин бача да қач гап заму о мара прилагат кара хай короче ба мара қти аму одаме ки бо ҳама нақша пахша медона қти ам вай мара связ броварак да баъд хай короче вай мара фаҳмудам чертёжу нақша пахшамаш короче фаҳмудак гуфт ани хеле мекунӣ توی خیلی بری خای فهمون کارچی با آخر وقتی خیلی من باور کردی مثلا نه و بود شو مگم ما کجا میگم دپش دیوار چی گپی وزیر ما طرف قبل تلفن دیستم ایت بیو بین خیلی وقت پروسه پول پارتو تمامش طور میشه گفتم نه ما بین تیره نبی چی گپ خارج بعد سراز گرفتم ویدیو که همه گروه خشون سوخته گیان آنو ویدیو رو فریدا که تانو تامو گروپ رچ میدم благодаря گروپ کریسیاک این خیلی ویدیو اون پارتوام بو و гарени мазги чӣ мекунанд ҳам қадарит мекунанд ки хеле агар камтар чӣ набоша логика логически мишление набоша боя мети мерай умр кре задан замар короче гайри карантинистан сантол 5% шиди боя дафиг занг мезин кра 100% меши бача ман вақте ки дур омадам мара муаррифӣ кардиян мара уже мешнохтиян уровни боварӣ ба худ чун ба ҳамин дараҷае ки ман дур омадам пресидестам ки кани магазини додари ма ё план доштиян ки типа мара гуфтан ку аҷа бишози мефаҳмонем хиёл кардиян ки дар рафти гапшон ман айво пул талаб кардаистам хиёлшон ки дар вақти гапшон мара уже метавонанд ки тожу мазги ма бушуванд да гаррени ва самоуверениян барои чӣ воҳима кардаи гапои ҳавои бисёр мезананда бо охе медонӣ ки барои самоуверена ҳамун одаме ки мисоли тира мебараку ҳамун одам хидша гуфтагиан вай ӯ одам ҳамун гапҳоеро мегӯяд ки гуфтагианша пасути ӯ гапҳои хидша хидшам бовар кардагия бо вая как дигаро бо мисол меран бисёр дигаро мисол одам хай кара шида дига одам айн бачаам аввали гапша сар кард сразу мисол овар ман гуфтам мисол наку ҳамин мисол и барои чӣ гап пайда брато вақте ки ман тира мегӯям кия гап зестай микрофонаш не за что гирёнай Но время так и не так, чтобы поздно. Катима ки гап зеста буд Волга ё ки Шаҳром? Ема гап зестам на не пешмада. Има им волк брат. Так ина Шаҳром беҳуда овозат гирём да брат, овозта пас кардам. Бародарои азизи меҳрубон, меҳратон дар дилу ҷон лафзи сирри равон мо аз шумо чум чӣ хеле мегуфтанд дар бораи муаллим буди гап хай. Мақсади гап ки намезанед микрофонтона голосша намонед шаб мекунад. Алдин букшин. Мезак ҳадесана рунда букшохам звуктан ошурги. Вақте ки теачра мара мепирси мисол дамжа ты мара нигоҳ када ягор тупизма ты мара мепирси чизеро ки ман бояд ҷавоб бутам по факту ҳамун кор матра мегӯям ки ту Стив Ҷобс мешиносӣ ба ту бояд бихези бигӯ ки хай ҳоға анамо Стив Ҷобс ту медонӣ ки бизнесша якҷо сар кардагия ҳозир дар ходи худи Apple ай худи финансови чизи Амрикода зиёд анамо Стив Ҷобс дар дури гараж соз карда буд пасути ман рост гуфтаистам но причём Стив Ҷобс дар ин кори ки матра пешниҳод кардаистам причём ида иҷа а притом то что ки вақте ки ман гапа мегум та ту уже рӯҳбаланд мешавӣ тура мотиватсия мета ту какой-то момент я ачки дигар агар бутан та инози ман салфеткама тар кардам ачко да иҷай агар тозаш мекардам мемондам ачкира мемони агар хита Стив Ҷобс ҳис мекунӣ дамо байно фаҳмидӣ ҳозир бе мамонам ба образ хати гап занем ин хеле хита какой-то момент Стив Ҷобс ҳис мекунӣ баъд бо камтар дига мезана вайна мошин ана пули суса ҳами чиз дар сари ту якумаш ки мефората як адреналин дар мозги сар гармон шастия меган дар ҳолате ки чӣ хел мисол мегирем гап ма агар грубам шава не ки барои одами мефаҳмдагӣ мефаҳма мисол мегирем дар ҳолати половой контакти яъне ки алоқаи ҷинсии реални ту ашушени ҳаловат мебарӣ яъне ки авзод ҳамашид бедор мешава правильно бале но дар ҳолати дидан ё ки шинавидани ҳамин протсессам ҳамин кор рух метаку правильно бале ана ҳамин успехам ҳамин хелае вақте ки тура меган
дар бораи успех мешнавӣ, дар бораи успех мебинӣ, дар бораи успех бу мекашӣ, ҳамӯ ба монанди ҳамуи мешавад ки как будто ту дори ҳамира ва ҳамӯ гармон шастие ки дар мозг ҳастай ҳамӯ выделят мешавад ва ҳамӯ чиз яктара як ҳаловат мета, як мотиватсия мета, як чӣ мета. Пасути мегирем як соати ки ту савол додӣ ки бояд тра бифаҳмонанд ҷавоба битанта, ҳамӯ як соата тра ҳамаи чизҳоеро фаҳмондан ки ту уже удоволствията гирифтӣ, а время бучид. Тра хай бо далша браҷон пага гап мезанем меган. Агар ки ҳозиам гап занам ку дига наметонӣ, барое ки ту уже монда шидӣ. Вақтам уже бучид. Ҳами пага хайохия пага як. Пага дига пага рафтан мегӯяд ту ҳеҷ вақт саволи дар корра намегирӣ. Фақат ту удоволства гармон шастия ту выделят мешава, за шот просто гапҳои ҳавоӣ, чизи ҳавоӣ. Уна намекиради ин ҳози бачае ки дахмон кор кардасагу қатимо унамо бача 1 сол пеш омадагӣ буд, як великий урали шақшақа дост, ҳози бинша тайпошда мерседес гелика ҳо ё ки фалон чизай. Просто ту меси фикр мекунӣ уже ту автоматически мозги ту дар ҷои ҳамон бачаша қабул мекунад. Но это ещё не факт ки ӯ бача вообще кияй. Ӯ бача метавонад ки яке аз организаторои ҳамин дурун бошад. мара перлага кардам ки ту як соата дар 65,000 рурсӣ бихар. пата дал ба юби гуфтам хеле гапа тирма гап мезанӣ. Салом алейкум акай Муҳаммад. Дар группа голос рӯи кадас ҳамин голос мега барои та акай Муҳаммад гӯшиш ки гуфтаи дар группа голос рӯи кадаам дор. Вай брат. Акай Муҳаммад, мумкин қад камтар гап занӣ? 6 моҳ ё 1 сол пас қадид гап мезанем браҷон. Хоб гап за брат. Акай Муҳаммад ин бачае ки қатид гап зад ку? Ним соат гӯш парта бур ба худо. Ҳамин бачака ҳамин кори ин бачака ин бачара ку бовар ки сар парша вайрон кардиян. Медонам, не ки ман ҳаракат кардам брат, барои хуби худаш фаҳмонам, хай нафаҳмӣ чӣ кор кунем брат ноҷон. Акай ман бахш гап мегӯям. Бардар ака. Ассалому алейкум акай, ман ҳама Шариф бардари радноим, чӣ хелен созен? Чӣ ҳол дорен дига? Шукри худо брат, гаштем амҷа. Одами гуфт ки ҳам бача бисёр азоб додан нерӯшад, чӣ не ки рост мега? Бардар як суол доштам, мехостам ки шумо нисбати одамое ки фикри бад мекунанд я айцати жост медодед. Масалан имена я одам вақти қат як одами дига баҳс кардастай, тем более ки баҳс дар бораи семги одам намерава ва ҳамун семги одам қиша дар баҳси ҳам ду одам мешакуна шакундан. Бисёр одамо мара дар бишои палангон разбор кардам, гуфтанд ки ту одаморо туҳин кесай, лаҳҷаи одамо фарқ мекунад. Шакундан ҳазор як маъно дорад. Як маъношае ки як кас баҳс мекунад, дар баҳси во мешакуни, яъне хуш кесай. мана дар группаи палангон ним соат хеле гуфтанд. Шумо дар савол акай Маҳмад, шумо қат як одам баҳс кардасен, дар баҳси шумо як одам мега хича мешакунад ва баъд шумо оё нағза бинед ки як ҳафта баъд шумо хича хуш бикунад ва оидам хеле инсонҳо чӣ гуфтанӣ дорен дар ҳамин эфир бигем, штоби ҳамон одам худаш бифаҳмад. Гуфтаним ки кунта дар сари ҳар чиз халнак. Ки ядам бе? Мешавам ки ҷавоб мешава ки ҷавоб соза? Соза. ҷавоб қабул кардӣ ки? Хай қабул карда бошӣ. Хоб гап занем. Бе рӯз бе кия занг задеса? Акай Муҳаммад. Акаҷон. Бовар ки ини одноклассник ман намесондан ҳамин хел. Ман рафтагим ҳамин дарс даа. Ман рафтагӣ медонӣ мара чӣ кор кардиам? Ман бовар дорам ки ҳозир дар ин байн ку просто камтар ғайратшон бисёр шава ку бисёр мебурояд рафтагиҳо ҷа бисёр. як гап занам, мара эъмоли нависондагиам, даже WhatsApp ман номрора пурсидагиам, ҳамаша кардам. Зора кесам бихел биёли нарафтам. Акай Муҳаммад, ман рафтам медонӣ охи? Ман рафтам як соата мега $600 мехарӣ. Соат обичный соата ба худо. Мумкин 30,000 бихарӣ. Вай медонӣ барои чие? Анам барои чие? Барои он хотире ки дар ҳолате ки ту фаҳмидишон чӣ гапай, жалб карда натонӣ. Дар ҳолате ки ту вақти жалб кардӣ, мега ки ин одам $650 просто мода надодай, ямо соат харидай. Всё. Фаҳмиди ин системаи тарзи законӣ кардани худи системаи машиника. Вот барои чия ӯ соату.
اونجا ساعت هست، مدالیون هست، تیپا مدالیونی که وای بودوشی را میبینه، پس پیش گذشته را میبینه، که خطر قاو را میبینه، دیل تلیچنی میکنه. مقصد همه фигня. Просто факти ки доказать шава юридически ки ты сума барои чӣ додӣ. Ин системае ҳастае ки да ҳама тарафа бофтагианша. اونجا با که محمد تو کمان نه اونجا با یک 30-40 بودم 50 بودم بود همه صرف هم بایم جروس کرگن است بایم خوشو برای آیفون را دستشون بوار که محمد ده روز 10 بار کار دارن 10 بار زیاد زنگ میزنن ای بچه نمیای ای بچه نمیای ای بچه نمیای بیزار کردن ای خونه زور بود دفش که نوجی انیق فهمیدم ما میرا گفته سبب که چی باشه این انیق فهمیدم که دفش که وقت گی نبوده محمد برای یک چی که یکون ویدیو که بچه‌ها هم را بفهمون بخدو 80% 90% باور کنید می نویسم ادنا کلاس می نویسم یک هفته یک گپ میزنم خطیب انوشیروان فهمیدم کامنتر تا بر نویسونی باسای برای خودگیری که خوزی анти спам мондагие дар канал автоматӣ да спам мезанӣ бисёри баъд як хел текста копия карда мемонӣ дар спам меғалтӣ фаҳмидам та брат акайшон боша акайшон мара авар дорем мега акайшон да эфир будааст акай шабоз авар дорен кани акай шабоз ба аккаунти худати разрешаем. Акай Шабоз дар связи. метавонӣ ки видео тагирён кунӣ, гап занӣ. разрешит кардагим, фақат дальше шаку уже следующий ход меҷиқи микрофонта. баъд аму эфире ки бояд мусобиқа меши чӣ гап шидака? Хати Акай Шабоз. Хати Акай Шабоз این آوازی بکار شو سرش میکنیم. وای داو جبرید که اومدین. علیکم السلام. چطور برادر؟ شکر خدا حضرت جون تنج خوبی خوش آمدی. نوری ده تاج سر. بفراد بخنده سیم. نیوژلی. خب وارکه. یا چند سال پیش. کوبگو. کارش یه باشه. کل شخص کردن منم جرام. اکا شباز شما زنده باشی. سلام. گفتم سلام علیکم بردار. موضوع خوب انتخاب کردید. یکی دایدون زده یا دم. بچه دیگر رو پاس کنی یا برگاب زنیم. خوب گاب زورد. ما امی تلگرام موقع نمیفهم شروع نرده که گپ پروسش. همیشه یه لیلی میکروفون میگیرم کدام. ویدیو تا همون значок ویدیو تاجیق برات ویدیو گرام میشه. نه ما کشتگی کامرام کندگیم. کامرا کن. ما با کامپیوتر کردم. کیرا تبین موقعی خیلی آوازی میاد دست ما کنی کامرا ما پاسپورت شد. ای بچه‌ام طریقو تا گوش میکردم کی داش نقطه‌اش ما از یاد کردیم. اکر محمد ما گپ زدم پیش کمی شون چی میگه اکر شباز هم якас гап занем талпавои нашава камтар уваженида нисбати Акай Шабоз. Акай Шабоз таншот мухлисо ҷамаса. Я минут камера магирён кардисам брат. Акай Шабоз ҷун я чеҳратам нишон дидишмоне. брат. Салом алейкум ина я бурди. Ана хе дига гап ҳаст. Зинда бош Акай Шабоз зинда боши. Корако худ саломат назмесем. Худо раст ки зинда ва саломат боши. Акай Шабоз ҷун. Чи ядам беш. Хоб кем бардора сухан метем. Хоб гап за Акай Шабоз. Короче, шахшах интересно, ванам яки даётун зада, як соли медони чам вақто пацан будун даётун эсе точно кадом сол буд. Ами давраи чихира айни ами пацан безан, айни ами арӯзбозӣ ва хунда ҷӯшин ами фикри кайфу сухда ки як ҷо пиё раст короче ядукас файрод мекуна. Мегам ман ном шар медони ӯ QS нет буд я чизи дига будан номаш. Или что там хали QS, короче сам хали будан ном. Короче, ҳами система просто дигар ном қати. Баъд ҷураймак боши файродам кардана, гуфтанам хеле кору бор. Гуфтам бачаҳо ки омадам хона, гуфтан ки хонагиотуна нагӯ, ҳеҷ касра намефаҳма Исус, короче хеле гап чапо кардам. Омадам ман хонада гуфтам,
атам автоматайнам хеле бизнес хема просто хемда савол додам ки мисоли гап қадар чизи зур боша мисоли гап ами атайма сад қишлоқи ҳам боша ёки чаймат ами ҷойда ки ақлшон кор мекунад ку сума ҳамиҷада аст начи кор кардан ко гуфтам ки гуфтам паданата ҳайвони чӣ баша неда ма да $600 ягон ҳамсояи хеш тавор қарз кунем битер ма бизнес мекунам короче чӣ бизнес хеле система баъд вома рафтан ки я дискам додам 3 рӯз гуфтан вообще короче савол нате фақат тамошо кун баъди хонага гуфтам баъд уже сарда саволо пайдо шидан гирифта гуфтам ки ман безеби бад қапидаги будам аммо рӯзи сеюм баъд 3 рӯз тамошо кардам бра чӣ саволе додам ба худо точно доядам нестна ки хеле гарани пад ударшон мондам да аммо одамо хеле савол ай глотка қапид иша нигоҳ кард иша нигоҳ кард короче ама хеле ответ надодан гапа тоб додан бо мам ами ақсира гирифтам ҳамон гапа қапидам короче хеле мутаассифона ответам надодан хеле тема мурди короче ҳамин система буд да просто бачаҳо чақчақ кардан яке марам доюдам зад гуфтам марам рафтагӣ будам ҳамихе ҷо рафтагӣ буди мозгае ки нағалтидаи не ма якум бора омадам ма единси ами гапҳои мусфед камтар фикр хеле медони чӣ фикр кардам ки неужели таймачени ма понятка надошта боша хотя агар ихе бигирем мисол мо одамои ёшем мисоли гап о одамои союзан мо айвода хеле продвинутитарем баъд чӣ гуфти гапо вазир депутатура ҳамара пацано ёш намондесана калонсолоанда ҳамин чиз сарда то худ гуфтам не блядь чота пахри тапманам гуфти гапо баъд рафтам хеле саволои худма версияҳои худма тайёр кардам ҷура зур кадаи и кадом сол буд дахидака ма бахта точно намедонам брат где-то соли медонам ки пацан будам короче да брат масъала даври уже заминоти будан буд не уже солое ки узки круги реперо мешнохтам хеле аудитория кало надоштам не барое ки агар ма гуфтам агар ки уже популярне буданда ғайрати ӯ не ки дар ҳоле ки масъад ӯ братчикаи мара дальнейший ниятшона мара бурдан кардагиан всё равно уверен найхчон ки метавонам биҷихан слишком уверени бадам не уже медони гапи зура чӣ хе гуфти ки чӣ хеле ки ӯро то метан ӯ худшон бовар мекунанд боварӣ яхе мера қасам мехӯра барое ки ӯ реально ба версияи худаш ӯ дурӯғ намега ӯ ҳамин чизда бовар дора мисоли гап не ҳозир ма як каса ки ба худо ютуб сум мета хотя ҳозир сум надодеста мисол ма дар назар дорам ки вообщем сум мета ао дам расчёти чира мегирад тоқа монетизатсия ама дорам расчёте ки мисоли гап ютуб мисол ман ин расчётора дорам братан ӯ мардак надора мардак мега ки нест ози ютуб сум ин хеле да мисол ситуатсия во ба худшона прав ҳастам барое ки во ҳамин хеле сарта то метам ба худо қайд мемонад ки хона будора ча таянга бугӯй вай баъд як система ознай брата барои чи қарж кардак ё действительно як системаи ранги секта меган ку ҳама хеле мекунанд барои ҳамин одаморо ки дар борашон гап зананд ё гарани безеб қабул мекунанд мисол мегирем ман ҳолат шахидам реал надидам ҳам бачае ки дар иҷа фаромӯш кардам момента бугум вақти дар омадем ҳамун кабинете ки калоншон мондагӣ буд ҳамун ҷамаро омад гуфт ки не хай калони моай агар қатъи субҳ суҳбат кунем бояд телефонтонро хомӯш ки ман гуфтам телефони ма дар кор нагӣ уже камтар сахтгирӣ кардам баъд муҳимаш чия кашабоз вақте ки биромад ку хеле биромаде короче мехезам нишон метиҳам короче дарай короче хайна хестия бояд хе бигарди бирай ку дарда нарафт ин хеле ақбонаки рафт пеши дар ин хеле кун шуда дар монду дарам хе хуи каду ин хеле рафт дар хе пушид яъне ки пишт нагардон синям одам яъне ки ра системаи культивировать кардан меган ранги чӣ бугум сектаҳо типа великий человек типа какой-то там великий и хеле шидагиан ва ё уже мозги до чего шудагиан ки ту мусалмони ту таъзим танҳо назди аллоҳ гуфтагиай охун ҳамун чӣ буд ку модам шайх темур мардум ой торача хӯрда бале он система короче дигаш биромад гуфт ки ман худоро дидагиам ман дар бораш видео кардагӣ будам ку бале ҳамро чӣ бовар карданд ма ами занакор одамои живое занакор майли одамои бачаҳо ёш пацану ёшам дар пешидагӣ будам ку
ای بچه حضرت موسی پیامبر بود خداوند گفت که رو تمام نشون تو دیدن نداری گفت طاقت دیدن روی من نداری او کوه و خاک یکسان شد کیا پرچوگان چه وای میبینم خاک برات به سوادی ما آدمای عمری دنه و خیتریو در سومای بله برادر کسی چیزی گفت بخشش سلام علیکم شما دیگه و علیکم السلام برادر انساس خوبه کی چرچر نداره زنی برش کردم مخلصی دارم چی راکا جان من برنامه نصیب پاگای دیگه سیانکا داریم براجان با همی کانتنت ها دوام داد هستیم انشالله کیوی چه برش کرد کیوی خواب کن چق میکنه دایم بودار کیوی ها مایکا پوش برش که جان تپرمو ایویر در یوتیوبی کیوی اکای شهباز لابا برات اکای بهروز شریپов برام چند برنامه شد در برنامه پادکستش مقصد بسیار مختصر گفتستن که شهباز بیاره میگه که خواهی در علاقه نبرامده است خواهی که من ندیگستمش در یوتیوب نه من گپ زدم قدش گپ زدم برات پشت اکد علاقه نبرامده است هزی زمانه نیست که بگو کی نمیو مش همون اینستاگرام داد یا даже ненависть гап мак чувак чикнул хай мардак звезда я кура باید بفهم желание نداشت ننویس و ما استوریز کردگی به دبورای من بودش حتمی دیدم که اگه نبود مقصد من خودم نویسم که بیروز همین چیز میشه من نه ریپرم نه بلاگرم نه هیچ من دیدم بیش یار اگزار در برنامه میگفتی که من نه ریپرم نه بلاگر نه هیچی مقصد میشید برنامه مردم تماشا میکنه نه هم خیلی گفتم بی تو کاروچ خلاصه دا اومدم کی کاروچ گفت خیلی سیانکا میکنم گفتم خیلی مالی برات значит ждать не باشه ولسی خیلی ما جدا داریم که نومی اکای محمد همونجا میگه که یکم بلوگر در تاجیکستان خیلی کو زویسی دای سوال میگه گفتی گپا یک چی بود بخشش از من گپا подписку ما ловушка میکنن اکای شهباز ловушка میکنن سوالت میتن сразу ловушка میکنن نه یک چی داید دوست از برایشان یه مینوت یک چی ای برادر گفت که دبره اسم گپ زد که پریکین جمیره گپ دبره دیگه چه پاتسام بودیم کاروچی خیلی امی سیستم کامپیوتر دا بسیار ضعیف میرفتیم دا با ما یا بچه اما داشتم شوریک نام داشت با مایم انوارای یا پاتسان دیگه خیلی یاد کسی دیگه هم چخچخ کسیم نشد کامپیوتر جوسکی دیسکی ساتا بروماده ولی ساتا نه بروماده است شلیفای اتاب بود کاروچ فهمیدی نشد همیش جوسکی دیسک سیستم کامپیوتری چخچخ کردیم گاش خیلی انوار گفت که لا با شوریک خیلی کسیورات نوس میکشیه تیم آیکی کجورا یهوزی من هم خواهده سکه که پریکین اونجا گپ دا برای ایدی نوروز رفته سه ما میگو اسم شریف یا گناه بلوگیره نکی روز میگه موفقای سوال میشوه اکا شهباز نگاه کن در اوجا سوال میشوه که توپ 3 بلوگری تاجیکستان از سببی که شما گفتین که توپ 1 اکای محمد ای در او برنامه هم باید شما گفتین که اکای محمد ای برای گپ دیگه میشوه اگر دیگه نه ایتا نیز ایچه برادر ای خلاکی گپ دا اون نیست که محمد جورای ما شناسی ما ایزایت و محمد نه ایران نگفتستم از سببی که در برنامه پیشکی همی خیلی گفتن و گفته اوجا بود که توپ 3 بلوگر و شما گفتن که بلوگر نیست های ما یک کس میدونم محمد شریپov در برنامه وقتی که توپ 3 بگه باید مثلا اوجا گفته شوه یکم اسم شریپov دوم اسم شریپov سوم اسم شریپov نه برات ما فعلی زدی نزنی ندارم برات ما اکای شهباز برای همین فعلش اوجاد میکنم که ما در گفتم که همین آدم دیستیویته نه غیرت داره این خیلی غیرت هر کس نداره که در پوبلیکا بگه که تاجیکستان دیگه بلوگر نداره ای بچه دختر کره یادم فاکت برات درباره چی درباره با میگن توپ 3 رپر اکای محمد رپ خوندگی رپ شا گوش کنین باز نه اکو این توپ دانست برات اکی خیلی سیستم های چخیلی افیциальний حساب نمیشه خودمونا بکشیم اگر نخیر همه کسا تلکده باره میشه محمد توپ رپ دا خوش نمیشه براتانو ایشه اکید وای لوبیتیلسکی چیزایم اگر افسان نمیشید بوتش نمه بردانش بود شدن در جز دیم رپر که محمد نمی برورا ناسم دل خید که نکه شعباز
جای دیم ده بود چازن رپ اکم اومدم میبره میترسم ولی روز اکا شعبازم میگذره اکم همه شریف آخه اکا شعباز نیست اکای شعباز یک گپ پیدا نگاه کنیم برات ما در همون ویدیو گفتم یا بار دیگه میگم کیوی میشوه رپری برویاکی پاسوتی از همه طرفه پارامتر قطعی اکای شعباز زور بخونه نه که همه آدم با ما در همونجا گفتم که نباید اکای شعباز وظیفه برای چی خاطر برای اون خاطری که برتریت همه وقت بالا میشه. مثال میگیریم اگر مارکای آیفون مارکای تلفن پرستای پیشنه نمیشد که آیفون امروزه نمیبرامد برای که همه پیشروی زینه بازی نمیشه. این آدم وقتی بود که یگان کسا بگذارم نگفته بود یگان کسا کپی کنم نگفته بود یگان این آدم همه خیلی تالنت خوددادی خودش بود. من اکای شعباز در وقتی که رپ خودم نویسوندم یک سوال شدم خیالم کردم یگان چی نمیدونم بی پی ام چی میگم میگه نمیدونم بی پی ام چی میگم میگه نمیدونم این آدم تالنت خوددادی این آدم خواندگی نیست در رپ این آدم یگان کسا کپی کردگی نیست این آدم یگان کس استادی در شاگردی کردگی نیست این آدم چیزی هست که قطعش آمادگیه برای هم خاطر این آدم جای خودش داره زور و پایان نه جای خودش داره. شون امسی ولی بی پی ام گفتی یا چی در یادم زد سال 2013 یا 12 استودیو لیرو گفتنی آدم روشن سفرت میرم با کارچی سوال میتا که تو یگان رو پیتریخ دالنی بخون خوندگی نیستی میگم نه خوندگی نیستم میگم نمیخونی میگم نمیتونم خونده که پاسوتی نمیدونم که تریخ دالنی چیه پروسته اوجا یا گلاره پرشتگی ایزو میکشم که بگم تریخ دالنی چیه من نمیدونم ریاله که چیه تریخ دالنی پرسیدن در ایزا میکشم گفتم نه من نمیتونم خونده با همون زیاد ترک زپیس کردستم که پدرش نلد و 60 دلاری بوده بود زخه نیخوی سویت 60 دلاری خونده 13 بچه داره میگه تریخ دلاری نمیتونم بوده اون ایزا کشیدم کارش این تریخ دلاری چیه 60 دلاری چیه ترک چی بوده کاروبار جزیر وزیر کثیر دستگیر اسیر ناظر حاضر پلیس بریس حیرت غیرت غیبت پیدا لیلا ایشدای روی او کجا شد مثال پولنی قافیه بندی بود او تریخ دالنی همه اولش قافیه بندی میکرده ایما سلی ترک قافیه بندی بوده ما تو بزار آموزگاردی لزار مردم آزار تزار با بزاری نانی دهانی فرزندان جانی مانی در دهانت فرات ندیده ان میره کم پیرم خمیره ندیده مدتی سیاکی 4 ماه آگاه مثال پولنی قافیه میره و اول تو آخر شد او بله مگه تیز دیواسه تو ریجا خاموش دگی تو میگی ما 3 دلاری نه تو 60 دلاری خونده است گفتم اکر روشن گفت فروش بخدا منو میدونم چی هم 3 دلاری بعدش نه بسیاری جو میرم ولی پنچ فلو چون چی میگم ما دسیخ پر نمیدونم. بله این تئوریاش نه که اگر در پرکتیکا میگیره همش میخونه برای چی برای که ایرا میگن ایمنه ماس همه چیزا میگن تالنت و خیلی یادم تاریخ موندگی و هیستوریا موندگی просто если ما بختور چخله هست ما ریال سگره قشلوق مخبرتن اینمی میرم اگه بختور قطعا بلوگرو میشه خیلی گپوی ساوری میبینی میگم من کریشا میفرم اونا شو برای خیلی لانچ نف یا قرطو یا خودنی میمیسون یا گپوی میگن اخیرم بیا شاپینگ بریم مستی میگوی کاکوی لانچ کاکوی شاپینگ بیا بریم یا فوتبال بریم قرطو بریم شاپینگ میگه خیلی تو صغیره ما مسکن خیلی عجینا بزرگ دا فرما کردم و کاروان دو ما چی بدونم چی گفته استم ما ریال نپخته صغیره ما نمی مثال کروگو کنسرت کالون میشید فهمیدی بانو میخدم شویتسکی استال میشید اسم ما ایزو میکشتم برام بارک من نمیدونست که یا خودت که رو چطوری میخریم نمیدونستم ریال نه نشون میده براتون اوبره یک سوال داشتم گبزه اکا شعباد جون میگم که اولین شناسخت با اکای محمد شریف با اکای بهترین بلوگر روی دنیا کی بود کدام زمان بود و چی سبب شد که شما با همی شناس بشین این برایتان ما را یکم وردیدم خیلی پابلو اسکابار کردن هم مسئله برنامه قدی اومدیم مسئله برنامه قدی چخ کردیم بعد هم چای پیش اومدیم یک سچکه قدی اومدن خیلی زمانه پیش رفته که ولی کمیرش ما قفا مونده اگه پروسش من خیلی میگم اینم قفا مونده زمانه پیش رفته خیلی کلیانوی مایداک برام اگه این صغیره نم کلیانوی دروازه کو بولش در لخچه داره نمی کلیان بارد در پیش ماشین موندیا موبایل ماشین در کلیان موندگی شلنگ کوردد اگر نیده باق گایی من کنه 3000 افراری مانگاد
пешта омадан даку майдан даки ҷо ман кард да да колхоз Россия ман кард ба фикрам ба омадем короче так ман кард дадасти ҳамра мондагӣ буд ку ман зарулиям дадасти вай мондагӣ буд ман кард гуфт ки и кальянай гуфтам ҳо командир гуфт ҳайка ма саволтем ки яки ки я минут бе аки шабоз я вақт я шогирд дошти ку ҳамун куҷоши дига наметова ки боша шонча ба фикр номер доди худо да ди зада буд ку у пацанака ки чихе бугум уже даврае буд ки ман проблемаҳои худам бисёре баъд буд дига ҳашам баъд ман баъд мобайн да хай мумкин бисёриётам будем қарздори калон шудем ай паям кору борум шудем дига нидаре буд на вақти шогирд меёфтам на я вақти рэп на я вақти чи кстати эсем оз я ма компютер ма полный обновить кардам брат эй бача анаҳу видеокарта 4080 супер материнский плата Z790 хай процессорам короче нами подошли миса залай бадна кайф не хелита возьми пони блогерский вид метена хелита ҳама чи сафед буд тем более конкретный бад гизалай бачте яне ки эй кивиран инамиша ман слышя ана кивиран ёка як изогнути дига мадан да кора не хабара ангита данатиро ба ход надорум охе бар изогнути да не ина изогнути ма братан ина пинч хелиан вай данатиро худ брат ай изогнути ёда вай изогнути таран болода ютуб та тамошо дорум брат вай гарин як корда о бля ин поёнгиш асоб не спокойно да тақсим мекунем як ду монитор озод хотя як монитор поёно машина қадар изогнути зура хезура корда акай шабоз дани мамин пешбарандаи кори репери шумо ки боша чихари савол табур дига брашкаҷон яне гуфтанем ки дани мамин кори шуморо ки пеш бурдаста кори шуморо дар чи гирифт мақсад замин ака ман хиёл мекунам реп ҷои якм надора брашка ҳар як кас ба мухлиси хича рақами як ҳар кас ҷои хича дора ҳо мисол ин ҳози агар ки мо бигзанем хумона бикишем айзадаре ягон фанати рамазон да дани мамин мо доказат карда наметавонем холиқовда ки эсем шарипов лучшее ё ки да ягон тайти ҳо ё ки ягон тай шуморо ҳози любухи уговорит карда меша шумо бовар мекунед ки рамазон холиқов ай эсем да зурай не рамазон холиқов гирхай короче бале зурай ана ҳози бо ҳамин шавола дар уҷа бите қатъи мухлисош на ами гапо нисбати эсем меша бора меха ҳар дарепам ҳар як кас мухлиси хича дора брачка мисол на киви кашило қатисун перевод кунӣ бисёртар мехӯрад алиф қат перевод кунӣ камтар брачка барои ҳамқа алиф зурай киви не не ки киви кор накесай гап забрад акайшон лаба брат аввалин репат кадом сол буд кадом сол ҳамин репа сар кардагӣ 2008 сол буд ака якум бор дар хона хондем фристайл буд даже якум записи ма вақт дар бораи мактаби 37 хондагием оне ки дар интернет ромагӣ нестай ана ки бес ман суол доштам чӣ боис шуд ки шумо соли 2008 якум бор репа сар кунед оё ба гон ранги журналисто чақчақ накӣ хеле кучаги открита чақчаки сагира мегӯ ман ягон интервью гирифтезия акай шабозҷон масалан соли 2008 чӣ боис шуд ки шумо ба реп сар кунед ки ошиқ шудаги будед ё ки ягон духтари дӯст надоштед ошиқ не чихе бугум бахили буда блядка як просто бачаи куча буд о ясно ҳама шабити насиба шудаги буд
نه مقصد خشید که یک برادر کروچه همسی هم رپ میخوند روش خیلی دخترها بچه ها اینا بیس کم خیلی همان نشورش میدونم با ما در منتیرسی که ما بخونم چی گفت میشه گفته باید که بخونده به کیفون داد نه کیوی هیچ نمونده گفت زنده نوشترگی کیوی چخچکی های اکه پریستایل تون که یکم ریپی خوندگی و چند ما 2 ساله بودم دا نیوک 2008 چند ما 2 ساله ما ایده چوچک ما گیده میگه دیدی بردن اکر مورا اجازت بگم سلام علیکم اکر شعبان علیکم السلام برادر جان رد اکر من نوی فراخم نشینین کنم آیا من خیلی بسپریدیل کروشی آیا من خیلی بسپشد مخلص خدم پشتی خدم به حدی بعد جنگیدگیم به همش اکر محمد برات سوزی سلام علیکم میرم برات علیکم السلام علیکم السلام نام کی را کیوی جان سوزی کیوی هم برات ای برادر این دادری ما اومد نام کی را گرفتی رمضان گرفتی براتن اکر شون یا سوال توی من بزق خربونی کده میشه و یا نمیشه نو براتن نگاه که در حال اگر چیست خیلی موافق دین اسلام میگیم در حالتی که возможности گوسپند کشی نداری و نه که سومت بزد میرسه بعد به نهایت نیت خیر کنی داری ها میشه جاکی همین بز گوسپند میگه گوسپند برای نره برای خربونی جای برات ایتی خالی رمضان بسکه نه ما پروسا پریمرو واردم که امی این چونین هوش افیری خالی رمضان را لبای خدا کردن که اشیم پرافای فاناتوی اون مخلصوی اون چیزا پاتفیزا نمیکنن ما هر میشل واردم که با امی خاطر هر رپر با مخلص خشار رقم یکه میشل هاش یا آدمی که بخشش جور دارم بله ما بخیر مفیری خدم داریم نوش پارتون ما همه بخشش ما نواش خچه کردم نه زرازی کجا آدم حکم هم یان نوش بوده ایجا که خیلی کروگی پاتسانسکه برات همه ساعت ویزه نه پروسه برایش که رنگی ژورنالیستو سوال میدار برام خواهدم نیتون باید چی یان نوش بکشی خیلی چینم خیلی لابه برات چی شما شعر اجاد میکنی وقتی وزیراش؟ اون شعر تیمی نکنی؟ ما ها می نویشم براتن تکس فروشید می نویشم همه شعر خوب بیش خونه برای نمتا رنگی پیشتره چخی با بون شعر می در ترکمه میشتن چون میشیدن بعد شعر میگفتن است میکردن یا یک هفته در یک بود استودیو هم کنی شعر میگفتن یا چیو رنگ با بون کلون بیشیم نمیشه وقتا شعر اجاد ما از یه مثال میارم اگه ما اولیتوریا اسما لوگیکا خاطی ما مجبورم گفتم برای که شما رو مخته کرده اگر دایتون باشه دوره پیش قطعی و تومون هممون داشتیم پدر اکو تقویی که در آسیا بودن پروینه مثال دوره پیش تلفن شد فینا بود چی بود نه تاکسافون میگفتن کو ادنی بود کو بود ما دایت ماس ما کوش کده دورنی کلیدوری خونه را چند تا کابینه چه کردگی بود تاکسافون همچه زنگ میزدی قطعی آسیا گپ میزدی همچه دایت درسته برات نگاه که همون وقت چه بقدر بود چه اوچیرات میشدیم براتن نگوزی زمانه شیرگه که کسی دادم داشت تلفنی موبیلی را زنگ شد استفاده نمیبره واتساپ تلگرام شدن چک چک میکنن زنگ وجه نیو مودی گپو کامپی را میبینیم اونا شو برای واتساپ قطعی سرای گفت بچه هم نفهم ورم کرد بچه هم نما شیروزی نمیشی خیرتر روی میکن کامپی رفیگیت میکنی اگه تو براتن نگاه که زمانه پیش را که داشت زنگ ای مودا رفت حتی پریستایل که شعر نه که ولی تو میگوی اون رو چای خونه حوزی اگر ما با موزیکا بخونم نی اینترس نه بارو که وجه پکالینی اینا همه میدونی چی را گوش میکنه چیپا چیزی که کچت کنه پافیک چی گفته شده گلامی کچت کنه او دیگه شعری ما تو کیده در که شعر بگی رودکی یا گپای گفتگی بدیل حافظ یا چیزی گفتگی ما همون تاکسافونویم برات اکش هوا چقدر که زمان بود از سری آدم پراز کدگه همون تو میخواه سر میبیرم یک نقطه گویان شعورش بوی جوی میلیون و همه اخیرون سوال ما میتم دکا جون اخیرون سوال ما میبرم میرم نکنین چیزی بیناموزه رو نگین دیجا اکای شعبوز ریپ بس کدی برات رفت بو ای بچه همون ما برومم رفتم پنوتون بخدا حیف شدی برات حیف شدی اکا شریف اما بخدا کی بیده باش
نرا التماس بیسته بچه التماس رفتن تنها شدی اکل محمد دا که زیق میشوه تو رفتن تمیشتی آخه خوی ما پریم یک شباز دو شیر دبره کی به اسم ایجاد کن شیر؟ یک شیر دبره کی به اسم برادرانی جونی ناس رو برش کردم اوزی کیفی ناس بگذاره حتما میشود نکی یک چیز ما اکا پکا مونی سرات کردن میگیره یک چیز میگم اکا شبازی مسئلهش راست میگه اوزی متاسفانه پکلینیا که ما رفته سه ایره زد پکلینیا میگن چی خیلی پکلینش دیگن اینا وقتای پیشینه ده ما وقتی که مایده بودیم همین کی وقتی که اتما در خونه میدیدم دستش کتاب بود کی وقتی که میدیدمشه خیلی که اوزی یا گازت یا گازت یا کتاب خیلی که اوزی من میتونم بگم که کتابایی که در خونه بود خیلی مشکل خروجه خونده دستش در برای همه تلفن‌های نکی نه اوخی نه این گپ فریبای پروستا اینسترومنت زمان موافق پیشرفت زمان تغییر می‌یابد و همچنین مشلنی آدمو خوزی آدمو این ما مثال میگیریم در وقتی که داج ما طلبه مکتب بودند یگون غزل میخوندیم ما طلبای ما مثال کم آدم بودن که معنی غزل میفهمیدن و معنی غزل تحلیل میکردیم او تایما که خودش ادبیات از خوب میدونست ما لبوی غزل تحلیل کردن میتونستم و کیف میکردیم در تحلیل غزل کی غزل بگی چند قدر دشوار فهمید درونش چند قدر چی داره آخوزی میدون چه خلیش دیگه خوزی یکی شباز راست گفت دبتس کنه تمام خوزی آدمو سمیسل نمیکوان آدمو معنی نمیکوان پروش خوزی ما یه چی مثال میارم میگه که میگه که اکید دیلوارا که مثلا من برادر پاس دادنی نیست میگن خیلی چه بگم خصومت شخصی ندارم نسبت به آدم پروستا من چیزی میخوام نمیدونم بگم مثلا میگه که ای هوا تو زمینه دخترکم نازنینه مثلا من شگوش کردم خیلی برای ادسنیت کردن ما میتونیم بگیم ای زمین تو هوا را شو بلندی رفته او میوره ای اسمون در زمینش ریسته نکی مردم همین کیف میکنن смысле логика чизи همو гум мешава но просто звучит круто звучит всё значит сойдёт неки бо яса но як нюанс аст ки братан ин чизое ки тез пайдо мешаванд бесмисло ё бо тез ранг як алови коғаза як мехазан нобуд меша мо гуфтуга пос тарику аму як лахчамон мондаги айкиндо долголи месуза таспон меса неки яга паяка шабуз ки мисоли на ҳози инами ҳози ма ягон ҷои чизиш нестай ки ягон кас ҳози маро старамуд намегӯяд мешава ҳолате ки не хеле як таска як чизе ҳис мекунам ки мисол ранги стрессворӣ як ранги чиворӣ ки мегӯм что-то не то айда нигоҳ мекунам на дар ютуб ягон чизи интереснай на дар ягон кино ягон чизи интереснай вообще на ягон песня ягон ҳичи вообще интерес погза дар назари ма гум мешава барои чи барое ки ҳама чи простоя баъд мегзарам мемонам ягон та аҳмад зоира ё ки ягон чизои старира агар аз музиқа бугӯй барои чи хотир барое ки ғазал уже маъно дора ба маънои ғазал уже фикр мекунӣ агар ай видеоҳо бугӯй ҳаракат мекунам бикунам ягон видеое ки смиславои ҳамо душвор боша ҳамо қим боша дар бораи ҳамо фикр кунӣ кала окунӣ баъд кайфам мега баъд роҳат мекунам ҳамиқати анаи ҳаловат чид мегӯм барое ки камтар моз кор кард ки дар бораи ғазали суруд ман фикр кардам чӣ маъно дошт дар бораи видео чандин бор фикр кардам вай чӣ гуфтеса буд дар бораи парадокси вай чӣ буд баъд камтар уже моз бигем тренировка мекуна уже систаниш соз мешава аҳози мутаассифона ҳамин хешидае ки чунин чизое ки мозга метавонӣ ту корфармонӣ камай тикток да чие я одам баробари я суруд даҳан ҷимондай дигариш дар даҳан ҷимондани ӯ бо даҳанша ҷимондай дар ютуб як аз буромада як гап гуфтае рамзия гуфтае ки ҳе ираби чӣ мега ҳичи нест мефаҳмӣ деградатсия меган яро русо деградировать карданай бача ин шӯхӣ нестай бародаро мозг бояд швилитса куна мозг бояд тренировка бикуна чӣ хеле ки бадан тамрин мекуна ту штанг мевардори гантел мевардори бадан обутоб метӣ мозг бояд обутоб биёва мутаассифона имрӯз чизое ки моро акужат мекуна ку мозги моро обутоб намета дар як ҳолати ровни рафтагиай но мозги одам пасуди ленивияй ва омахта мешавад дар ҳамон чиз барои ҳамин ҳозир мозги мо омахта шудагиа дар лениви чизо ва чизои смиславоя қабул намекунанд мисол мегирем агар рози якайшон як репи бихона ки
ҳамин маънош печи бад сахти бадай ва 5 минут ҳамун чӣ дора давом дора ва музикаш однотони музика ҳам хеле чизай. А як тай дига ман мехонам вообще блогер нестам. Не ки 1 минутаю ян ҳамуд качат мекуна да мошин, да самбуфер, да дискотека, да ҳамаи ҷо. И боло меравад да чарт ҷо якумда. Барои чӣ? Барое ки мебаранд да чарт мемонанша, мебаранд да мошин мемонанша, мебаранд да самбуфер мемонанша, мебаранд да ҷои ягон парк да гулят карданда ё ки дар ягон саҳро шитанда, да ҳамаи ҷо мемонанд. Да хонашон ша аруса баъди туй бо як меҳмоношон мия исӯсу бо да самбуфер мемонанд бо ҳамура барои рақсия гуфта пафтор бо чандин бори дига. А ӯ смиславо яку местай хеле гӯш мекуна. 5 минута так мегзарона мозги одамо уже дар ҳамин чиз одат кардагӣ. Уже рилс моро ҳамин чиз омӯхта кард. Ними рилс чизои короткӣ. Ҳозир прикин, просто ябор прикин, ябор нами ҳозир нигоҳ кардем. Крад нами ман хона даем браҷон ҳама ховай. Бахшиш да брато. Агар не чиз ҳеҷ нест нигоҳ кардем. Ҳозир ман чӣ хел поделиться экран кунам? Дар чия аму телеграм да чӣ дора ку? Просто ябор дар YouTube братан. Дар YouTube ябор бизаки нигоҳ кар. Просто ябор дар YouTube ябор бизаку как жарит яйца блин ты бил чанд миллиони тамошо кардагианд. Хумбриён крич яки мардам дар чиво лениве шудага ки просто чизе ки дар кора хеле мозга ғам наметан ки азиёт кунад. Бача ман пеш дар ёдам аст ки программистӣ кор мекардем камбутун. Бача нами қадар дафтар доштам ҳар як кода менавистам. Ҳар як кода менавистам ба ғайр ае ки видеоурокоша скачат мекардам, электронни книга месохтам. Мисол Visual Basic қати ман кор мекардам, Delphi қати C++, қати немисора. Ман ҳар як кода менавистам дар дафтар, плюс ки тамом ман азиёт мекардам. Ман нами SMD медромадам, чишмомо пӯшида вирус месохтам, антивирус. Не ки ҳозир чизе ки дар кора мардам интернет месозам, мезанам мебурад. Не дай бог интернет бумбра хиёл мекунам ки пиздец қин меша. 90% одамо овуш мешаванд. Овуш. Натури. Ина ҳозир уже гуфти худат ки замона моро ҳамин хел омӯхта кард ки на мисол ман ҳаст видеоурокое ки аввал ман видеоурок папка доштам братан, программоиро кор мекардам, видеоурок папка доштам. ҳамон чизора скачат мекардам, тамошо мекардам, азиёт мекардам. Ҳозир просто табии ки уже мо чӣ хел лениве шудагем ки ҳамон видеоурока мо просто силка шуда блокнот сохранит кардем, фалон урок там дар кушида оно мемонем. Мо уже ба ҷои маълумот силка мемонем мо уже дар папка. Адамое ки Холик Рамазони Рамзамо дар дошт мега ки баъде ки наму шономисӣ корч ҳамаи репоро даюсан мега. Одаму гапи Рамзамо чӣ гап гуфтани доште? Яку аму Рамза худаш эфи моро тамошо кард. Нигоҳ братанда, нигоҳ ки хай даюс и худованд гуфтага ки чӣ хел одами нист ки туфта ҳай. Яъне одаме ҳаст ки беҳишта намебина. Рӯш беҳишта намебина. Не ки мо мисол ҳаққе надорем як каса бигем ки ту кофири ту беҳишта намебинӣ. Ира фақат алоф. Нафаҳмидам. Неку ҳамаи репро гуфт даюсан ҳамара. Ха ки нигоҳ ки бречка як савол. Бояд нигоҳ ки ҳам нигоҳ ки бречка иҷа як савол меояд ки даюс тобак набахшида мешавад? мешавад бречка? ҳамаи одамизод мешавад. Киви? Мешавад. Ба шарте ки Аллоҳ бахшад. О, правильно, ба шарте ки тавбата қабул кунад Аллоҳ. Правильно? Да. Хай бин ки аки чи мисоли гап худои ӯ Рамазон адели ай мо адели нест ку братан урам репер бидай тобак кадай мо ҳам тобак кадем. Чӣ бак урам мебахшидаи моро не? Фарқияти ман вуда чие? Марам умра гуфтестам. Охи марам умра гуфтестам. Ман яхе фикр дорем. Ба чӣ мана савол метӣ? Ва алейкум салом. Ака савол амин дар бораи масфура чӣ фикр дорен амун чиштари репсарои амун репош гарен нависед? Репош ака ман реально гап задам ба смисл ман оценкаи хуб наметам, не ки хонданаш интереснее брат. Стилш интереснее.
خیلی یک لحجهش چیتکه میگن داره، اما چیتکه عجیب داره. خیلی مثلا ما خوندن نمیتونم چطوری چشمه که دیدیم تو بردی خیلی عجیب بخونه کرده چی خیلی خلاده نه بیشتر گل سای مثال نیست اشارم بم ای آخی شبات بمرم کرده دام بری بریش که سلامتی باشه که کی بیوجه مو تاجیکستان داره دو غریبه پاکستانی بتنشه قخوک نه زارب یا میبرو یا گومشه تا چی داری که دادرین ماشینی چی خرید؟ هم تو چه زارب که خوب هستی؟ زارب چسبید. ما میگم همین زارب دادری ماشینه کجا رفتی؟ این دو ورتالیو داره. ماشینش خویه اکای محمد. کم دختره نگاه. دوری ورتالیو داره. یه خبرش که مرده کسی خیلی دختره نگاه میکنه. اگه دیگه همه مخمونه در اینترنت ملو بگیریم نه ما رو دختره نگاه نکردم بگیم نمیشه که ریالی در طوری نمیگیره که تو خود نگاه نمیکنی کی بی؟ ولی کی بی بچه با فکرم. خود نفهمم که اینا با برو آدم. زارب تو چی داری من نفهمیدم تو. ایره اینترنت بگیری از سطح درویش کنی. ما همی چاتی تای مثال افیری تای ما حق نداریم اون کسا برو نکوزیم زارب با میکشم براتون. یو که جوی سوز داره پس که محمد شما ما کسا کش عباس اینجا کن کارش ما را دارم کم کم سیاز میپرم. چی؟ چی مو پرابلم ایمون است ای. 5 4 3 2 3 2 1 go. باید اخیش کی میگفتی؟ یه روز در افیریم زارب قدیمه فهمیدیم ما چند استریم سر میدادیم 3 کس میشتیم پاپریکاز نامی کسی که پرشیده بازی برومات یکم پرشیدگی 2 دم دیگر پاپریکاز میته دیم پرشیدگی 3 مودم یکم پاپریکاز میته جلانی در یوتیوب هم میشتیم و یه روز کشید مایم زاربای ریف نیا برچکه دیگه خیلی نوی ما پرشیدگی بود کسی دیگه مون باید برچکه دانت کرد نه زارب نویست نه ریف نویست تایلوق نویست دو کس راز ورد رویش میگم مایم تایلوقش میگم مایم تایلوق کرد زارب فریکولی تایلوق دایوتا دانتی او تی جی ای تغییرها زارب که آدم گرین همه خیلی همه درخت میوادو را سنگ میزنن درخت به میوه را هم بده هیچ کس را نگوش نمیکنه هم درخت میوادو را چی داره که سنگ همه پردن روز میگه درخت به میوه و برشه تمام بلو افتا بنویسی بار ایدی نه زنگ زیسته تاری گام گفتی و اینترنتش نبود چی و زنگزه بگو یکان کار فرمونش اینترنتش میچسبه نیمه خیش گب زد مختم آخر بچه کارتون نکو با حتفت شدم را حتفت دادم کاری او بود چی؟ بود چی؟ تمام اگه او چرز دشنبهش کده استه پرسته؟ چه آخه بود چی شد که زپریشیون نمیشه و ریسورالش کده نمیشه و نه نمیشه و کارش بود نشید عطفت شید کرو چی ها؟ عطفت دادم بودم که خیلی خود جان دمه قدم را تمام اگه تو اگر بیایا همون روز بیسته سهرش در رئیس هسته ای خود جان دشنبه روزی که میرسه او روز رئیس نیسته دشنبه با یکان تاکسی هم میایه همین 3 ساعت 4 ساعت را حیازی ای باور کن یه سوالی زور داشتم مقصد هر دی یک کار اکای محمد که شعباز یافتن قینه خیلی در افیرو یه سوالی مشنی داشتم پا همین سیوی از گرینی پدادید که ایسای فراموش کنم بیادم بیا یکه هر دتونه توپیک دمه غلطانده و بیا فراموش کنم چی تو угрожат کدیسی؟ اکای شعباز угрожат کسی خمونم خونه угрожат اکای افیر دایم خونه گفت بخواستگی ما بودم همیتونم ما میدانم آخی این برچکه اگرید زارب سایره خیلی پنیت کداره یک چیز تیز میقپه بخشه همین فعلش خوبه اینا بین که اوشه من بتیم چند خیلی قطر است اومد رو اوشه طرزی ویدیو کنیست طرزی گبسانیست طرزی بومی داشته تیز یاد میگیره قطعی ما بود سری ما صفحهش دادم و
بچه بعد در چهاری من مونده ایره یایل دارم بچه ایره اینه تاریخش ایتاری نگو خی تو نه تاریخ گفته سی نه تون قدیگاب نزاو خی اکای شعباز ما قطعی تو بودم بدن چی دا با خدا اکا یا افیره ما با خدا ما پرابلموی خود دکو با من گپی دروغ می چسبه تیزه گپی دروغ می چسبه خدا سویه از تمیزنم اما میره دفت کنم همیجه دیمون کرد ببرو یا پرابلمو داخل میغالطه کوز یعنی تمام برو رنشه نشد انا اساس شید میگم اکا اخی اکا چه بگم قطعی خود بدن ده یا پرابلموی میشید که و با خدا ما فراموش میکنم دیگه عموما چه بگم اینترسم نمیشید مرده گوری اتک بعد دور بعد که رفتم کوه پیش تکا باور کن دیگه همین هر کجی دایمش قید از سر میزنم بلا ما چی با همونجا بودم من کارا نکردم بلا دیگه نشوه حجیره 24 ساعت قایش با تلفن گزنی بیچاره سال پرابلم داره اگر در یک هفته ما تریا بر زنگ بزنم نه که جواب 2 هفته گپ همیتی برچ کرد ای نکیا چه خشکا پیروس میگو اکاش آره عزیزم شروع نر ما دا بامداد چی دلکه بچکا همه تعلق نگه بامش اسم رحمت برای قبول کردن برات یک یاد میکنه میدونم خاطر چخچخ بکنیم کی بی گازوات که فقط خلی چخچخ گریه نکده ویدیو برش که بعد گپ شد میکنه خیلی کم کم وقت چیت خبر بگی نه ما پس بیست چکه اگه تلگرام و یوتیوب دامش هست مثال اما شید میترم براتان لایکو پاتسات داکومنت پاتسات که برو تمام داکومنت رو لوید میکنی باش یکم پناه بخدا الله نگهبان برات خدا همتون نگهبان بچه‌ها هزار رحمت برای صحبت خوبون برای چخچخ بهترین باشه بیا با بود باش اکای محمد امروز یه چی را دیدم من خنده را مردم رمزیه ویدیو کرد در پایان ویدیوش یکم کامنتر داده نوشته که در تلگرام لایکو پاتسات داکومنت را تیار کنید وای ایروی من ایده میگیرم میدونی فقط طریقا کرد اون همون کو ولی یه آدمی نزدیکش قطیما خیلی چخچخی آدم در درون شونه اکیگه به من نمیگفتم خیلی نگفتم ولی علاخانشا لبوی کارش آمده نقل بکنم میگه که او پاد میدونه نمی چیزی را میدونه که همه چیز از یاد میدونه که در اسلام همین کار جایز نیسته میخیزه اکریت ویدیوش میکنه که مردم بخیزن چیش کننده کریتیکش کنن ای بخپا باتر کدوم چی دست موتر بگیرم میگم برای نمی خطر خودش میدونه چی در دستت باشد زد که تا اگنتور هم میفروشی ای مالا فروختم ای امیال لاوشکا یا کولی نامشو نگفتی که زد تو باید علاخون میشه لاوشکا میکنم خب کبار علاخون میشه ای توغری اکا تو پرو نکن او یا آدم هسته که وایداد هر طرف پیلوسه وفشه پرو نکن لیکن نشتیاگی بعد چیزا گفتگی ها ولی اگه روز بعد رو شو کجا رفتستی؟ برای ورتالیت کجا رفتستی؟ ای با ورتالیت اکه خلیگم برای اتوبوسی پراشودوره کجا رفتستی دیونا موکر سلام علیکم چی گپ ما میدونی که فقط راههای زیر زمینی خیمه گردم اما در بلد بفروش خود زمین که بگرد عملیات پریستاوید کن 7 ساعت بس عملیات اومدم 7 ساعت واه افیگید او مای گاد اومدم کوه پشتی کربو کدام کربو شتای شبکه بیشتر شبکه خنه خوردی شبکه میستر بینا میستر شبکه کی بیا شبکه میستر بینا دیزدگیه خوناش رفتگی بود 10 شب پیش این شبیه جمعه پویده چی دیده فایزیک در افغانستانه اکای محمد همه کی بیره یا چی دارم یا پیشنیا دارم همه بگو که مقصد بگو اپیتمه گرکه بگوشه که همه ریشوشا قولی نتروشا و موشنکه بگیره پسی بد نگیره همه درویه بگیم حجیبان خیلی چخچخ کسیم
Fayda fark tabii ki lisacılara. Aytan بزند بگو کی بخاطر این اکه محمد کو فکر کنش کنم که خش رو ممنون سپسیا این اکه محمد بینم راحت کنم یه بچه خیلی نگو و یا هیچ عقیده ندارن چیزی که ای دهن دیگه دم میشنون ای کدام دهنی کدام بلو میشنون میگم بله بله برادر صبر سعید و سلامت باشی راست میگم سلامت باشی درباره انگلیا نگفتی کور بور نچو زبون بونی چی تاره زبان جهاندانی برای کوربور اینمی ما خیلی ما کور نمیکنم این خیلی فایزی فایزی میدونه کیرا مثال بیارم بو کاروچی به زبان میشه کور کرده و به زبان نشه کور کرده برات به زبان چی خیلی میشه کور کرده با ایمو اشاره که کرده میخواد اخی نه ما ایستوده که من نقل کنیم من چه کور کردم به زبان اینا تو نقل کن به زبانی تو وقت ما 3 سال پیش اومدم اینجا من وقت گفتی گپا هم پریوت کارگلا میخوام تمام گپ چا بود زبان روسی دم از من انگلیسی دا واقعش نو بودم گفتی گپا به زبان هم میشه گنده معقول نشه چه خیلی گوکی بگو دختر تا دلی من معقولی من بهتر نمیتونم بهتر if I want to say to this woman I want to fuck I'm gonna be say straight away in the face I'm not scared about say this one but solo be یا کامنتر ابو ایمیا فامیلیا نویسونده ایمیا فامیلیا نویسونده که همون رمضان خولیکوف قطیما خدمت کردگی سرژانتش بودم او یک بز بودک بخدو بزی پروکراتور بوده همون گپ اترا گفتم بکای محمد من گفتم بهت کو ناتوری بز بود والله قسم چند کسا سرژانتش برآمد اوخی دتای دستی ما بدیودم همین خلیق فرامازون ریالی الله شویده دتای دستی ما اما یا فزی پاس بود والله بیلو تالو قسم دانورک بزی کرد بچه را فهمیدی دانورک یا بربر بزی کرد اینورک پریوچ کردن دیشنبه در دیشنبه کروچی یا بربر بزی کرد ایرپیکه کروچی بعد هیچ و تامیناتش بودن اگروز و دامال هیچ و تامیناتش بودن کروچی بعد پسلینی گرفتن پسیلنیش کردن پسیلنی پالکونیک زمان پسیلنی زنپالیتی بریگتش کردن کروچی خیلی ایستود قطعی همون پسله دیکو همون پالکونیکی که همون نزکی توسک پوسکی همون پسیلنی بود همون رامیشوش در آخر همون پالکونیک زنپالی درکو در فرمانده بزیکت فهمی الله شاید میتونیم بگوش که با کیوی سلامت باشم جا سه ماته در چخه مات قطعی گپوی گارین دارم چخه پیوستشم و اصل که تلگرام کانال همه پارتون باردار تلگرام کانال میدروی و در تلگرام کانال دست میبرداری همجا قبول میکنیم تو از مسئله که تلگرام اکی ماما اگه پداشتم در قبل گوش کنه در قرار تو ایخ پاورود بتینی امینود پاورود میخید انا دیگه بگو نماد گرال ایگه پاسو که محمد من بخته چند ماه پیش گفته بودم بعد نه تیمای لنگوری را گفتم بود که لنگوری با ایوب در اومده تیمای او نه خیلی کاری کردم گفته براتم کاری تو کردستی میگه فیروز این اصلا تلگرام روی کردم بیا اکی محمد نمو اکی ما تاتشما گفتم کو اینترویو دا بعد درک دارن لنگولی بو بعد همون بچ کده اوی دیامو بو کانتر بعد گپ چا گفتم من حیران گفتم لنگولی گفتم نه سن تلفن چی نبوده امی تیمای لنگاری اکی محمد چی شد لنگولی گفتم امی لنگولی چی شد درباره ایوب زنگ زد کاروچی برای تیپ خطا حالا لنگولی مرا ایوب در فروخته کاروچی فروخته که ایوبم کلاش کار کرده گفته به پیشگی اومد اکنم اول برام بسنج برات سنج زای کی وای درو گفته برو ماد گفت کی هم خیلی فروختگی برو واردم تمام فاکس چموندم یعنی که официально لنگولی یعنی که کمی لنگاریش میگه официально بزای официально доказал قطعی با حجتاش قطعی آخه من خودم زنگ زدم داود بوشکو کاروچی هم خیلی گپ خبرشی گفتم به کاروچی برات هیچ بگم ای من چند خیزش تلفی مایم عمر فهمیدم هو ترام گفتگی بودی باید هو فهمیدم عمر правильно هو با وجه تصدیق شد وجه بزیش تصدیق شد برادم خیلی کاروچی اتراوید کیسان کاروچی و دما باید خیلی
ایران کو ایده نایشو کلاش کار کرد فهمیدی پیشکی پوش هم اگر این پیشکی پوش همه مو اچپشکوی اسبش میپره وای کلاش چی خیلی باشه نباشه کو ای همه لنگولی ده و طرز فهمیش زیادتر همو را بین کی همو آدم نخیس گپ نزد رفت اول تصدیق کرد بگه تهمت نکرد او وای برای که اوجه میدونیست چی گپه اخی خیلی все равно اینو بیعقلن همو آدم ها چیزی میگن نمیگن که مولتیکش میگن چی میگن ای حمیده با عقل تره ما برای چند سور از خود 11,000 از خود همه یا چی دیگه که چی به همو خیف هم چه مرا گیرگردون که جام که دایا خوب هم چه مرا پر کرده آخرش ده فقط اسم شریف قبول کی؟ هم ایوب کلامرو چی خیلی؟ اونجا باشد اما چه مرا در ویدیو در اسیرش دب میزنه لوگوی از نشه خوش میکنه اخیر دمیه اسم شریفه با اسم شریف نمیگه با اسم شریفه همه چه ماده دب میزنه اخیرش دمیه اسم شریفه باید همون چه ماده خیلی را وبسته که نام ما کروتوی خیلی پریاد звучит کردنش بعد خیلی گفتنش توسط کردنش جمله را زیب میتده اما اسم شریف اکای محمد همی گوش که یک پریمه نپرست همی دوست کن شود چوچ میکنی و خیامو را تیز میکنی نه وقتی کنچی خچه تیز اوز تون پاسته میگه بچه ها یوتیوب دب نمیسی همون کسی دیگه اوز شما دام پاسته یا کی برادر با فکرم که گرام کسشه پاس کنم نه یوتیوب نرمال ما قریب 1 ساعت پشتی در یوتیوب تماشا تون کردم باید کامنتر نوشتم که دیگه تو خط نداشتم بیا تلگرام بدرم یا که شعبال درآمد دو بخشی میگه که چیه در امریکا اولش امریکا رفتم دمه چند کس مردگی هم شریف چیه پای اوزی خدم پسته هم شریف محمد با امیر انگاری خیلی کردگی که پریاد نی کنش نه خیلی کنش نه خب محمد با امیر لنگوری با لنگوری که من پتشکو پریاد ندارم چو کدای برات با امیر لنگوری مومجون کروچی ویزا روی که براوان بود دوجه کارتامونا جمع کنن در خدمت موجیرو شوم نه گفتم بگلاشنی روان که موجیرو طرف دادیچه گفتن ای پیش گپ میزنیم یک با یک چی گفتن افیتسال نگفتم شما گفتم ویلیکا بریتانیا بیام بای تشکیل کنین میزنم قیدتون نه اومده اینا شما آمید تیور های محمد مردک چو کده عبرت نفهمیدم چین مردگی هم میگن همین تیور را در بوار دارید کی مردگی؟ یک پوتین؟ ایب گنده مرده نداره برات نه вообще در همین تیور را بوار دارید که مردگی هم پاس چوش مردگی هم خاموش نه وای زنده او کاری که اون میکنه یگان آدم دیگه کردن نمیتونه او دهشت و او چیزایی که او میکنه دیگه آدم کردن نمیتونه مزان چی؟ رمزی قطعی لنگولی و توپای بدن وای زلاده هم باشه умнее а اینو زلادیان نه که زلاده توپویان اینو управлять کردن نمیتونن یگان کسا زنی ایگرار یا کس خودش میسوزه دوجه خودش پروفشنال همین خیلی همین ایگرار خودش سوختگیه پدر فیزبه لوبو خیلی بلاوه بله یادم گفتی همین براتی ما که پدر فیزبه اسم برات ما سال 16-17 خود تماشا میکردم باشه برات آباد باشه یک подписчики که کهنه دیرینه مو پیدا شد آباد باشه راد در کمیتر سعود رسیم که میگه در انگلیا نوست میفروشن در انگلیا وقتی که ما در فرم بودیم همون چین در بچه ها داشتن که جای میگیرستن ما کنه میکشمو این خیلی فایزی هست میفروشن ما توبه بگویید اینو
برادری اکای عزیز یک محمد اکای محمد وزیرو هوزی نه خاتمه وقت دیگه خاتمه ده تاشید خیام اکا مطلب گیبرتان او وقتوی پیش در تاو خراب بدیم دیگه ما خیلی چیز روسی گپ تماشود میکنم خیلی اگه من خیلی عدد خشیریکی ندارم مقصد یا مایده یا مایده که ما بسیار خیلی وال نیستی اومدگیم را تو خراب شدگیم تو فربش شدگیم تو خراب شدگیم خیلی اومدگیم اساسا تنای خدمی اساسا خیلی کی بودگیش این خیلی نیست نمیخوام را بگیم در فرمای خدم نیستم ای فرمای خدم یک 15-20 کیلو خرابم حاضرم برای همون لانگولی خیال میکنه که اگر قطیمه ای پیش باشه خیال میکنه مرا میزنه برای مشته گرفتگی نیکس هر میگم پاد بخیر ولی بریتانیا بیا بزنیم اگر نمیام شکنیم تناتون خرابم باشم ماستون زور باید اگر چی مرا داشته باشه کانتاکتی مرا داشته باشه ما امی یک چی را مکتب اون نگفتم هم مردم کیرا باورش میاد که همایم جواب ندیدم این رامد کچپ کدایی دارم در کانتاکتی هستی значит نیکی خیلی فرمو را که نمیدونم ممکنه برگردانده بشه یا که ممکنه که نشه ایش نمیدونم نیکی اساسا خیره احوزی که خیلی که هستی ما اوج خرابم این خیلی فیگور ما این خیلی سببش چیه که ممکن نشه سببش مثلا او وقتا بیشتری وقت ما در تمرین صرف میکردم در ترینوفکا صرف میکردم بیشتری وقتی ما احوزی уже فکر و уже کارو برو приоритет میگن که هر آدم در حیات приоритет داره приоритеتی که ما در حیات приоритеتی که در حیات موندگیم که یکم درجه در تمرین در جای اون است уже да بگیم او وقتا یکم تمرین بود даже روزایی که тренировка ما пропустить میشید ما زیق میشیم بلا пропустить شدک короче яка میگم که نه کوکی چسبیدی می رمزیه را یک شما تماشا بکنم ای بچه ها مرا تبریک کنه نه تبریک اول بگو برای چی آخی؟ این رو سپورزال با در اومده سپورزال؟ مالادیس انا میگم خدایی رفتی؟ انا پیشروی گفتی ستارک انا پیشروی که ماما ویسلیش کمی بعد لازمی کنم برای همین بله اومدید برات nekatu bude kanal daga başta bölgesine mi tana para video mekan katliam yapar. Ama her bir şey böyle tavırlar yok ki kare. Diğerken barıgım böyle pahojende itom bayton. نه مودا خیلی خونی اکاودار نیستیم خیلی بخونی ها تربیت خیلی که کورو برو سلامتی خوبه شکر خدا برات شکر احمد اکای محمد خیلی سوی از پدادید بکنم من سوالو ما تیسیس فراموش نکنم یه سوال دیگه همی وزی چی گب بشوه که همی اکای شهبود همی شون رای پتر کنه اگر مردم چی قبولش میکنن روسا اینچیریش نیده اگر بگوی ما انالیتیک ما را بگوی مردم یگون خیلی بزیب قبول نمیکنن که بلوگرو از جمله رمزیه پمزیه میخزن در یک دو هفته اول ممکن که یگون ماهی اول کمتر بولینگ کنن کمتر غوغا برپا کنن دلشی همه فراموش میشه همه تشنه میشه رفتن میگیره بود یگون گپ نمیشه نه که من فکر میکنم که کدامه که همه کار همه که نمیسال دلبایو برای که آودیتوریشون هم سناید میکنه فهمید یکا آخی یه بار تصور کنید از ریپرون از همین سراینده ها چندین تاشا میدونه که حج رفته گیان سراینده ها
рафтан ҳаҷ рафтан омадан бо ҳама юбкара пӯшидан биромадан тай турсик дингда доран. як хеле ҳастае ки ами аудиторияда ман одаме ҳастам ки дар дуруни аудитория кор мекунам. як хеле ҳастае ки любой чиро фаромӯш мекунанд, ҳам хубира ҳам бадира ҳам нормал любой не ки любой коре ки шава ку фаромӯш мекунанд. даҷа инами ҳози инами нигоҳ кунед, шумо тасаввур кунед ки чӣ рамзия чӣ лангули ҳами вақте ки авҷи ҳаму тӯҳмат кардан шумо буд халқ чӣ хелишон кардаги буду халқ покизем хеле нинавид кардан дар уровни 100% буд. ҳозир бо нигоҳ мекунӣ всё равно тамошо кардасиям, всё равно лайк ҳаст. барои чӣ? Барое ки то чанди рафтан мегира. Ман барои чӣ мегӯям ки ман ёро сар наметам? Барое ки ман сар бутам фуромӯш мешава. мардум мегӯяд ки хая вақт палабол будан хая буданда не буданда не. ман ёро сар наметам. охе ина чӣ хеле ки рамзия хес сурати лангариро дар дод ку баъд ахира хесан ҳозир ягон гап нест ҳаму темаи разбори онда ё ки идиби қатъи лангари разбор дошт то чӣ дараҷаҳо хеста буд падару модар нашуд ё ки дали рафисал қатъи идибек атаву оча хорат кардан дегар нуво нест ҳич ка бале ҳама фаромӯш кардаги ҳама удари сахт ба аллоҳ қасам ай худат хурдагиам фаҳмиди акай Муҳаммад чӣ рамзияш чӣ лангуриш чӣ момаҷонаш шикасти конкретни хурдагианаҳо барое ки ман медонам ман то ҳами конфликта рамзия уже ба ҳами дараҷае расидагӣ буд ки одаме ки хеле қавм гуфта гап зана обгари шумо зиёрат кунед дигар чи ки вай гаррини болои бад рафтагӣ буд назди одамо бача ман мегӯм ку мада ҳатто тамошобин буданд подписчикое буданд ки ҳами видеои ҳамира ҳамчун мисол намегирем ягон гапҳои хуб ягон чира видеои ҳоҷи мирзо роӣ мекунанд ку ягон кусок Айнурдин ё ки ягон мисол Закир Найк ҳам хеле видеои ҳами одама ҳаму хеле гуфта роӣ мекарданд дар ҳолатҳое буд. Ман менависондам ки и даҷҷол куҷо роӣ кардасин. Одамо аҳамият намедоданд. ҳамин кор сабаб шид ки одамо фаҳмиданд ки блад я даҷҷоли 100% будае ку и погиза хе переворот чон кард. Ишам лангулишам ҳардашам лангули худаш баъзе лангули худаш бадан худаш гуфт ки як Муҳаммад 70% тоҷика гуфт зидди ма карда. Агар 4 та ранги Муҳаммад бошад чӣ гап мешавад? 4 та ранги Муҳаммад бошад тра дуду ай сар почат мебуроям яташ уже маи буд карда. мемондан ая миллион зиёд ҷамъ мекам бага накламе гами беноми аллоҳ бизана ҳам хам мезанад бале баданаш мегӯяд ки вақте ки мега ҳами гапҳо набуд 1 миллион зиёд ҷамъ мешида. Ай видео ҳозир 50,000 ҷамъ мешава. хай худо ҳам хеле мезанад дигар чӣ кор кунам? Яке акай Муҳаммад ман обши як гап мегӯм ҳами противникои худат ку хеле бестан чун фикр кунан агар хеле бифаҳмандам мафкура ба ҳам дараҷае бошад ки фаҳмида битонанд бестан фикр кунан бигӯянд ки била ҳами Муҳаммад ҳами одами хуб будаи ман нафаҳмидам. бабгӯ ака барои чӣ мега худаш ба худо не огоҳӣ не бабгӯ барои чӣ охи барое ки ту метонисти ки хеле резко переворот хеле ҷазир кунӣ ки яке бора дилшон бизана мумкин ягонташ ҳавои ҷавонмарг шава яке хеле неава майда бо саршон бо хела байда ҳуйшон мети бечоро хай ҷавлон када мегардан баъд яке мебурои ба яке гирьяда медро бас хое не охи ман аввалда гуфта будам амир огоҳӣ карда будам ку аввал як видео барои навадахтам чика поставить кеста буд боядан дина охирон барнома просто ку ҳамла бахтам он шифофарвора ҳаму шифоиҷома буд шифофарвор буд амра рекламаша просто ва кайфи бакронда бо чӣ хели фаҳмидам дар давоми ҳамун рест ка чӣ хели гуфтаг ман кайф кам راست نگاه باش نگاه داگه اونجا авиабилет тагу занг зада гуфтам дар парвоз авиа гуфтам занг задай ба чӣ ба дар шифофармо занг назадай гуфтам ба ора реклама кардам просто кӯяканай Салом алейкум ака. Ҳамони тарафу
کجا یک سوال داشتم اگر امکانیت باشه. همین یا برات گاب زیسته بود برای شفافرما گفته که آواز گرانی پست آخران جملهش نفهمیدم. کی؟ تو وزی مرا که؟ ها برای شفاف آخران جمله تا نفهمیدم جمله آخران. نه که کارش ما همش گفتم تا بعد برای هم ویدیو دیدم مثلا ویدیو خود تماشا میکنم تمام اینم خیلی تمام نازکیش ختمه فهمونیشه پروسته ای خیلی هست نه بله اون کیف نداره با خود چنین بکنه چی جواب نیست خیلی باحال دیگه ای بود باشه رادنا جان حرکت میکنیم شتاب همه دفعه فهمه باشه. Короче, братан конкретный повар фамилия, ами авқоти бегуш хела, авқоти бекартишка чхеми, бесавзи. Гап ҷон дора фамилия, гап маъниш ами одамо ганда даёт хато кан ки ӯ медона хатои хчона хчо ба хчо саршона меқапам мега чуба мо папиро ки ами бромадем фамилия. Такабри имкон намета, чтобы ки таслим шаванд тинч кунанд. خدا کنی اومد از یک ما بعد من یک ویدیو اختا تماشا کردم در برای مو گفت زد در گلاونی همو تلگرامی هم رمضان دام خیلی نیسونگی از برای خود پاتیسیت اومده از ما از برای خود جان نامتون که دست نیسونگی ها واقعا سر اون دیدم من همون دارم اون خمه کشید تو پا گفتم بخدا تو من پیشم رو رفتم بخدا چه ما در کنش میزنم میشوه خیلی ممنون میشوه انشالله. محمد از سوال داشت. پوتا حرام میکنی. گبزه برای جان گبزه. همه امروز یا بحث کردیم یا بیزنسی یا آدم اومد بیزنسی زاکی جنگلاپون اندورا کو. بله. اما مثلا داری چند کسی رامیش نسیم همونجا رفتگی فری خوردگی نه من خیلی چند کسی رامیش نسیم اونجا رفتگی فری خوردگی ایرا چند سال پیش هم شما با فیلم برای کانتر گاز دادید مثلا اگر نمیشه یا ویدیو کنیم مردم بفهمون که مردم میکنه موزه اسنوش همه افیر میگیرم در اساس همه اسنو افیر با ما پادروبنا گپ میزنم یا چند سال پیشم کرده بودم در کانال موتیواسیونی بود با فکرم تماشاش کردیم اونجا همین تیما در گپ میزنم همین سمیرو دولت فهم مثال میارن اینی آدمای همین چی را مثال میارن سمیرو دولت فهم همین مسئله خاطر پرسیدیم میگم ما با این تیما خاطر تمام کار نداریم مثلا ما یا درس بود میگم ما هم درس گذاشتیم دیگه با یه کار نداریم نه که آدمایی که اونجا کار میکنن میگن که یا خاطر ما هم کاری دارن آدمای همین بخدا کو ما باید گفتم دا بخشش ما یک چی میگم دا بانو خدا همین سید نور دولت فکو نم برنامه چشمه امید داره کو 2 سال پیش به 2 سال 3 سال پیش 4 سال پیش بودم با فیلم همورا کدام آدم اگر تماشا نکو ایران درس یکمش تو اما آخرش همورا پفتار تماشا کدام بیرکو مردک بره یه روز در سرش جمعی اگر که نم کلای پوچی خالی باشه در سرش یه ایده بیزنس میزنه که این خیلی چیزا در نمیغلطه مردک بره کو اگر که همورا بسیار تماشا کنی کو مردک بره این خیلی چیزا را سر از خید میکنی ایجاگا پایکی вай одам ҳози ма ҳамҷа биромад гап зад қатъи ма ай пишти ҳамун ҷанг кардак рафтак ва ма як вақт инфатсиган гуфтум барои чӣ хотир барои он хотире ки вай одаме ҳастае ки давним давно ҳамаи китобое ки гапое ки мега ҳамчун гапое ки гӯё ки худаш мега вай копия ҳамун гапое ки вай мега ман уже хондагӣ ман медонам аз кӣ гап мезана ҷумлаҳое ки ҳам мега аз кие ман одама давно мешиносам ва одам айкози омад ҳамиҷа пиш гап зад ба дар сетевои маркетинг фиреб хӯрдагӣ барои ҳамин Саид Мурод ҷанг кард бо ҳама пишти ҳам ҷанг кардани қадима не мақсад ман чӣ гуфтесам ки вай просто оддӣ када кам мефаҳмона амура касе гӯш набу сари қаврш мефаҳмона اونم کدیوسی یا گپ دابو تکرار میکنه نه وای ارزنده برای سخن خوب در افیر ما وای ارزنده برای سخن خوب در افیر ما نداره محمد نبی سومو شما خوینه او بیزنس رو بوی خیمی و یا که
вай Уна шоварам бизнеси сумбуршат ваё левон касада вай бизнеси садиста. ваё бизнеси ваё дар бизнеси ваё дар асоси бизнеси ваё дар асоси бизнеси ваёро гӯш кардани шумоай. Бизнеси вой намияй. Шумо бояд гӯш кунед, шумо бояд истифода барен, шумо бояд курси ӯро бигирен тамом. Ин намияй. Вай амира меган инфобизнес. охир акай Муҳаммад ами гапҳо чун як факт любой барномаша нигоҳ ки вақте гап мезанад ака фақат бехча реклама мекунад. Ҳо дига ягон чи несте. И тарафш конечно, и тарафш масад то есть qoyilum naturi rost megan. Короче, нигоҳ ки садои ғариб мадани пафак них пакай фоида ай бораи ай модам гап зама ва барое ки мада симпатия надорам модам май одама наз намебинам. Бикшин темаша. Май одама наз намебинам. Темараш ке давай дивна мукай. Ака алло нигам мушам алқадам. Малиш, ака Муҳаммад савол дига тема. Ки рафти Файзик? Биё хайбо. Ман рафтам, короче, ман ҷудаем. Давай родной. Кай Муҳаммад. О брат. Ами чанд Тема мурда, тема дига гап мезан. О, короче, телеграм худда оиди муҳоҷират тарафи темаи самурод не ва темаи бизнес ами видео минус плюс я чанд қаш дастиш кинем ака. Ҳозир ман мегум ки то вақте ки баъд мада нависонди чи хел алоқа барои ма барои ҳамин ссилкае ки дар поён роӣ карди амира би ма барои худ роӣ кардам. Бо чӣ менависонӣ? Я бача камтар логиката корфармон вақте ки ту нависонди ма ссилка роӣ кардам ки инами хе медрои гап мезани телеграмда ина ссилка биҷиқ телеграмда пайвастша гап мезани. Ма ки зани дидам нафаҳмам та нек ссилка роӣ кардам. Афаҳм ки ҳамин ссилкаро барои ту роӣ кардистам. Хуб, барои сетевой маркетинг гуфти брат? Барои сетевой маркетинга наметавонам та гуфта ки чанд қаш зад кунӣ, барое ки ман ҳама барномаҳои хе па кайфу мекунам да нигоҳ мекунам кадом вақте ки вай ҳамон вақт мекунамшон. Но як гап мекунамаш. Ин 100% мекунамаш. Агар ҳозир маталан мисол бигум 2 рӯз пас ё ки 3 рӯз пас баъд дар ҳамон вақти гуфтагим кардан натонам ё ки ягон рӯзига шаб баъд дурӯғгӯ мебурам да барои ҳам хотир рӯз яъне гуфта наметавонам но мегум та ки мекунам. ин масъала турим не ки агар ягон сторус кунӣ аям подписчикҳо пурсӣ боварӣ дорум ки қариб ҳама ҳамин фиреб дарафтагиан ҳама жда доранд ки ҳамин видео шава. бале иҷа бисёр шуд ва бисёр одамо дар ҳаминҷа гап задан дар ҳамин эфиро сахан мешавад ва материалҳоро ҳамчун одамое ки действителан дар ҳамин кор гирифтор шудагиян кусокҳои ҳамин эфира монда гап мезанем. Дар асоси ҳамин эфир мекунам ман барномаро. Ки то вақте ки ҳамин ссилкаро меҷахӣ телеграм канал дар телеграм канал медирои обуна мешавад баъдан нигоҳ мекунӣ дар телеграм канал болошта нависондагие ки эфир рафтестай прямой эфир ва пайваст мешавад. Пас выступид в эфир мекунӣ. Дуромадӣ бугӯ ки ник дар телеграм чие номад ба ман голоста гӯй мекунам. То нома дар телеграм чи нестеги? Алло нигоҳбон братан. Та худат чорни радари короче братан, чорни радари фаҳмиди братан. Чорни радари короче. Кор боро дар 1 миллион ҳам матинҷай вообще падад нашуд поли газават қатӣ кадме назар кала пол ҳама вақт қатӣ. Боши родной. Як гапат бугум братан. Мами аҳамият метим бачаро акма ба насиҳат анестам оз ҳар яташ насиҳат кина ҳамара мезгарам мераванд. Бисёр аҳамият метим дар ҳамин дурум ман бисёр гӯш мекунам да ҳамин аҳамият метим. Мақсад кадмои ҳасте правильно фаҳмед братанои гап ман соҳиб мева. Вақте ду одаме ки гап мезананд дар ягон темаи сериёз набояд шумо сеим одам лезид кинед гап партоӣ майли миненита бесабр ки агар имконият шид бугӯ. Вақте ки напарсидана чӣ накардан хай ҳо уважение ҳурмат подписчик хай бародарҳо вақте ки ҳамҷа гап дар ту мешава ҳама ҳақ надорам ки дар байни гапи ту дурам вақте ки бисёр масъалаҳо ҳамҷа дар кай Муҳаммад мешава ё кадоме ки ҳастак ҳамин байни ҳар душу ҳам гапа мақсад асуждат мекунанд гап мезананд бисёр ма ҳамин аҳамият метим иш дар байни медурад куш ҳамин гап васмҷа гум мекунад фаҳмиди братан. Баъд инҷа одаме ки главни ти бояд минини та буброни ҳо бояд моран гӯш кунӣ бачаҳоран гӯш кунӣ та не ки як худат мақсад ҳар як гап мантиқи вазми худша дора не и қавқаша худат мехӯрӣ мепартои мераи мақсад мо аи та ҳамин қайки агар барои чи если агар қувват нарасид ҳо ягон тададабов ата худат братан уровни короче кришаи ҳама потолока не это то что мақсад таъриф
همین گپ ای خاک уважение братан бачакой ҳастед ҳамин дурум ку и хак спокойствие нормальный мақсад ми ҳамин валнара нигоҳ кунед братан вална шудеса шумо против вална дабан ё медуроед ду парара атрайд мекунед тарошуна вайрон мекунед гапошуна гум мекунад бестен ду пара гап занад чӣ гап мешава ҳамун вална сабрши бад бидро гап сабза ё бидро братан хай ҳамҷам хай аҳамият метим братан ҳам гап зеса ку ҳам гапота канда хурдесан иш уш уш и не такаруши як одоби муошират меган лекин мешава рӯз ба рӯз хубтару бетаршидан мегирам да ана меморам минус мегам братан да ҳами каси як мегам ба мега со гудак мудак ҷамъ шуда қатиш соф намечи наместаро ай ҳами чиз морам минус мегам ёва фаҳмидӣ братан дар як эфири 3 соата агар ки мо дар давоми 3 соат хушрӯ гап мезанем байнда яке дисе кас якҷоя гап мезананд ҳамун моментча мебаранд душманои мо ба мега ки охира би эфир шонда соф гудак ғалағула дора ина аз 3 соат гапҳоеро ки оташ нагуфтаиша уҷара мепартояд пропустит мекунад боша гап намезанад ба ҳам моментира имрӯра ки мегам не може диҷа бачаку дастойнам перепутат кунам хеле мақсад хеле атак мо одамои гапа мезанам айдонай пишти экран ки суда ки гап зисай бале не ҳами мутаассифона даже ҳами бачаҳои нормалие ки ҳами ҳолатҳоро гирифтор мешаванд ки дикас гап зестем сеюм одам гап зан мегирад просто и реалния ҳами физика ям чизи реалния ки дта голос биромад сеюм голос ки адабайн қушид дар натиҷа ҳар сеша намешнавӣ барои чӣ барое ки памех мешава голос шум погзад шум мешава дар ин ҳолат ки як одам нависондае ки чи раббонӣ ки эд бадбахто мега мебарем ягон гапи соз бизанем раббонӣ инами ссилкара мондум та ина ссилка инами телеграмай ты бидро ҳами телеграма биҷақ бидро ҳами гапҳои соза тимора ёд буте бугу браҷон барои чӣ дар мо канали ютуби шумо донат элшн добавить как нест чӣ хел ӯ донатид мекунед якби донат ҳаста кунем дани момент ҳаст ма да уҷа найдесам каронши да ютуб ссылка закреплённая ау донат элшн ё дига сайт донат пей ду донат алёрс донат пей вай фарқ надора ҳар душ просто яхе платформа просто донат алёрс донат пей и чиз дора масад чем аю барои донат кардану барои чи осонтарай ба функсияш хубтару оддитарай инamo закреплёни ссилка да ютуб мондагӣ ҳамои ҳами одамо чи резамо кардесанку дидиш закреплёниро дидам аламоё چه که محمد یک چیز پرسنل زمان شد همه چرا فراموش کنم همه ویدیوی دهشتناک کدام روز هفته موندگیش به دیگر کرده دارن برنامه روبریکای دهشت حوزی میبینیم میگوند روبریکای برای که ما بدیم همه دارم بسیار کنم در همه روبریکای بسیار معقول ایده بسیار گرامه تماش душанбе криминал расследование ҳамин намуд темоай сешанбе антидаҷолай чоршанбе хабарои падланскияй панҷшанбе страшилка ва муаммоҳо фактҳои ҷолиб ва таърихӣ ҳамин намуд темаҳо мешавад ҷумъа хайрия шанбе новости политический воскресенье ҳаёти муҳоҷир ягон хабарои фаврӣ шава агар вай рӯз надора любой рӯз метавона бошад муҳаммад ҳамин наздики қатила канали худ оиди рафтан ба олмон маълумот биромадак ман мехостам оиди ҳамун мақсад то куҷо ҳақиқат доштана чӣ хел рафтана ё мақсад ҳамин хабар хе хабари аниқае якамтар маълумот пурра медоштин агар медодин хуб мешид ҳозир брат хабар ҷавоб таметам мади комментария ҷавоб дам якам комментария манучер добавит ку мегам абдуром қатит баҳс кунам ту чӣ хел қатӣ ман баҳс мекунӣ ки ту даже диромада пайваст шидана айдаш намебирой ман ссилкаро мондам дута ссилкаҳои кабутиги ссилкаи телеграм каналатра сабразид намекунӣ ҳамин чиза ман гуфтесам дар ҳамин эфир
اینا مرحمت بدرو گپ میزنیم اینش یک دیمش اسماعیل چی با کامنتر اتر جواب نمیتم تام همه خیل بدرو تلگرام пайвастша бубро ина бародаро савол додесян ине хе савол тема тара даст ҷавоб тем хоб ҷавоб савол те брат савол чӣ буд як бор дига бахш мақсад ҳамин наздики қад каналтон дар телеграм канал дар хабар омад ки барои рафтан ба германия намедонам виза мекунанд чихе мекунанд ҳеҷ қадар муҷир намерасида карачи то куҷо мақсад имкониятҳои рафтанша чихе рафтан мешавад хабар менеҷер партофтагӣ буд ман хабар рости худам напартофтам вақте яму дар телеграм партофта мешавам поёнша бинин мебурояд ки партофтестай менеҷер оид ба реклама буд ваям дар системаи ҷиҳати хабару ҷиҳати чиёам кора мекунам мисол мекавам чизора ман вая гуфтам шояд подробно намедонаша ки дар чизега фақат уҷа маълумот дар бораи он ҳастае ки ҳамин хел норасоӣ ба қувваи кория но чӣ хел кардан дар кор чӣ хел рафтан дар кор маълумот пурра дар ин бора нестае ва ира агар ки ман ёфтам просто дар телеграм не отдельно як барномаи калон карда мефаҳмонам зинда бошакав ози ҳамин англия ка через қазоқистон бисёр бачаҳо рафтаистан аюс ягон имконияту зиёдтан ё ки чӣ хелан маълумот дорен оиди чист через рафтан нигоҳ кунем браҷоно ози бисёр одамо вақте ки ягон гапа гап мезанам мегӯяд ки через фалон ҷо через надора яъне ки барои омадан ба великобритания ё ки ба ягон дигар кишвари аврупо фарқ надорад ки ҷое ҳастай ту бояд асос дошта бошӣ ки дар асоси чӣ мерай яъне ки ҳамун визае ки дар тира метиҳан ҳамун дар аснавани чизи дода мешавад мисол мегирем дар вақте ки мо омадем вақти мо омаданда чӣ ба ма дар ферма видео кардам нишонтон додум ферма омадан чиян барои ҷи барои хотире ки мо тавассути ҳамин омадем яъне ки ҳам лаҳзае ки роҳи буд ки омадан барои ма мисол кори худам аст ма ба блогерӣ метавонам ҳаётма пеш барам ма дар ферма дар кор набуд но роҳ ферма роҳи буд барои омадан мо ҳам чиза истифода бурдем анака способи барои омадан буд ва визаятра дар асоси ҳамун метаҳан ва ман метонистам ки яъне ки ман чӣ хел омадам ман рафтам узбекистон аз узбекистон паридам турсия турсия паридам лондон савол ман через узбекистон омадам причём тут узбекистон ман через турсия омадам причём тут турсия ман через куҷо омадам причём тут куҷо ма омадам и формалностай роҳа вақте ки ту билета мегирӣ пересадкаш дар куҷо мешава ё ки билета куҷо мепара и неважно ай любой ҷо ки мерай какая разница главное ки ҳамчи дошта бош муҳим он визаи тай дори надори ва визаи тара дар асоси чӣ метаҳан ина яй муҳим через куҷо и муҳим нестай мисол мегирем агар ки ту аснавай надошта бошӣ ки тара виза битаҳан ту қазоқистон барай ай қазоқистон визат метаҳан не барои ҳамин мисол мегирем ту дар россия дар москва кор мекунем як адрес дар навигаторат мезанӣ ҳамун навигаторат чандта мисол меёра ки ту метавонӣ ҳамин адреса ба ин раҳ барай ё ки ба ин раҳ барай ё ки ба он раҳ вай без разница муҳим даида чие муҳим мошинтай а виза ҳамун мошинитай ту ба қазоқистон мерай ту ба ҷербинистон мерай вай без разница ҳамин вақтҳои бисёр одам ҳамин чизда саволда бисёр сари мара мешкананд мега гуфтестан через қазоқистон барай мешава ку да причём тут қазоқистон визае ки тира метаҳан бояд основание дошта боша дар асоси чӣ тира визара метаҳан виза даиҷа муҳимае всё анами ҳози ҳамун через фермае ки вақте ки мо омадем имкон буд ҳози ҳамун нест ҳози ҳамун чиз паҳд нашидистай намедонам барои чӣ хотир соли ҳамин 2024 ҳамин мушкилӣ уже дар ҳамин мобайм пайдо шид агар бо далши ҳуи шава бо хуб шава албатта ки ҷошта биромада хабар метиҳем ки бо тинчтеге обод боши брат тамом кардаги якамона акай муҳаддис сарпарсам ҳаме чанд сол шуда када исмоил будро гуфтестам телеграм да телеграм қатима габза чо кадай брат чанд сол шуда ка худа англия зиндагӣ мекунӣ ҳамунҷо да кор мекунӣ ман соли 2021 омадам ба фикр не какой 21 ҳоз 24 22 охирои 22 22 бад 22 ҳо 22 ман 2 соли парам нашида ман ҳисоба намедонам сентябр октябри 22 буд барое ки рости ма бурамун нияти ҳам тарафҳои англия ра кардам ака як ҷо дамоқали виза пурсидем як ҷо адресои визаро ёфтам ки тайёр мекунам виза тайёр мекунам
پرسیدم گفتن که $1,500 همین خانه رفتم تیار میکنن 6 ماه گفتم میتونم. بعد من اینجا در تلگرام خیلی دکای نویسوندم با خود دخویا برو نویسوندم هم خانه نویسوندم حتی نبود که اینجا نویسوندم پیش تو برای همون ویزا را همون شد ویزا را بخون رکلاماتی حساب خیلی بکن یا وقتی هم ویزا رکلام میکنم انامو وقت خویی بود انامو وقتی که در وقتی انگلیا بدنی مرا میگوی انامو وقتی که من رکلام کردم تفسیر میدادم انامو وقت انامو روحی چریز فرما خوی بود انام جا کسی که اسپید کرد استفاده بردن برد کردن احوازی اوژه انا همون شد در کردم چیل نویساندم چند بار نویساندم منقلی که یا ترد ندادیم البته تلگرامش کار نمیکنم چون پیچکم بعد چند خیلی بعد اوژه نوشته گفتم که همون خیلی که اوزی امی 6 ماه هم خیلی می نویساندم مقصد ویزا را میتوند 6 ماه مثل بو میگردیم میره یا که هیچ خیلی کنم ببینم که برای ویزاش حاضر ما جواب میتیم برات ما هم که جوابتم تو اکای محمد ما ایمین مخلصی خودم سی аккаунт қати подписаться кардам ма тара мешносам ака неки аз сабаби дуримон ту мара аз ёд бировардагӣ неки сағира ма любое время да ёд мемонӣ барои ака барои 24 соат ҳамшуд мекунам обод бошӣ то саломат бошӣ брат если чо ссилкаи телеграма биҷиқ бидро бо қайдаи биҷаи пеш суҳбат мекунем хоб нашоти 6 моҳаи визаи 6 моҳа чӣ хеле ки аввал дар ма фаҳмондум аснавани дошта боша бояд ки дар асоси чӣ тира виза метан ва вақтое ки мо омадем визаи мо через визаи корӣ буд рабочий ва визаи корӣ рабочий мувофиқе ки ту дар ҳамун фирма чихе договор мекунӣ чихе чӣ мекунӣ ва максимални сроки ҳамун визаи тай визаи ки корӣ ва 6 моҳ лекин ту метавонӣ ки биёи вақте ки кор дар омадӣ бигӯй ман ямо кор мекунам мерам ҷошта уже дар ҳуҷҷате дар договори ту менависанд 1 моҳ но и дахолат дора дар хиди ферма но по сути визаи ту имкон дора 6 моҳ мисол мегирем ту дар ферма нависонде ки 1 моҳ ма кор мекунам мебурам ту ямо кор мекунӣ официально ҳақ дорӣ ки аз ферма бурой дар дуруни Великобритания мерай мисол дар ягон ҷо дига кор мекунӣ ё ки ягон чиз дига мекунӣ не ки по закону визаи ту тира дар дига ҷо ҳақ надора барое ки визаи ту именно кория категория дора виза именно кория ана ки дар инҷа савол ба миён меояд ки агар бигӯй бестам чӣ бира мигратсиони служба чӣ хеле ки дар Россия мигратсиони служба дора мисол мегирӣ Россияда чӣ ва одамо ҳайрон намешаванд ки чӣ хел одамо дар Россия 10-15 соланд не ки ҳайрон мешаванд ки чӣ хел одамо дар Европа 10-15 сол истодагиянд ака мефаҳмонам логически бигирем Россия ҳам мувофиқи карта ҳаста ку мигратсиони самолёт метавонад пеши регистратсия кардан ҳамун карта чанд рӯз срок дорад намедонам рӯзи ямоҳ ба фирм ёки 3 моҳ ана по сути официально бигирӣ ҳар як муҳоҷир ҳақ дорад ки 3 моҳ дар Россия беста 3 моҳ зиёд наеста пас савол метӣ а чӣ хел 3 моҳ зиёд места регистратсия мекунад ки регистратсия имкони 6 моҳ истоданаш метавад например так або ҳастае ки 6 моҳ зиёд места ку патент мекунад ки имконаш метавад ки 1 сол беста а 2 сол зиёд истодагия уш чӣ баъди патент кардан границаи Қазоқистон мегзарад ширкати парвоз авиақатӣ блин я реклама дига мешид бо ширкати парвоз авиақатӣ буд продлит мекунад аки дар Европа чӣ дар Европа ҳастай мигратсиони служба ту мерай медрой мегӯй салом алейкум ака он хай салом алейкум ака не ба англиси короче hello короче мегӯй ки ма ин хе бачаи красавчик ҳам аз 100% мисол ма виза дорам ин ба қарибӣ визаи ма буд мешавад лекин ма ҳоло ягон чиро рӯшат накардам ман мехоҳам бестам дал чӣ бояд кард мефаҳмонанд условияша мегӯянд чӣ кор кунӣ барои чӣ ту бояд бестӣ дар кадом аснаванӣ тура чӣ хел шароиту чӣ хел кору чӣ хел чӣ ҳама ситуатсияро мефаҳмонанд ту яъне ки талаботи ту чизи ту ба талаботи чизи ӯ ҷавобгӯ туғрӣ ки омад бо тура проделит мекунад мести ягон ҷо чишмбандӣ надорад муҳим дуромадӣ донистани забон ҳатмие донистани забон браҷон барои тай мисол биёрам сразу я мисоли хе ҷошта биёрам хитоби хит кунӣ дар торикӣ бефонарӣ гаштан запрещено не запрещено нест
запрещено нест, но кида душворай хида да душворай масад соб карда мерай мумкин да дури ягон чиқиб зани ягон шох хирид кина забон надонистан ҳами хелай магазин мерай мумкин натони фаҳмида такси маън мекунӣ ки мисол автобус дар омади раҳ намедонӣ ки дар ягон ҷо гум шидӣ я одама пирсидан чиқе бирам душворид мекуна ба медорои мақсад телефонта дар ҳамн ҷои торикӣ рафти телефонта мақсад гирён мекунӣ фарқ надошта экранша рӯшанӣ мекунӣ сусу телефонта медорои баъд переводчик мезанӣ и барои ту дар корай забон барои ту дар корай ба мисли ҳамон одами фонарикдорӣ дар торикӣ мерафтагӣ надоштагӣ душворӣ мекаша доштагӣ корш осон мешава ин корай то ошто ки безабон мешава зиндагӣ карда мешава безабон қадрат паст мешава не дар Европа, Великобритания, мисол Америка и кишварода ҳуқуқи шаҳрванд ва нацизмӣ запрещеное ҳуқуқи шаҳрванд хеле ҳам баланда. Ягон кас ҳақ надорад ки треба ки бля чурки понаехали тут не знает нашего английского языка. И хеле гап нест. И хеле гап мумкин нест. И хеле гапа мегиранд ҷошта ҷамъш мекунанд баранд дафш мекунанд. Ма дар шидагӣ буд ҳолати ки ме омадам видео тамом ма омадам нямхел намедонистам хайр ман вақти якум бор омадан гишна мондам дар берунам рафтам бояд ки бипурсам ки шумо хӯроки ҳалол дорен наметавонам гуфта ки чӣ хел гап занам ба нависондам англис чӣ хати ки ман англисиро намедонам короче ман дар чиво ҳайрон шудам ки ҳамон продавец маро гуфт ки извините сори короче ва нигоҳ кунед шумо тасаввур кунед ки айби вай нест иҷа айби май ки ман намедонам вай айма бахши пурсиста ки типа ман намедонам фаҳмонда ура ки ту бугум чӣ хел ҳалол дорем ба нависондам дар чӣ кстати бо як чизи гашта макдоналдс ҳама мехӯранд ҳаматон мехӯрен дар Россия макдоналдс яъне ки правильно ку кие ки ягон кас ҳовай неяд бигем ягон кас макдоналдс дар Россия чӣ хел ҳалол мекунад дар Великобритания макдоналдс рафтам ман гуфтам ягон чизи ҳалол дорем гуфт надорему смисли мегум ну типа айсарака мегум ман правильно нависондам ки мара ягон намуд бургоки бургери ҳалал битен гуфт дар макдоналдс умуман ҳалол нест биромад ина бо як тарафи дигашам дар иҷа плюсае ки мақсад айҷияти рост гуфтанашон мисол вай открита мегатара и хеле гап не ки бехай фребш кунем ранги армяно дар Россия шаурмара як брачкаи ма кор мекуна мега фарш гуфтан тайёр ку баъд вақти фарша мега қатӣ карданда гушти чӣ овардиан свинина мега ба гуфтам майра намеқапам майра чикор мекунем гуфта дам ҷабдуро қатӣ ку в смысле гуфта типа фарши говядина ку фарш бояд бикунам чизи шашликҳои говядина дар ҳамон агар ки армяно бихарем бидонеда шумо дар фаршое ки говядина шашликое ки мекунанд ку дар анамҷа свинина дорад ин хелеан дар иҷа хеле гапҳо нест дар иҷа барои чӣ барое ки законаи ҳуқуқи шаҳрванд хеле ҳам болоай якташа меқапанд ломи лахчадор да ҷада муътаричи данест гачадаям қатия там меҷада там қатием дунафараем меҷада отдельни хонадам отдельни хонада продуктамона масалан хода соҳибхона мехарам ё чизе ки масалан менайсони ҳамон чиза мегирам меёрад итара масалан чизои лишни не надорам масалан тари ҳаром фаром надоштам исерамно дорам ами усохатон мегам ки дар состав ами любой ами маҳсулоти ки ами Россия дорам мега свининаш медозам мега любойшта мега барои срока долго задан мега менависонам мега ки надорад дар состав наменависам ки хеле действительно чиз ҳаст мега дар состав хеле наменависонам ямо қонушкани ман мехӯрдам ман намегу ман бели пушисти намегирам ман мехӯрдам ва вақте ки ам брачкам дуромад баъд ами ҷабадам қатиш гап задем гуфт ки ака короче ам хеле кор мекардиам вообщем ҳамон хичон мега гуфт ки открыто ки чё ты возмущаешься короче типа это нормальная вещь нормальный ну все добавляют в смысле все добавляют прикинь ҳози ман намедонам ҳама пашти мехӯрам ман худам гуфтам ман мерафтам нигоҳ мекардам хайд медонам ки ҳо доштан свинина доштан говядина гошт доштан баранина говядина ё ки баранина заказ мекардам
вақте ки брачкаи худам дуромад корда баъд ман уже фаҳмидам ки ва ё товаро добавит мекардем барое ки свинина арзонай ва ё да вигд намешавад. Бо мебинед мековид акҷо халиали наистаге брай амуҷо бихӯред. бо менависан халиалине ки чӣ мекунад ами қадараш хуб ай даиҷа ки реалне агар ки дошта боша ку даже мешава прилавкҳои нем хеле ҷоҳое ки масалан бистроҳое ки чиян шахсиян ман чандин ташда рафтагиам дора нигоҳ кун ранги не хеле чебурекое ки химондааст ку дар Россия ҳам аст но даҷа чебурек нест вай дигар чизае но ҳамаи стил қатъия даамҷа нависондагия мақсад биф порк дигар чиз нависондагия ки дар тагаше гӯшти ҳаму мисол ай свинина нест мисол ай гова ё ки ай гӯспанд ягон чи дигар дуруни ҳаму лекин вақте ки ман мепурсам ша мегӯм ки шумо халиалин дорен меган не медони як чиба барое ки ҳамун пасудҳое ки ҳамо тайёр мекунанд дар ҳамун ҷа ҳам истифода мебаранд гӯшти хуга ҳам истифода мебаранд ай гӯспанда просто пасудада но пасуди ҳамун шаврмашон ё ки ҳамун чизшон дар дурунаш надора умуман дар ҳамун заведения вуҷуд дора гӯшти хуг тра мега ки мо надорем барои чӣ ки действительно талаботи дини мо ҳамие ки агар ҳамун пасудаи корчае ки мисол хуг агар бридагӣ боша вай пасуди ба ӯ бридани и уже макрӯҳе вай уже ҳаром ҳисоб мешавад ино дар болои оне ки мусулмон набуданам ҳамин чиза талабота медонанд ва фреб намекунанд ки хай ҳалолай биги бихӯ бара главни мусум кор кунем ҳамин чиза шонда маладес плани сахт бурум мегӯм насиба камтар як бор кунам сумуди зара бурор омагад тарафҳои англия ки ягон полша ягон субрам махлос та тарафҳои ободӣ барёфта ёфтам одамо ки жада бахт то чанд мести ку бахтои жад просто ку миграм қадр надорад даиҷа вай шахсията ҳами саматсенката ку даоҷа нол мекунанд ҳамин чи хеле бугум як одами не хеле ушимлёни як одаме ки хиҷолат даи фаҳмиди як одаме ки мисол як ҷо дуромадан типа нерусский типа ягон чи када ин хеле таҳис мекунӣ иҷара фарқияташ ҳамае ки ту забона медонӣ намедонӣ сияҳи сафеди чернили всем похуя ти як хеле баробари ҳама як хел қадр дорӣ фарқ надорад ту кии ай ки ҷои чӣ хелии ту ё ки кадом дин даӣ нигоҳ мекунӣ одам тай турсӣ кам рафтестай бо нигоҳ мекунӣ дар ӯ раҳи дигариш покиза фаранҷаи нем хеле кашидагиай ҳар даш рафтестай ку ҳар даш рафтестай на да иш ягон кас кор дора на да уш ягон кас кор дора да ҳамаи ҷо иш ҳам медуроя қатъи ишам ҳама гап мезана да ҳамаи ҷо уш ҳам медуроя қатъи ушам ҳама гап мезана хемести нигоҳ мекунӣ мегӯй вот это да оказывается и так можно вақтида ку акай муҳаммад дар сибирда кор мекард дар завод кор мекард урусу хай будан урусу бисёр яр будан нацистам хош макард та таун нацисти мекард як сол пеш як чиза мехостам бугум чида як сол пеш акай муҳаммад ман дар Болгария, Хорватия, Румыния кор мекардам. Баъд именно Болгарияда гостиницада кор мекардем, отелда короче. Хай баъд нав кора сар мекунем. Менеджер дорем. Хай ҳар рӯз меян саҳар қати кора сар мекунем. Даволни қати салом алейк мекунам. Ачон мекунам короче. Хай кора сар мекунем. Поли даволни хандида. Ба ман ҳайрон мешам одаме ки навай Россия омадави саҳар қати настренита меринам. ҳайрон мешам короче. Баъд як рӯз мерам, короче, ҳамин вақти кор, баъд ҳамун менеҷер меояд, хай мешина гап мекунад, ба мегӯм ки масалан чиро шумо мегӯм ка масалан добрин мисол меоян саҳар қати любой вақт настроениятон 100%, бе ҷанг бе ягон чи масалан любой вақт чие да настроениятон хубай зурай қати любой кас ба мега ки ман даеҷа мегам менеҷерам дар тори сари коригаро калонам вақте мега саҳар ма ба барвақти меом
мардум хестагӣ корро сар мекунад, мега агар ма биём қавоқом духтагӣ бошам, хошом тарафи боло қатъи коригароро аз бор карда ё ки баланд гап зада ки шумо рафта кор кунед, вай коригар кор намекунад, вай коригар корша бад мебинад, вай дар фикри кор вабше нестай, ҳам мара бад мебинад, ҳам корша. Не ки дар вақте ки ман миём саҳар қатъи даволни қатъишон хушрӯ гап мезанам, ҳамаро хушрӯ мефаҳмонам, вай одам ҳам корша дӯст медора, ҳам коллегаша, ҳам мақсад менеҷера, ҳам лубойташа. мақсад ки то ин эҷора нигоҳ мекунам. бале ма инами озинай бачае ки дар иҷа мондагӣ файзик буду ку хет арақчин духтагӣ токи афғонӣ ҳами ҳам бача дар ресторан кор мекунад, ҳам бача повурай ҳаму ресторан яъне ҳамёда вақте агар нехе будурой ку ты хид намекунӣ ки дар кадом положения, яъне ки босси калонӣ кияй, менеҷер кияй, дигаш кияй. Барои чӣ хотир ки ма дидам хиди босси ки калони ҳаму хиди ресторанай омад завтрак кард, хурдак тарека парекаш ҳамаша қошуқ пошуқа ҷамъ кард, гирифт бурдак тах пасудамоӣ кард. Ака тасаввур кунед ки агар ҳамин кор ё ки дар Россия бошад, дар Тоҷикистон бошад, чӣ хел мешавад? Хеле ҳозир бема ранги ҳамо бишнем. бачаҳои дилшид оста ранги самбақа хабкохи ранги раисову гавзанам чӣ ранги самбақа ҳасти ин намак надорад лишка нетари гап мезанам ваё бача ваё худчон раиси сардори ҳамун шефи ресторан худаш хеле намеки файрод кунад пеши хидмата, худаш мерава пеши повур, худаш мега повур заказш мекунад, худаш ба дасташ мегира мехира бо пасудаша мебара. Тасаввур кунед як бор дар каҷо туғри мегира. Ё ки дигар ҳолатҳоеро дагем ки мисол ягон чия ки меғалта случайна ҳама кор кардаста клиенто рафтестай мерава нохели ёршка қатъи савоқ мегира, мерава тоза мекуна ҳамро худш мегира мебара мепартоя. Ма афигет кардам мехе покзада кори вайо. И хеле чӣ надоран ки типа ма босум, типа ма ягон чи дигаре мехели ба ну кичиликам гап занам. Анами чизишда ишда ма респект мегум. барои ҳамун мисол аст бо бисёр моментое ки ҳай кор бисёра, мисол вақте абед мешавад бо мисол Россия вақте кор бисёр боша короче пуст 10-15 минут зиёдтӣ кор кунем баъд мерем абед адаоҷа ҳамин абед сар мешавад ку вай корай чиай фарқ надорад. Менеҷер ҳамун главни мо чанд боро шуда яки мебиёя вай менеҷере дар сари мо калона мега ки вақти абетай короче ма дар ҷод мешинам кор мекунам рав абета кун вақта тамом кун гашта биё обратно. Вай мешина дар ҷои ма кор мекунам мара ҷавоб меда ки рав. Бале ҳамин хеле нисбати соат чӣ дорам ба коршон ба соатай кор соат қатъия. Бале кор соат қатъия, задача қатъия. Мисол ҳеҷ вақт тра мисол задача айта агар определёни кор мондагӣ яъне ки задача айта ҳамия ки не ба кала айҷа бигири бояд дар иҷа бимонӣ, ҳеҷ кас тра ҳеҷ вақт намеяд ки ябора флишкартарам биёр и кори ту нест тра намеган дар иҷа кори хита мекунӣ ва сори ту кори ту яъне ки тра маълум ай ки дар ҳамун договор гуфтагиян ки ту сум мегирӣ барои и ба кала айҷа ба иҷа мондан дар бораи флишкарта гап задагӣ нестай ва тра ҳеҷ ка дар бораи флишкарта намега ту именно кори хита мекунӣ. И зурай масъала ҳамин ҳуқуқи одамо гарини зурай ва немисол мешавад дар ягон суд дар ягон чиам ку ягон проблемое шидак нигоҳ намекунад ки бояд ки хай уна бача гелик дора бетарафи ӯро бигирем и бача прастоя хай мон дар суд бои бута не наоборот бо проблема шумиха мешавад ки агар дар ягон конфликт ягон депутат ягон чи дига бурд кунад дар суд гуфта наоборот агар ки ягон одами баланд қатъи ягон халқи оддӣ ягон проблема шава ҳаракат мекунад ки ҳамин чиз конкретно прозрачен бубуроя ки не дай бог агар ки и одам халқи оддӣ будагӣ прав бошаву бой бута дар суд ӯ одаме ки ягон зинаи болае бубара агар як скандали ҷаҳонӣ мешавад дар ҳамон кишвар тамоми ҳама обсуждат мекунад ҳама хейтед мекунад ки типа шумо барои мансаб шида ӯ одама боло буровардем гуфта халқи оддӣ бечора ай одами ай халқи оддӣ як нагош кардем гуфта и як шармандагӣ мешавад гаррени ин масъалаи сахтае. Вора акай Муҳаммад хуб ба худо чӣ новостие ки
موناد هم یوتیوب که در اون سایت دیگه اگر بینه انگلیسی دام یک طرف امریکا شما بخرام لیش نیت پرابلم همه شوا کو زنا که مردا که گلاک شما خیلی شد همه دور بالا صدا و خدایی اصلا خود خشم کنه تره خود خشم هم دونن آخه موافق زکانشون ولاستی کلونی کلون در دستی مردم ایام خاطر سامی نمیخواد خمون خاطر تصور کنیم همین ترسی یا که چی خداد یک آدم خیلی کانفلیکت نیست سرازو نگاه میکنن که وای چی داره کیه دیگه خیلی گپ نیست دیگه چیزی کلونی کلون در دستی خلق عادی уже وایو основной управлять میکنن خلق عادی انا میجای همین خیلی سیستمایی که ده همه جا کارشون هم قدر داره یگان کس ما یگان جدا ندیدم وای خیلی کار ممکن است که یگان начальник در یگان کار به سر یگان کارگر داد بزنه اگر در начальник کار معقول نیست باید که موافق کنترکت اولیدش کنه حق نداره که تو تست که تو خیلی که یا که تو خیلی کردی یا که داد بزنن ممکن نیست و در اینجا هست از زکان ربسکی ترود چیم چی خیلی کارچی میتونن که آدم همو کارگر گناهکار کنن برای استفاده بردن آدم قوای کاری همچون غلام گفته اگر که موافقی زکان اگر ما بگیریم در روسیه 90% کارا را همچون غلامی گفته گناهکار کرده میشه و ارگانیزاتورشه تیم боли کارهای استرایتلی را باید باشه یا بچه‌ای که هست در خنکی بیتون شده است گریه میکنه کو میگه چلیکوم یک خط کام دیده باشه اگر بله اونم خیلی کارو انم خیلی کارو کو 90% زیادی ایمنا مهاجری ما کار میکنه اگر که خیلی بگیری با زکون اروپا همو کارگرای همو را همش باید بشنونی برای غلام داری این ریال نیه نه که با فکر من دیدگی من خیلی بو برای همون یا ویدیو دیگه همون دا ویدیو ما همون دا ویدیو ما حالا دا شاید خیلی تماشا تاگی بدم نه کلی چی با کامنتی مرا نمیبینی ما گابزای سودم خیلی وقتی گابزنده چی مرا نگاه که اسم بود کوین ایسا تلفن ایسا دا کامپیوتر اسم شریف ما دا یک کلوچ بوده که خوم گرفته اگر کلوچ بودی خوم میپره تا اگه نه کلوچ دادمو نه که چی میکنه ما خمام برامدنیم شما را خودتون گرفته چی ما شما دارو بودم با استانداردی مدیراتور محمد شما دا ساعت چنده وزی؟ ما دا ساعت 1:30 شب یعنی بر وقت بوده یا بچه ما از هر بر وقت باید ویدیو را منتج چیکار نکنش تو به شما دا به ویدیو نمونه چی ویدیو موافق گرافیک چیه حیاتی موجی را خیلی میبینیم اسپید میکنیم چرا اسپید میکنیم خیلی همه چی میتونه تغییر هم باشه لبوی وقت میگه که правила но надо уметь нарушать правила мы иногда нарушать میکنیم نه اگه خیلی یک دیگر بگیری همین افیر خودش یک ویدیو دیگر باشه بله یم وقتش قدی بینین چند قدر وقت کشته که ای ویدیو هم زیاد وقت میکشه خب این همه ساعت خوشو نویسون یک از 3:30 بوده یک از 2:20 بوده یک از 5:31 بوده 5:31 بوده اینه بچه میگرانت ازیا هم موزی مایا سورچه کلام کنم بود در افیر سخه میشه اینه بچه هم پادپیشی که درینای کانالی ماه و ای برادرم کانال داره کانال چی بود براد؟ تشفلیکس های کوکا وظیفتی ویا براتن اختام مسئولیت کدگیم کانال سلام دوستان دوش انشالله سکوره همه ویدیوی نو 15-20 ویدیوی نو میبره سکوره انشالله انا که ما اول برایش گفتم خود بود که گفتم که یا آواز تابو بروریش تو بیام دامو بگن که این صورت نیست ای فیک نیست ای برادر و در تلگرام کانال ما با فکرم تبریک کردگی خود بودی که دیگه کس بود خود بودی هشتم چیسلا زودروز داشتگی همین برادر بود با یک بار دیگه با زودروز گذشتگیش تبریکش میکنیم و در تلگرام کانال سل کامیرا موندگیم بدونیم با یک دستگیریش کنیم یم بچه محمد اینجا مگزین ده کار میکنی استروکه چه ما
Садом. ма дани момент ами хидм ба хидм брат кори хидм блогерӣ ҳамунҷа да ягон кори офисиале нест шумо не ма вақти омада баробар через ферма ки омадам ма дар дуруни ферма ма истодам як думовур истодам чанд қавур истодам барое ки максимална уҷа кори мабуд яъне ки кори блогерӣ мабуд барои дар бораи видео кардан чихе кор мекунанд чихе кор мераванд чихе чӣ мекунанд ҳамаи вай контенти полезнае буд ки тамоми мардуми тоҷикре ки ҳамон вақт ҳози маҳкам шуда ҳамон роҳи ферма ӯ вақт хуй будохи ҳар як одаме ки мерафт интерес набуд ки чихе кора чихе кор мекунанд ҳамаи вая ма погиза ҷамъбаст кардагим як плейлист кардам ҳози ами дилхо кор дар бораи ферма шумо да интерес мебошад ҳамон плейлист ҳамаша ёфта метавонед буд кардаму баромадам омадам ба салому алейкум акай муҳаммад тинҷи хубе ака алейкум салом шукр ҳама шумо хуб тинҷ мешасу чо кардем чо додем ҷа хачахча карда сабдем брат ака наомегум брем куҷо мерен акай шумо да мо на қазоқистон дем мо да соат 5 оли ҳами шуморо тамошо кунем систем намиҷа тамошо одамои ҳар ҷо нигоҳ ки нависондагиан соати 7 соати 3:31 як аз нависонда ки соати 11:32 абед Америка бовар мекунем ка гуфтум ҳамира бирасонам ки 32 ме гуфтум ҳамира расонам ака ки ами як 5 сол будам 5 сол дар Москва будам мо Москвада официально кор мекунам ма повар кор мекунам ака мисол ягон нарушение мисол не штраф не административный штраф надоштам да гуфтум мерам 5 граница мегзарам мерам 5 регистрация мекунам ки 27 май апрел буда то есть хачхала ами кор бор ҳози нашоти химон недопонят кардак мисол ненавидид мекунад баъд ами граница гузаштам обратно дар омадан да ма уверен будам ки мара мисол ягон штраф ягон патент матен ҳама дар дастам буд ки 10 рӯз гап то бучаи патент набуд баъд гаштам рафтам обратно ки дар граница бо ма дар мошини қирғизо будам ҳама қирғиз буд баъд короче ами як сотрудник шумо мошиноро осмотр мекунад ку ба ҳам бачаҳои тоҷикистонга баъди телефон қазоқ буд беочира дроми баъд пеши паспортни контрол буд ки ами ки омад ба ҳамун коргари ҳамун сотрудник омад гуфт ки гражданин тоҷикистон ҳастай гуфт дар байни ҳаво ма ба худо хеле ранг рум пирки фаҳмидӣ изо кашидам ки ну бля мо ягон чием ба гуфтам ҳо ҳастай ба гуфт ки патента регистрацията чеки патента гуфт дар паспортни контрол гуфте ба ма гуфтам ки чӣ ба гуфтам паспорти ма патенти ма дада чӣ дар кори охи ма дромадистам Россия ма мисол навай тоҷикистон ма бошам мисол гуфтам чӣ дар кори мисол не ки ман за СБС кардам барои ту гуфт ки бисёр гав назахме гуфт бите гуфт ту хорошо тогда додам патент матен ма ҳамаша баъд анха истодагим баъд хай гуфт ки патент додам ҳамаша баъд гуфтум не ҳамаи чизам ҳастай да хай ба тоҷикӣ гуфтам ки фақат ман ҳамаи дакимтон саат фоизе гуфт ма ягон ма официально кор мекунам ма мисол як штраф додам додам ша баъд гуфт ки телефон тате баъд телефона додам баъд короче телефона додам баъд ман хай риш дорам хай риши пастак риши шимовори буд ака баъд риши шимовори буд баъд гуфт ки короче хай гуфт почему ухаживаешь бороду ма гуфтам ки почему барои чӣ гуфтам смысле гуфтам баъд ами хай ма ака маш мекунам ма дар Москва хай бенома нагуфтам Москва да бой мой мебурам акаҷон мисол виступад мекунам баъд ака гуфт ки ту машқ мекунӣ гуфтам ҳо гуфт ки чӣ машқ мекунӣ гуфтам ҳамн телефоном да агар тамошо киста боша ҳасте ҳамашо чӣ машқ мекунам важда нестем мисол фаҳмонам ҳози муҳим нестем фаҳмонам та гуфтам баъд ами гирифтан ратсияро баъд омадан гирифт паспорт гирифтан баъд друндро овардан да баъд друнд медром ҳамҷое ки бачаҳоро ман мекунам хе одам ҷамъ кардага як 50-60 нафар ҷамъ кардагиам барои проверка да тоҷику узбек ами қирғиз фарқ надора ами короче светлекожаҳоро ҷамъ кардагиам ҳамҷода ба хай ягон кас гап намезанам просто проверка киштам баъд омада мара бурдан отпечатки палец ма гирифтан хай ма уҷа гуфтесам ки в каком основании шумо мара чӣ кистем ма да уҷа кору бору мондагие ма бояд мисол бои мои августа бояд ма виступад кунам
накинем мегум хе шумо мисол бо мегум шумо ки хай нимаити права мегум хе кадесе ма ягум штраф дорум ягум нарушение ягум чима гавзанем ки ма чико кадагем анха саволи провокациони метам мара мегад намоз мехони мегум ҳо мачид мерай мегум ҳо рафту ки параллельно мачид пятничный намоз гуфтум ҳо мачид мерам как мисол во время выходной биё я гуфтум мерам мачид а так намаз 5 раз гуфтум мехонам гуфтум намоз мехонам ҳай нами я саволи провокациони додесан ки ба худо одам сумас ходид мешавад ба хай гуфтум ки натин мара хез саволи провокациони гуфтум натин мара ма я пацанам ки гуфтум омадагим чтобы зарабатывать кормить свою семью гуфтум вы не имеете права мне задавать такие провокационные вопросы баядш мега ки ты почему мега носишь бороду и ухаживаешь бороду без усов не прикинь так делаешь могу ки мада неприятный хай мада неприятный ма пацан ёш ма 23 солаем ка бегу ма неприятный ма мехрим вақти мераса мисол далаво мада неприятно мешава хай короче ам хали Иисус отпечатки гирифтан вопросои нам хели провокациони наёфтан ягон дани ки мисол мара бигарнод да баъд дар онҷо 50 нафар ҷамъ ба ман гуфтум ки ман медонам барои чи шумо хикадесем барое ки гуфтум акбет ба тоҷик барое ки ман гуфтум ман тоҷикму шумо гуфтум барои ягон каси мисол ҳам хикадагӣ шумо сенид кесен ҳамаи мардум мана гуфтум окружениям ҳамаш одамое ҳастанд ки мисол ҳамун одамои шумо русоам гуфтум ман ягон штраф ман 5 сол шаид дамҷам не як штраф кардагиам мара ман нарушат кардагинестам не одного закона гуфтум хай не да вода хай плеваться ба хай гирифтам 50 нафара қатим гардондам фаҳмидӣ 50-60 нафар занако я бечора занака гулакоша ҳуй додану хича гардондан хай бечора дар пеш бошум ғасресае ки ҳуй тен гулакома ҳуй доден мара чи ба ҳуй надоишем ба хаям хали грибана худо якаҷон алло даволеса пешама пашка рафтум гуфтум апаҷон илтимос накунед ҳамин кора гуфтум накунед ба худо дар пеш бош ғалтидесаи накунед гуфтум апаҷон ҳамин кора гуфтум накунед гуфтум илтимос макунед лучи гуфтум гудакотна бугу бигардонана лучи накунед ба худо занак хел қасин сош кало набуда камия тай 30 буд 30 чанда буд дилаш хели слабый шид фаҳмидӣ хай гирифтан гардондан обратно гирифтан баъд гардондан монда қазоқистон ҳозир қазоқистон дем то ҳозира ба худо намефаҳмам ина мисол аюс рафт важнаш да чи акаҷон ки ма бояд мой мисол бояд ма оиладор мешидем якмеш да уҷа боина бой мисол бояд ма выступать мекардам папер ҳамаш мон ягон чи нашид ҳама мисол кор шурида шинодам қазоқистон дем дига намедонам чикор кунам фаҳмидӣ акоз яда адвокат снимат кардем бояд иншолло як рӯзада бояд ҷавоб шартан иншолло уиш мекунана неки ба худо намихе коро буд ки ма баъда чӣ мара гуфтан ки мара гуфтам мебурам мара гуфтан ки набуро ҳами границаҳо безебан я тага гуфт набуро границаҳо безебан бача мегардонад ман гапи мара нагирифтам омадам ма сама уверен будам ки ман мегзарам ман ягон штраф надоштам омадам ки кор бори хеле будастай ке намиҷа гаштем ба худо ба худо ба худо давҷа мебини аҳволи мардуми моро худо якай баъд баъда чишмат бини баъд мефаҳми ҳамиза мегӯй ки ман то вақте надидум ку ман ҳамиза нафаҳм намегуфтам мегуфтан границаҳо вазъияти чи хелай дар москва мегаштам чи хеле чия ҳама нормально а вақте мебурой баъд уже мефаҳми ина дур намерем ака ӯ бародар монай ку мумкин ҳама шиносаш Муҳиддин Холуфа баъдки то организация бо популярный чи да мезанам аисия да мезанам ки мардак мои абдами чи да майда бояд бой мезанам неки ҳамро аэропорт мука гардондам бечора ки видножительство дорам студенте гирифтам бечора гардондам нами ай телефон худо яка як видеои исломӣ меёванд ами амри маъруф ягон таё ягон нами тамом ягон амри маъруф биёванд мисол хо тоҷикӣ боша хо эронӣ боша хо урусӣ боша
ҳамин як пеши гапта як чи илова мекунам ба ҳамин ба ҷамъбаст мекунем. ҳамин як гап пайда риши ту ба бурутай бебурутай риши ту сиёҳай сафедай ё ин ки например мегирем риши ту айнемиҷа ехеле инеҷаш ҳастаю иҷаш ҳастаю иҷаш нестай алеки бо параллелна бурутат наоборот исиш ҳаста исиш нест ехеле шахмат нишидегиай ва муи сарат инеҷашта ини қадорию ишта надории бода ине куниш хайдига какая разница кому-то ё ки ту либос дори ягон хеле дига ман намедонам халатайнем хеле пӯшидагӣ какая разница и ягон грамм ягон хе кор ягон хе чӣ бояд надошта барои чӣ хотир ки кор гирифтан дар ҳамин чиз и уже поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандӣ мешавад мувофиқи конститутсияи любой кишвар яъне ки ҳамо мувофиқи ҳамин гапшон худшон конститутсияи кишвари худшона нарушад кардааст ин мумкин нестай ту чӣ барои иш дорӣ гуфтаи да буруд намондаи тибета небиёд хостум ҳамира бугум ки хашто бачаҳое ки ҳастанд ба худо ҳамис як мисол фамалдааш роби чизе ҳаст баъд барои духтаре ки чӣ кард ку мисол қатиш гап заде мумкин дунаги видеора паданалат қадима ҳам гап зам ман видеора рӯй кардам агардам шум айки омадеста боша айхед бо ки айки омаста боша ай каси шум омадеста айма неста баша гӯшум дар кард ай ту ки гап зести никат ки ай эрай май ма гап зести я бор ёро пас ки микрофонда ку я бор шид отинш худоро шукр не нашид ку мигран я бор ту пас ку кайф не бусар шид ай комаса берун дар шамола чи туда наомадаест да гӯшад ғир ранги бели шум бори мад омадест ай мигрант айтай микрофон мигрант ай просто обыжишь микрофон. Нашид. Ма пас кардан метавонам барои полни пас кунам агар мебурӯи айчи. Хоб пас карди жид. Ҳамин вақти гап назаса уже бакш просто микрофона. Ҳамун ба ман рӯй кардам ҳамун менеҷертон дар ҳамун видеоро рӯй кардам ку гуфтам ку овозаш ҳамун қай гап зем гуфтам овозаш ба як блогери дигар гамла монанда ку баъд гуфтанд то вақти این چیزا من خودم چی کردم پروستا مرا فیلم میدونی که پروفی صدفایزه نباشه داج ازوچید نمیکنم رحمت بخدر همون جایی که من حقارت میکنه و گرزت میکنه کو بلین گفتم اوضاع تو با کمی مونده گفتم نه که من ترا میگفتم بله ما زپستر نموندم ما ویدیو یک ساعت شد ولی ما در وجه ما گفتم که اگر با بره اگون لیزید پیزید کنم بعد دل شایمونم вай дикасам ҷагаб задаган чӣ кардаган слишком мебад мимика агар ба ёдтон боша ма пешаи оне ки садои умеда садои шайтона голоша баровардан ма аяк калимаш қабидаги будам боша ман хе гӯш кардам ва як стил дошт дар ҳоли гап занаш бисёр калимаи алҳол истифода мебурд алҳол мо фалон мекунем алҳол мо хе мекунем гуфта ҳами ҳар як одам ба худаш як стили гапзанӣ дора ман ҳама хеле стилҳои одаморо сразу хид мекунам ҳар як одама вай алҳол мегуфт вақте ки ҳамун овозша тағйир доду мара ҳақорат кардак рӯй кардан бачаҳо группа доштимо блогеро баъд рӯй кардан гуфтан ки бляди ки боша гуфтам ман гӯш кардам гуфтам садои умедай чихе гуфтам гуфтам садои умедай айчиш ма гуфтам айнем калимаи алҳолш хай короче ҳама пай кори худшон шудам ман задам программада партофтам голоса просто голосои вай эффектои мондагиша баръакс кардам ҷоеро ғавз кардай борӣ кардам ҷоеро борӣ кардай ғавз кардам искажиронша гирифтам полни бромад худаш садаи умед амуро айчи ёфтам аяк калимаш ана и записи ки қайхат гап зай ҳами одам погиза гапошон адин ва адинай қатъи одамеро ки подозреват кардаисти ма подозреват мекунам ҳамаш як ба ягай но
худо ман акаку ҳама одам вақтидам қануни навӣ дид мекунам ки худо дар болои сар акунам хеле мегум дар ҷо рӯпаро бафтан хеле бигирам дахе бихрам тит питиш кунам параналата медони ба худо яка мегум хе бигавҷам фуруштам нахе як бор қайш гав задам кам одамра бад биним бохи худо яка медам кам нахоли ахла ақораташ якат ку ها گفتم تو بلا بول گفتم تو آوازات با همون مونده کلمه مخره کو کلمه پورا گاونو میزنه کلمه مخره رحمت به پدر گفتم تو آوازات با کوی مونده که اوش شوک دقالی فهمیدی اوش شوک دقالی اوش رفت بونو سشکشه کشه اوش فایرات کرد من افتنام آدمی گاو زدم با کوی مونده ما را میگه تو را محمد روی کرد من میگم محمدش که ما اشمو فراموش کردگیم میگم محمدش کیه میگه بودا аката файрод میگه начальник физия ку далага ку میگه بودا аката файрод начальник коррупция о начальник ҳамин видео ма просто дарози бачи тагане ма ҳамин ҷоша запис кардагиам ҳамин моментош ҳам абзор кардагиам мига бра мига аката файрод начальник коррупция ку охи чуд тупа метова ки типа например мегирам агар ҳамин ҳолат живой боша ма қатия одам габи сабушна ки за телефон агар бугум аката файрод хай мегум бра аката файрод ку немехисим муки бро аката файрод ке сем шариб файку шеф блогер кур гамзия урангура кашда парта гуна ам таригам мезанам просто характеристика у одам ата чи мегӯ мегӯ аката файрод ку начальник коррупция файрод ку чиво вообще дебилский бад мега ки мега тра муҳаммад рӯй када ма шумо фромӯш кардем да ма барои ки ҳам нигоҳ кам пацанам ма худо ки ҳам одами хича мека ма инсон угражат ка ма барам қасарам барош агар байни тоҷико хучо мешин ма дест вида мекам да мисол мегуфтум хай тағир тоҷик ма занг намезам ҳама одам ки гуфт ки ма тирам мехем ма барои ҳаму занг зам ма аввал гуфтум ки ҳама одамое ки угражат кан ҳаму рабте гуфтум аввал кум ҷа у духта мега тира муҳаммад мегум муҳаммадиш ки бас суратои шумо рӯй кад ку бас суратои шумо скриншот кардам а ютуб ҳаму чиро рӯй кад мега инамия муҳаммад реально ҳамо хиёл нами любой одамое ки ҳами қадим ягон проблемашон мешава ҳами тамошобино худшон медонанд ё ки худшон гап мезананд ҳамаш фикр мекунад ки ма ягон каса рӯй мекунам официал як бор дига мегум ма ҳами бачаҳора ягон каса дар ҳами қадар ҷодаи конфликтам ягон вақт нашида ки ма ягон одама гуфта бошам ки ина маҳномер ина бирая чи бугу ма хеле феъл надорам بعد گرفت میگه که ما دختر ملیادم گفت سمو کارتینکا روی کار هسته کو سمو را روی کار کارتینکا اینترنت همش استفاده کرده میگه با پول میگه پول دیدی میگه با پول من شما که وای بلا میگم تو یا مثال بابا بالا بولی شلوای با دیونا میشه او من لوشکا موندگیم اگر لوشکا کار کنم ما وای میبرم официально ما просто باید ам ловушко کار کنم وای официально بخپیم شه بعد زوری بعد میشه ما уже хеле медонам как بعد сашка қади гавзам ку куча чим я мега ма хеле ма афтум ту ягон кас неси комиаси неси охи бай қагавзат греха бо ам бева қайсар ки не ки ҳамон овозе ки тоҷика ба худо ака агар камтар агар продолжат кунад агар дамшон нагиранд ягон кофтка ба худо ака хеле миллион процент ма уверен ҳастам не хеле ба любой марасен ки ҳамон одам бале слишком برای که اعتبارم نشد شما گپ زدگی هست میدونین همین слишком ма ҳаму записое ки дар бачаҳои администратсия рӯй кардагӣ ҳаму записота рӯй кардагиан агар ҳамо боша бо беғайр заи ягон чи дига боша агар намедонам не ҳамо рӯй кардам баъд ҳамо одам чанд дар бораи шумо яду видео кардагӣ ҳамо одаме ки хай ку оли сира бисёри бад наброрен охи ҷаволи ба панят намеша ҳамо дар бораи гап зестем подсказка бисёри бад над барам қабахда кунам ҳамин рои дашмо бугум ки ма автомат дашмо бугум ки одами да ма рои кардам ки ҳамон яки дурӯғ гуфтам да бародар хафа наша менеҷери шумо ҳасте неста тарсида роиш кардем не ҳамо админо одамо хидиян 100% чи хеле ки ту фикр дори чизере ки ту дидести ма ҳамура дидагиам ҳамура фикр кардагиам ҳамура шунавидагиам адин ва адин ҳамад ба падарам намедонам ҳамчунин як бачае ҳастам ба худо ака ки хеле патронат мекунам одама бад бинем ку ҳамранги озвучка звукшо мефаҳмам ки ҳам одам кия чи неста ҳамин як барам қасра дарои кам гуфтам ҳамин одам баъд дарои кам галасиё гуфтам ҳамин одам аввал менеҷер гуфт ки акаи муҳаммад расм не ки ҳамин одам ҳаму гандон гуфтам гуфт ки ӯам баъд ма датфе дод ки
ба худо брат ҳамиҷаш ба ҳамҷа монанда гуфтам тагдаш шо брат ман хоб мешам ҳамаш бехтар аз барои худо мегам мо бачаи камбағал ама гирифтама ба хотири чи ман миллионерам мега леки дачаш кардам видео дакай моҳаммад ки меқапиш ку дар ҷое ки меқапиш мега хонагӣ он гуфта нафаҳмам ман хама таналичкам ку ловушка мешавам бля ҳамҷаша тамошо кардам дар кору оҷаш тамошо кардам бижа гуфтам якараби дар инҷо меқапаш гуфтам бо якам хавидагӣ дар ҷое даки меяе ки ҳо ман туро давно мешиносам ку бо давуҷа қидмуша қатима гап загӣ ку мега ман ҳо ман туро мега давно мешиносам мега ти Кристинара мешиноси камтар гап мезанам меҷа хуша мега не ман қайти гап заги нестам опад охи бумбари киҷо мегӯ гап заги мага гап заги набошӣ шумора гуфт ки дар он видео шумора гуфт ки ман дар чием ку студентам дар нави куҷоем гуфт ку лагер даем куҷо даем ку дар лагер гуфти голи дар лагер гуфти талали чой хурдесай гуфтам видеота гирёнка мега ки ман хӯрок хӯрдестам ман гуфтам хай чо ба гирёнка мега ки ман дар лагерам ман гуфтам хай ҷи гап надорам мега қай дихтаром мегум хай гирёнка ҷи гап надорам мега ман таналичам ака ҳамаша ҷамъ кунӣ полчаеса ки таналич дар лагер қади дихтаро хӯрок хӯрдеста вообще фикр намекунам гуфта ки масалан танали чимла ки қад дихтаро меқати агонда мега дазагера мегуфт туғри мегирифта ки икари туғри намегирада вай хиёл накард ки мо охиронда ба ҳамаи фактоша ҷамъ мекунам охи акай муҳаммад аиш савол мета мега камерата гирён карда метонӣ оиш мега ки мара дадам полковникай ма студентам камерата гирён карда метонӣ ман хондагиам сеюм курсам камерата гирён карда метонӣ ман миллионерам ман лагердаем акай муҳаммад бояди дастае навоя вақт барадатиҷи як ҳамкади як блогера ку барадатиҷи баҳамка як видеош резка уже хайб мефестам кали мега ки бубру мега хона бубру мега хона мега чӣ ба намебро хона мега ки шавай мега охи я вақти ҳамтари як я далбоя блогер бромадагӣ буд барое ки шавай барое ки популяр мешида буд на самом деле чӣ хеле ҳози ман мемои лангулишона популярни кардагим ваям ҳамун гапаш популярни шидаги буд ранги лангули хидша мекишам монтажки кард последний монтажки сагора карги ку бля 2 рӯза хондесам тараб рақси саго хати рамзия вай дар чиво рамзия маъқул шидагие ки дар канали худаш партофтае недонам дидамш дар каналиш бо пафтор наку ҷое ки я байда чия я матна 2 бор мега ку вай куша меҷмона рамзияра дар ватсапш касе менависа ба охили смайликои худаш атлетиш метавад смайлики хато наистага алҳамдулиллоҳ хато наистага با این روزی ویدیوش تماشا کردیم میگن سمالات هوایی ترجمه میگم پروا داد نه تفاورا داد نه و گفته این آدم بغداد ساخت نیسته ای خانه اگر سمالات هوایی ترجمه نه اگر نه خوب ما حیران میشم که خاطر در پشت ماسد بخیر ملو میگرفته خطا حجی میگرفته شیخ میگرفته کسکای تو برای همون آدمی که تر گوش میکنه ماسد همون آدمی که تر ماسد بیاد بیتر در همون میگذاره تو برای خطی هم چخشر کرده میگه ای تک میخیزه ایرم پاپا میگه کنجا در سر کلیه آدم میگه میگشه بایش میگه در تایش میکشه просто влаку гандай вай видеои худаш ҳичи маъно надора вай наметавона видео карда дар бораи ҳичи вай ҳичи вай сараш пуча калат пуч ҷанги пичоқ тарбуз гуфтаги ма вай аку вай реалне ҳамво акан ҳамун темае ки ҳуй кардан ку
همون تمای کاگیشو گنده پشایمون شدم همون تما او را تماشا که باشی کی سوال میتکو کیرا جملات بود کامران جان بعد جنبازش میکنیم نه لانگولی را سوال میتکو میگه همون کلاموش میگه چی میگه کیرا میگه به فکت گرفت چیکار کو اسم شریف کرد تماش کردیم ویدیو میگه به فکت کرد کو گپ میگریزونا گپ اوست تو میتم مایس ماوس تماشا کردی نه برای که همینجا کازیالی خچ تصدیق میکنه با کی دیستویتل گپ میگشه ای باشد درس که کومش تو میتم اصلا گپ تو میتم اونجا فکت اودن با کلا بشن میفهمه که همون فکت نداشتن اما دام پروستو بیزا نزا що گفتن هم کنه که دقیق چالش بیدن بله خیر ادنا جانو قطع شما زور بوده نه که من فکر میکنم که بو به شما کم تر خیلی خوب هم رفتن نکنید که محمد بعد همین آخر ده بارگاه دهاتون بزنیم ویدیو دا برای بسلان کروچه بسلان ما زمت که میکنیم ادنا جان گپ نیست در یگان روبریک نوستی که یگان روبریک پالیتیسکی چیزا میمونیم یا چی دیگه همه بچه‌ای که هم جمعیت اگر در قزاقستان باشن التماس برده یگان اگر بدونی که امی قزاقستان یگان تاکسی مسکو میره و بتیم داکیومنت استروش نم چیش روی کاندار کو مسکو رویش کاندار کو برای ادوکات ما دارم یعنی شناس میرم میام وش نام گرایش قزاقستان میرم میام ما هم رفته بودم مامی بشه مسکو اومدن و هم گرایش گذاشته بودم حجیه توجیه خدمت نمیشه اونم شبیه تمام میگذره شنو کی ای قزاقستان مسکو بدرو یک شب من داکیومنت رفتمش مسکو برات نجوم ای مسکو باید بیارش نه ای قزاقستان مسکو براش یکی بلاو نواسیبیرس نواسیبیرس قزاقستان نواسیبیرس در گروپ بدوریم بشه پالانگودا چاقچاق کنیم من در یوتیوب هم ссылка تلگرام کانال موندم یگان کس دیگه که بخواه که بدالشی چاق صحبت کن خطی بچه ها بدورین تلگرام کانال یوتیوب بودگیوره تلگرام کانال بودگیوره همه تونه پاناکتون بخدا شبهای خش اگه خوریم چی میشه وای خیلی باشین براتو بو اکرام خد کرامو افیر کردم بگی گرم نیست برات باشین خدا نگهبان احتیاط کنید خب پاناکتون بخدا